te whatala whatu, le atunu le nei tai au fōu, wha mālōd fo lau manuia, o le tautua le nei si fonga le lau mua wa mtaria fōi, le nei aso tātou lia la stofi, o le aso se fulu le masina o Februari tausanga lua fe lua sifuru lua. Mālōd fo lau, e lo maia, si maia le whafonga, tātou sauni ngā lotu o le tai au nei, o le ataita ia lea, e le sunga le whawhenga inga, Pastor Henry Ungapo, mai le kalesia sofitu o le toia fio mai polirua. Ia, si mai al whafonga. O te fia lava i le neita e au e to e opa whaatu ma whaatalo whaatu i le whaia o sio tātou atunu. Ua mawhai ono tātou o lia mai ia le nei fōi tai au fōu. Ia lofa maleanga le lei o lo tātou atua. Tātou atoe oseana o na tānu uleo le tātou pai ngā malanga i le whai unga o le nei fōi vai aso. E o mai asi o tātou i fōma o tātou tāpua i atu i le atua. E ala lea i le sauni ngā lotu i le nei tai au. Lo atu ai le tupu o te whaade ne e ia te oe. O te whaamanua tu fōi i lo suafa e whaamavau lamba. Se i o tātou te talo. E tua ua mātou ala whai mai i le manuia o le nei aso fōu. Whaatai atu i lau o fio i lau tausinga ma lau leo leonga i le pongi saa ua mawai atu. Mātou whaalongoina le malosi ato toi o mātou tino. E vi i ai oe le au noa. A mātou sauni e whaasoa ua fionga pa ia. A whaafonga fōi ia. Fio mātou atu nuu e maise o tangata. Talo ine i manuia o lau o fio. Na huta mai le amatanga. Io le nei fōi o lo karami se ia o ilo na whai unga. Whaatai ilo whaafonga mai. I lo sua whapele Jesu ke wiso o mātou te talo toi nei. Amene. Di ingo le tua ua saunia. Wau whalomo i le nupa ia. Ua tau mai e le tusi pa ia. Lea se puapuanga po se ponisa. Ai o la e whaavavau. I tala tua le langi. O ia le nu e sili. Le ai se whapetinga. Le ai foi se po. O ala auro. O le la e le toi. Ngoto. E ai le ainga. Ma le tamalofa. E ai le fia e whaavavau. O matangi e manu. Repese ai o manu. Ai o la e whaavavau. I tala tua le langi. O ie le nu e sili. Le ai se whapetinga. Le ai foi se po. O ala auro. O le la e le toi. Ngoto. I tala tua le langi. O ia le nu e sili. Le ai se whapetinga. Le ai foi se po. O ala auro. O le la e le toi. Moto. Maua ia le tusi whaitau o le whaasoa ma le whamalosi le nei tai au. Mai e tusi o le mua le Samuelu ma tā upe tolu se fulu. O te whaitau ina le whai upu mua. Se ia whangata mai i le whai upe valu. Mua le Samuelu ma tā upe tolu se fulu. Whai upu mua.
e whaangata mai i le whai upe walu. Ka whunga mai e ia whionga pa ia o tātou atua. Ua o tā vita ma o na tangata i seke leka i le aso tolu. A ua uma leo Sofia le tō i tonga ma seke leka e amaleka. Ua fasia fo i seke leka ma ua whaamuina i le afi. Ua tā whea fo i whawhine sa iai. O e iti a tua mai e mātutua. E le i whasiotia se tasi a ua avea i la tau ma ua la tau wau. O atu tā vita ma o na tangata i le a ai. Auta, ua mu i le afi. A wala tau a vā, ma o la tau a talii. Ma o la tau a whawhine, ua tā whea i la tau. O na whetangisi ai lea o tā vita ma le nuusa i a teia. Ua leo te tele. Ua o ina le toe la vā o na tangu. Ua tā whea fo i a vā tā vita e tō lua. O ai noama le Israelu. Ma api kaila le a vā nā palu le karamelu. Ua atu o tu wale tele la vā tā vita. A wana tau tala le nuu e whetongi a teia i maa. Ina ua ti ngā loto o le nuu uma, te tasi, i o nā talii, ma o nā whawhine. A ua whaamalosi tā vita lona loto i a Iova, lona atua. Ua whai atu tā vita, ia aviata le whaitaulanga, le a talii o Aimeleka. Ina au maia i a te au le e fota, o te avatu ai, lea e aviata, o le e fota i a tā vita. Ona fesili leo tā vita i a Iova. Ua whape atu. O te tuli loa ea i le nā au. O te maua atu ea i a te ilatou. Ona whetalai mai lea o ia i a te ia. Tuli loa ia. A wā e te maua atu ai lava. Ma e maua mai lava mea uma. A wale matua o le tātou. E au i le neitai au i le Jeremia a olona mata upe tolu sifulu ma le tolu. Le upe tolu. E whaapelo na whaita wina. Ia e wala au mai a te au. Ona o tali atu ai lea i a te oi. Ma o whaali atu i a te oi. O mea te tele ma le whaingata. O mea ua e le loa. Ia e wala au mai a te au. Ona o tali atu ai lea i a te oi. Ma o whaali atu i a te oi. O mea te tele ma le whaingata. O mea ua e le loa. O le autu o le tātou whasoa i le tai au lei o whaautu i na whapea. Bala au i le atua i taimi o pupuanga. Bala au i le atua i taimi o pupuanga. O le tāle nei o lo tu sia i le mua le Samuelu mata upe tolu se fulu. O se tala e whaanoa noa i le sio manga o tā vita malona a inga maona tangata. Ai o se tala fo i e mo moli mai ai se fe au tāua mo i tātou. E le ngata i le tae au le nei a o le lumanai. Te awhai e maua so wawa noa o na e whaitauina lea o le mua le Samuelu a olona mata upe lua se fulu ma le fitu. Ma le mua le Samuelu e lua se fulu ma le valu. O ina o lo o ta oto ai ia le amatanga. Ma le mafuanga na lai o na avea se keleka. Ma nuu ma ainga. Ma no fuanga e whaamautu atu iai tā vita ma ona tangata. Ai se ia u whaapupu atu le tala e whaapea. Ina ua sola ese tā vita mai a Saulo. I taimi a o tuli loa e Saulo ina ia whaasioti a teia. Te maua le mata upo e lua se fulu malfitu o le mua e le Samuelu. Na whai ai le filifili ngā tā vita i lona loto. Pai mai le tuspa ia ua tonu ia tā vita. E ao ona ia tu ua. Ai sola atu i se nu mamau.
mafa'aga lea na o'o ai se teleka na sola atu i nu'u o Filisitia i lona manatu afai ae alu i nu'u ia o le a le maua ai e saulo le avanoa e toe tuli loa ai iā te ia ma tau mawhai lava e wha'o le oti iā te ia mai le whaamparanga le tuspa ia e pea ma le toa ono se lau tangata na malanga whaatasi ma tāwita e au fia ai o na tau ainga e a mai se fo'i nisi e la talata iā te ia o la tō atu ma whaamautu i le tangata e ngoa ia Akisa o Akisa o lona tamai no ia e ngoa ia Maoka tai mai o le tupu lea o le ai e ngoa ia Tata faisi umi o la tō mafuta pea ma Akisa mai mai tauina fo'i e Tavita ua tele le tamau ainga ma le anga le leio Akisa ia te ilato ai faisi to tele te fo'i lava le mafofo i temi amata ole o langa pe atau nuu mai o tātou tangata mai Samoa whaamautu mo sina temi pupu ina i o tātou ainga mata sa ili ai manuia i no foanga e mawhai o no lātou no nofo ai matau si ai o lātou ainga ona whaapea leo Tavita ia Akisa pe mawhai o na whaamatu mai ia se whanua ma se ele se o lātou no nofo ai ina ia whaamama venga atu ia te ia ale mea lea sa tu atu ai loa e Akisa ia le nofoanga lea ua whaingoina o Sekeleka sa avea ma ainga sa avea ma nuu sa avea ma te mea e whapena o na whausia ai o lātou whale to tō ai a lātou whaatoanga ia matausi ai o lātou ainga i tai le au pele ma le au whaafafunga i le tai au nei ta meile mata upu e tolu se furu le asa tātou whaitawina ta iai ia vaenga sa malanga atu iai Tavita ma na au ai ina ua fo'i mai ua whaatama ia mea uma ua susunu ina o lātou whale ua whaaleanga o lātou whaatoanga a le mea pito sili o na tinga ai na o ia tangata Amaleka ma ave ia fafine ma whanau o tama mateine ave wha tangata o taua i le mai tau ma le whaitau o se taimi o ngaonga ma se taimi whaingata o taimi o pokuanga o taimi e le mautonu ai le tangata talitonu i le atua ma le tangata whaatuatua mai whai mai le whaamatalanga a le tuspa ia i le whai upe whaasa o tātou whaitawina paulava le mea sa tua i ai Tavita ma tangata ia na o lātou o mai ua na o le loi mata malingi ma le whanonoa sa o lātou whetangisi ia ai le mai loa po o whea o le atua i ai ia nei loi mata mai tā ua o le whai unga le whai upu lea whai mai sa leo te tele o no lātou whetangisi ai ina ua o lava ina le lava vā o no lātou tangi o inga e fō linga mai ua uma loi mata ua uma ia le whetangisi ai le loa po le a le mea o le awhai i le taimi lava e tasi sa ia i le popolenga ia Tavita ona e fōlinga mai o Tavita lea o loo tua ia i le mafuanga ua lai ona fasia ia pe oso faia e Amaleka a Sekeleka awa e te maua le mta upue
lua sefulu le fitu o le lua le Samuelu. Sa ia le taimi sa o sofaia ai e tavita ma na au Amaleka. Ma ave uma latou tamao aiga ia ma mea sa faapena ona ola i fo'i nei tavata. Alona winga o le taui masui ma le toi fo'i mai o Amaleka. E oso faia se keleka. O le tali atu lea i le mea sa faia e Amaleka. Ia te sa faia e tavita ia te i latou. E tā ua tele ia le vaenga le nei o le tala. A fai mai le whamatalanga o le tuspa ia i le tala sa tātou whaitauina. Na o le fefe ma le popole i a tāvita. Ona o lea ua amata, ona iai le leo i totonu o le nuu le nei. Ina ia o la tau aia tāvita i maa, e tongi a te ia i maa, ona o le mea ua tupu. A o loa ina tala noa tangata whapea i se mea e whai a te oe. E pau lava le langona e o mai a te oe o lou sola mamau, o lou sola ese, le anga o le oti le mea lea ua o le a o mai. A whai mai le whaamtalanga o le whai upe ono i lona vaenga muli. E le o le tali lea, e le o le mea lea na whai e tāvita. Mi whaamtalanga al tuspa ia. Ua whaamalosi tāvita lona loto ia Iova lona tua. Paua lea o le mea na tū lai mai i le mawhauwhau o tāvita. Ua na o lea tua. E le o le taimi mua lea. Ua tupu ai le mea lea ia tāvita. Masani o na ia mawhauwhau ma manatu iai a o iai le vau. Lea fo isa ia tali atu ai. Ina ua sa uni e feiloa i male toa o Filistia, Goliata. A lea fo iwa to e whaonga ina e tāvita i le temi lea o lona pua ngā. Aua ia te au ia le whai upu e valu. O le lua Samuelu ma ta upu e tolu se fulu. Mai o ina fo i e momoli mai e se fe au mo i ta ua i le tai au nei. E le iai lava se tangata sa mawhai o na mau ai se tali. E le iai fo i se mea o loo iai a tāvita. Ina ia whaatu langa ai se polo kalame. I le whaafita uli ua tu lai mai. Se mai le whai upu e valu. O na fesili leo tāvita ia Iova. Ua whape atu. O te tuli loa ea i le naau. O te maua atu ea ia te latou. Sango ae ma le au whafonga i le kai au nei. I to tonu o taimi whainga tā ma taimi pua ngā. I whawhita auli o le o langa. E pei o na o ia tāvita. O le mea mua sa manatua e tāvita e iai lo nā tua. E iai le atua e mawhai o na whaamalosi mai a te ia. Lona rua, sa ia vala au i le atua. Sa ia fesili i le atua. Na te le i fesili i le awali ia o loo whetangisi. Mai o loo tau mawhai e a apa atu le tangata ia e su e se maa. E sa au ia i e wha o le osti a tāvita. Awa o le mea moni lama. E le ai se tau unga e le sawa fotoia. Ai whai mai na vala au ma fesili i le atua. O le a le mea e au na whai. O le au mo o e mau i le tai au nei. O taimi whainga tā o le soifuanga ma le olanga lea ua tā iai. Le iai o whamai o lo pepesi mai. Le iai o whawhita uli ma whainga tā. O le mea e au ono e silafia ma o wilo. O lo o iai pea le atua. Ia te i tātou. Mai o le atua foilia. E pei o na whai mai ai Jeremia. Ia o tātou wala au atu ia te ia. O ia fo i tali mai a te tātou. Ma whaali mai a te oe mao. Mea te tele o mea tātou te le i loa mua.
tau ina ia whaamanuia mai le atua i ngā luenga matiuti o le nei aso. Se i o tātou tatalo. Le atua lo mātou tamae o i le lamu. Whaafitai e te le o tu la fua i a te mātou o lau whanau. Whaafitai o lo e whamalosi, mai o lo e au maia pēa au a fionga paia. Ina ia lima taita ina ai, la mātou whainga malanga i le aso, ma le aso. Whaafitai i le tala i a tāwita. I teimi o ona pupua ngā, ma teimi i whaingata, o lona soifua. Ai sa mawhai, ona whaamalosi, la ua fio i luna roto. Sa fesili atu ia te oe ma wala au atu i la ua fio. I le mea e au ona whai. O sea o onga foi lea mo i mātou le au whaatua tua. I le tai au nei. Ina ia o mātou fesili atu i la ua fio. I taimi whaingata o leo langa. Mātou te tatalo. O aise tasi o lo whetaiai mani whawhita auli. I le ni fo yaso. Talo ina ia maua le avanoa e wala au atuai i la ua fio. Mātou tu ina atu le tua. So mātou atu no nei o lo mātou no nofo ai. O mātou taitai. O lo lātou whaia ia whaai unga. E manuia ai le nei atu no. Ma manuia ai o mātou tangata. Talo atu le tua i ai o manuia i le au whainga luenga whaia le tua. O lo whaia le whaiva. Ia o le tuina atu o sio mātou atu no. I talo sanga i le aso, ma le aso. Tamanuia i ta mamati ngā mātutua. O lo tāpua i maota malawa. Ia wā ia le au ngā lurue. Ia mau mātou whanau a onga. Talo mo le au whai ngā luenga. Le ala usu atu i whale whai ngā luenga. E eile anga le lei o la ua fio. Tamanuia na i o mātou whanau. O le awhenga e ai mā o onga i le nei aso. Talo ina e ai le whaamanianga o elo mātou atua. Whaamania fwoi le au whainga luenga o le siufonga o lau mua. Maro lato tautua i le nei tai au. O le mātou te talo lele atua. Whaaftai tele lava i lo whaafonga mai. Whaaftai lo talia mai o le mātou nei fonga. I le sua whapele o Yesu Keriso. Ua mātou wala au atua i nei. Amen. O le nau a whawhonga le tunu i te tātou sauni ngā lotu o le taio nei le teita ia le sunga le whawhenga i ngā Pastor Henry Ungapo mai le kālesia so fitu o le toia fia mai Polilua. Whamalo tā pena whawhtai mo le tātou sauni ngā le taia o le sunga le whawhenga inga ia le mātou tano i whamanua tuo i le tua le nei aso mfuafuanga. Via foi a le tapo inga le kālesia whawhtai foi. Tapo inga le whatua manufu halo ia tātou toi whilo i foi taia o pe au lia le lofo le li. Whawhtai tele. Ua 25 minute ua te ai nei le fitu, awhale fitu o le tātou tala o le tau, whamnia o soifua. Ia po le tātou por kalame foi o le ata o le tae o le temi nei. Ia o le pese whale nganga ma le sunga ia Peter Crichton. Ia e amataria i foi le tātou por kalame, tā lofa lava. Ave lo
Auntie Tala here. Instead of Fifi Falun, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the banveao. Su fongalo mua. Atau le tayao. Sota imana
Ia tātou porkalame le ata o le tae au, le fu tātou tue whelo ai lungo pe au le ea. Le alofa maleanga le leo le tua, ia le fu teimi ia, ma lo le fulau, toi fa whelo ai atu ma wha malo atu i lo tātou tunu. Ha, lo soi fua, o a mai le nai tu o le tātou tunu, po le tātou a inga fo i au tātou al whai mania so fau, tonu sa manuia malo longa le po, ia le fu tae au. O le tau va ia whatimu i nei porirua, e au tonu ia e se foltu lango le taulo ia i le tunu olo e au mawai. Ia po se whaenga o le usila olo e mo mai whasa launga, o le si ufonga neo la mui Wellingtoni. Tā lofa tau lofa lofa, ia maha lore sa ifua, i nei tamam tina mātutua, a pia fo i le loa loa le tātou tunu, i la tau amtalia ngā luenga mtiute, lisi fo i o le amalanga, ia e masi fo i le whata lofa tisunga i whawhenga inga mawhaletua, nei tamam tina malolo mai ngā luenga ia malolo fo lau ma tu tausi fo lo tono ainga ma tono mota lo tausi ai oto ia le ngā fia e toi fa filo ia tuai ia e te tono le foi e lu tawina fo lo ngale tele waso ia tu mau pel fa to tua ma ia le upoto ina ia o mau peli o mai al fa to tua te tono foi ia o ia inisi o lo fia ngai ma i o le tino le o lo tato fia ngai le langi nei ma ia lo tele ma fa malosi to tele foi nisi sa ma wala ma ia la to fo il malosi il tu la sa ai e po to fo il tu la sa ai ave ta vale uma fo ni ia so menu ia fio ingola ai ma tu fa ngal tato app ave ta vale il tato app le na ole Samoa Capital Radio app e te ma ia tato fa se longa e we te mai mo Facebook po YouTube la ngai ia nga mo va nga lai le o vel ta vale ia ole nei fo ia so i tapen penanga fo i tina mana i matua ia ma oiolo e tapena ina le whanau ia anga le leile i pui nei tamaiti ia la uma ole au ia le ia so ia onga ia whapio au Samoa lai malo lola tua onga ia ma nei fo i le toi wha i ila le numela lo mtua marto ina ia au le numela tamaiti al talmonia le lei tele le numela nei tamamti na matutua pe a fua i le ngā tupulanga li nei ia pe u whaalango i masini whanei o le po e whaile numela. Ia e mo tātou le au mātutua whaasoa tu lo to mai le au laiti. Ia o te tonu foi ia o leo o yeidisi wa manava ia malo ngā lue. Tai foi mo ngā lue ngā leifi ngai mo tau pon po. Ia manuia le foi atu ia inga ia whaisina malo longa le leitu. Elo alava al malo longa e. Mau foi malo si wha popo wa ngā lue ngā le fia nā nei. Ia e mo a inga fo yo lo a fea e whano noanga o nolu i tau le nei o langa e le malanga le malimu le oti. Ia le file mua le tua ia te oi masio a inga. A malo fo ia i lato umalava lo i tono whare pui. Ia i leo ngalo atu o tau tātou porkarame. Ia mawaso manatu e. O le whare pui e le o le mutaanga leo leo langa. O na avio i na e toi fo tua i ai. Ia maua le soifua le lei toi fo i mai. To tele la tau sa i no fuanga ia. La u toi fo i leo langa masani. Sa au i e whaafowina ai i al mawhau toi o mai ai. E te minei ia o le awhanga solo le tātou porkalame whaata lo whatu i tātou wumpa anga o lo whaafonga mai e tunu mamao so se vaenga lo langi. Au se Talia, Amerika, Hawaii, Tutuila, po Amerika Samoa. Tātou fo i Samoa e lo whatu porkalame Alaska, Kanata, nisi le whanongono mai Siamani, lofa te le atu tātou porkalame mo outou. Ma le tua subscribe i le tātou YouTube channel na o le Samoa Capital Radio. Ia le tātou avele oi o se paanga le tātou li tio e whaftai tele lava mo outou le uman subscribe i le tātou app, le tātou YouTube. Le ma le tua o le tātou frequency o le tasi ono tesi ma le tasi wha mo e whapea foi le app, Samoa Capital Radio app. O tātou Facebook le nā Samoa Capital Radio Facebook. Ia ma le tātou YouTube channel na o le Samoa Capital Radio. Good morning, tālo whalava. Whamari pese le sunga ia yopu whaivalu. O le ata pena le maranga. Ia ngā solo tulo tono le waa, la alu tātou maranga. Awile malanga. Mea umalanga Mama o tele te anda Ya o umalava tagata E au soe tulai
whātala whātu mā lor so I fōs me whawhonga le tātou tala o le tau mo Wellington manu tua oi ia ma le tele whaenga le usila nei. O le aso le nei le walo ia le ofisio le vai tau ia o le ai ia le mata le la le tele whaenga o le nei aso. E o I le sa whai lo mana na fio le po i ti munga ma le tai au nei ia le sa o le lei lava. O le aso a tai au le aso wharei le asto na ima le aso sa o le ai ina I ti munga. O le aso ngafua ia e langi le lei le tau. Ka piti manua tu whanganui matau naki whamelo ofisio le vai tau e langi le lei le tau le aso le nei. O Wairarapa, Hawke's Bay, Mataupo e langi le lei fo I le tau I le so. O Marlborough to ulu aiti munga I le aso le nei. O le maunalo le fua le malu lua lo iai. Whamawina ia e se fulma le valu. O le awa uli ane nafi poli lua na o atu lava le vevela o le tau le tolu se fulma le tolu. E vevela atu tātou lo sa moa le teminei paua lona e malu sa vili ni usile nei. O le ea vevela I le so o le ea e whamawina o le mawalunga le wo I tolu se fulu tasi I Wairarapa, tolu se fulu tasi fo ilo I whanganui. Lua se fulu male iwa manu atu o Taranaki lua se fulu male ono, lua lima lo I Kapiti, lua fitu ono I Tabo. Lua se fulu male iwa Hawke's Bay lu fulu ono lo I Marlborough. Au kilani le so, ia matele na langi le lei tau, whapea fo I Hamilton. Ia na wawai atu fo I lea motu I saute I le asore nei. Ia matele na ti munga le pito I lunga le motu I saute. Le iei le soni motu weka, Picton, ma Blenheim. Ia na wawai le tele wai le motu I saute, e ikala I stete, e ui ai wha manu manu, e wai le mata le lai ni isi o taimi. O le maulalo le fuole manu ruu whamawina, o lo iei le se furu ma le tonu I Queenstown, e a mawhanwhana o le maulunga mo atu lua se furu ma le ono, e le nuu leo Queenstown, whapea kala I stete ia ma Blenheim. O le au te renga o le atu nuu nei aso I fōringa mai e langi le lei, le tele o vaianga le motu I matu nei. O le motu I saute, e iei nai timu nisi o taimi, whapea na fōi le vai le matau le la. O pia, ia le valo ia ina I timu lu sufitu fu le vela lu fu lima le mawhanwhana. O le angoto I fōle lai le so Wellington le toi luas furuono minute le iwa I le fia nā nei. E oso a ele la tai au le toi luas furuono minute I le fitu I le tai au a tai au. Fua le maluru whamawina lo iei Wellington e manutua oi. O lo ili vao le sifuru fitu, ma le sifuru valu, fitu sifuru valu. O le ea vevela o lo o tunele mawalunga I Paraparumu luas furu iwa. Lo hate lu furu valu, ma stone lu furu lua. E a poli lua lo I luas furu male ono, ia ma Wellington e lu furu lua. Tala o le tai mo le nei aso, ia maluia whainga whaiva. Ia o le nau la fo I le ia, te o sala se isi tu la fono whainga whaiva statu tunu. O le tala o le tai, ia Wellington e pe le tai le te o le fitu I le tai o nei sua le tai, lufu le tasi minute te ai le tasi I le awauli. To e pele o le tai luas furu iwa minute te ai ia le fitu I le fia nā nei. Poli lua pele tai luas furu ono minute te ai le furu tasi I le tai au nei. Sua le tai to e luas furu minute. I le ono I le fiafi ia ono to e pele o le tai to e ono minute. Furu ma le lua le pona nei. Tala na o le tau ma le tala o le tai. O aila o tātou e lafo le tupe nei aso. Ia le lei. Tupe sa moa le o tala ono sifuru ma le 5 sene I le so. Tasi le tala New Zealand, maua lau tupe sa moa, tala ono sifuru ma le 5 sene. O le tupe Australia iwa ta sene, tupe fiti tala tolu sifuru ma le 4 sene. Tupe Amerika, ma losi tele le tala Amerika. Tasi tala New Zealand, e maua siya ono sifuru 5 sene ni Amerika. E matau tia tele. Ia lele manuia ia le la foino lau se leni fa malo foi le ang lele statu tu no sa mo ia o le no ne yo fa manuia nga o aso soifua. Ole amano familianga wa soifua I tatou familianga leo o tauri maina le tai au nei ma tatou emaili. Ole familianga ya
o le tamaitai o Ruth Faith Liliana Suti le uluai Mika o Taita ia po le whakasā pitone. O le aso ana nafi le aso iwa o Februari na ato iai lo luas furutasi tausanga. O le alofa o le atua malona anga lele i ate oi nei aso o fua i ate oi. Teine lele i usta i a nena mapapa, o wia, lo o langa alofa mo oe, alofa foi isi o tina. Salamo i wha a valus fuma le wha, wha upu e furutasi, o ia o la ma, o ia o lo terita so se mea te iai. Alofa tere mo oe Ruth, Faith Liliana, alofa anga o wha manoma Katerina, papea ia Teresa a Mosa mai Stokes Valley. Manuia ia loas whanau le aso ananafi. O le tuswai tau le Isaia lufuru ono, na luas fulu male ono le Isaia, Pepes fulu male lua o lo ilfo i tau o le nei aso, io vai, e te tuuina mai le manuia ia te i mātou, wafo iwa e whaia mo i mātou a mātou ngā luenga umma. Isaia lufuru ono, Pepes fulu lua le whatau le aso ne, io vai, e te tuuina mai le manuia ia te i mātou, ua foi ua e awa foi ua e whaia mo i mātou a mātou ngā luenga umma. Ma nei a whapio nina soifu ai. Tako le whai tau le Isaia le lus furono. O na e maua i leo le nganga o le whaupu le sifuru lua i tono le mta upu na. Ai manuia lo wa soifua, ya o le pese mai le tia maa a whamanuia yas whanau. Fa
Atala fatu na tunu o tala mena tupu la langi nei aso tato ria le aso se fulu o Februari. O le sol tausanga e tasi tolu lima. O vevesi na tula i ane i tonu o Engelani. I tamaitia onga o lea onga lea Oxford. E ono se fulu tolu la tamaiti na maliliwa i le so, ma le tolu se fulu tangata lautele na maliliwa o le vao tangata lautele, ma tamaitia onga. Na tupu tausanga tasi tolu lima i le so. Ia o le lima se lau tausanga mulmuliane, tusa leo tausanga tasi valu lima. Na amata wha manatu waila le nuu le iai ia le aonga le Oxford. I leo tato ilo le University au ta ua le temine. Ia ta maiti matangata nuu le na afia i le neifi tauga inga i le so tausanga tasi tolu lima. E a waila la tau la mua ia pule nuu le a waila tau i se sauni ngā lotu e whaia. Ma la tau te la foina ai ni se leni. Po ni tupe e mana tua ai ia po sa apoto ngā tupe e voideni. Po se foa i anga le leia i nisi tangata e mana tua i tamatia onga ni tangata nuu. Na afia i le lima se lau tau sangata luai. Tusa lau tau sangata si tolu lima i le se fulu Februari na tupu wale vesi le vao tamatia onga mtangata nuu o le nuu lea. I Engeland. Ia ai lima se lau tau sanga mulmuliane. Tusa leo tau sangata si valu lima. Fato amata on fa manatu ta maiti mtangata nuu ia na afia i fitau ingane. O le sol tau sangata si fitu o na tolu ni sainia i whiangenga ta o le Treaty of Paris. Ia po palisi le i falani. Ia fa umai le fitu tau sanga fitau inga. Ia ile va o falani. Maisi fo inu Europa. Ia maa o le sol fo tau sangata si fitu o na tolu na fo ina atua i falani. I lima o peletani ia lo la tova ia o nule o kanata. O le sol tau sangata si valu fitu sifuru na faa vai ai le faa la patonga le tau o le YWCA po le Young Women's Christian Association. Le faa vai ina i tono nule o New York i le sol tau sanga e ta si valu fitu sifuru. O le aso le tau sanga ta si iwa tolu tasi ia nalo ia le nule o New Delhi. Le fai ma laumua o le nule o Initia po le tunu Initia. O le sol tau sanga ta si iwa o no faa. O le vaa e ta ua o le HMAS i te tonu e mene pone. Na feto aima se isi vaa e ta ua le HMAS o le Voyager. Ia e whapea lao na ngata i whale ane o New South Wales i Australia na feto a yeine i vaa e lua. Ia mangoto aile isi vaa o le HMAS Voyager. Ia mali ue tangata e valus fulu male lua na tupula i le sol tau sanga ta si iwa o faa. O le sol tau sanga dua whima lima na le iai pena te ena i nuu lea o North Korea i atale noanga maisi nuu fo i tele o le laulangi po isi atu nuu e tele o le laulangi. Ina ia tau mawhai tafi e sea ia whawina o mea tau wha aniukilia. Na le awai ia Korea i mātu i le som fatu ese whamai o le ao ala tau e whau ala tau mea tau wha aniukilia. I le utatou ilo le so Korea i mātu o se atu nuu fatu ese tele ma o lo fausia lava ala tau mea tau e le talia ina fautuanga isi fo ia tunu. Tala natu e maul fapoponga le tai masani whaftai lava. Osolela susulumai ma o manatuai la usamo lo u otinofo ai te whaapepea na ngalotu o ele maai Samo o le penina o te fia iai O solela susulumai ma o manatuai La usamo lo o te lofo ai Te whaapepea Nangalo tu oele maai Samo o le penina o te fia iai Ani mai se tangi e mamori atu mai alo fai la samo matalasi
whaapewhea na ngalo tu oea ita Sabo ole penina ole vasa Pasifika E manatu e toi whakau tātou whawhiwhianga nā pēr mai a tātou telefou le nei tai ao. Ia, si mai al whawhonga i tala ua tāpina ina fo i si whonga le laumua. Tala flaval whaapoponga momoa talafou mai le si ufonga le lau moa. Mo le nei tai au o le aso se fulo Februari lua fe lua lua. Wa ausia uma le iwa se fulu pasene po le nga whaafale mai le atunu o ala tau tangata Pasifika i lungol ta isfulu lua tau sanga le mātutua. Ua mai ona whaia tui pui pui ol COVID isfulu iwa. Ma o le aso lua, le ana ausia i le pule nga whaafale mai muli muli lava le iwa se fulu pasene o tangata Pasifika. O le pulenga whaafalma i lea awhanga nui. E iwa 5% o tangata Pasifika i lungol ta isfululua tau sanga le mātutua i lea tunu o. Ua mai atu i ta ilua. Pe tu sale ma le lua se lau fitus fultasi afe. Ma le fast full tolu tui ua mai o na whaia. Tolu pasene o tamaiti Pasifika. Mai le ta ilimanga i ta isfultasi tau sanga le mātutua i tutono New Zealand. Ua mai o la tui mua mua. Talon amata tatala i le o ngā tutono o Januari. Na whaalia leo, o se tūlanga whaanono tele le iai o tangata ua taloka i le tite elea na whaia i lumol palemene. Ina ua tau mawhaini se sopo ia le poloka na whaia leo, maulu whale le palemene leo auliana nafi. O le lona lua i leo aso o ia solo tite e. E whaasanga i polo inga o tui pui pui o le COVID-19 fuluiva, le sa tele lava ina toafile mo. Aina whaatuptupla ia lava le whaavevesi o amionga nisi, i le te aleo le tolu le awauli. Mai tolu ila atau ia na taloka ia leo. E iei nisi na talafoni upo tau whaaleanga i le autostala. E taane le wha ua toi toafile mo le solo, ma ta ape fo inisi na iai pe tai, sa tau maupeo na iei leo tootele o leo i luma mau tol palemene. Sa wha awau peo na iei leo i le po ana po. O le tai o na nafina wha ilo atua i le fonga whatalai Trevor Mallard. I le au whaasala lau, e whaapena avese whaalinga i tangata tite e le po le asolua e tau atu iai. O ni ngai o inga e le tu saimal tu la fono, le whaatutua le e leolo i ele mao ta fono le palemene, ma e mōlia i la tau le soli vale o le whanua pe a whaieno no fwai pea. Sa whaawa wana poloka ni ta vale mani loli ni awala e whaata amilo i le ele leolo i ele palemene ma sa whaalawe lave i fo inisi o au nanga a pasi. Ua wala auta i tae o pisenisi maile i tō malo Wellingtone, ina ia whaiese e ngā whaatoma o le awala o le transmission kali. Wa awai whaatasi whaala putuputonga o Chambers of Commerce mai kapiti, pori rua ma Wellingtone, e whailolo la tau fia i loa, pe e seawa whaawawai pia ona le tau nu ule tatalang o le awala. O le transmission kali, e le taimi, ma le aso fuafuaina, ai po oi fo ia mafuai. Ele o whaamaoni i lātou o whito i tonu malanga luenga, i le whaailoa ma whaamanino whaamatalanga sao. Maolo o pisi e tosi lima le isi le tasi. E to saima se whina ngalo whaalia le taita e whono le asosio whaala patuputonga, po o tanga tolo puipuiam whaalaulo ina vaianga tāua mo pisi nesi kapiti. Se i te pai le tele o le teimi na o lātou toi eli na i le awala, ina ua umo na whai. E le ise me o lātou wa o ina mai ai, pe ona sauno le taita i whono, ma ua a fia pisinisi matanga tai Kapiti Coast. Ona o le whaatuwai ona te tala o le transmission kali, poli potia le te leo le ngalwe ngolo toi whaia, i le tā ona o le sua vai o lo sao mai ai, ma toa pe lepa i le awala tele. O le 5 maile nei o aso talo na tua na i le taimi, sa te tau ona te tala inai, le awala o le transmission kali. E to olua se lauma le whaatanga ta fōsafa maonia le COVID-19 fuluiva pia na whailoina i le asoana nafi, e to saimas whaasilasilanga le mtanga alwenga o le soifua maloloina, e to avalu i Northland, to o selau toluli mai Aukilani, to o toluli mai Waikato, to o Luai Lakes, to o Sfultasi Bay of Plenty, to o Tasi Taranaki, Luai Palmerston North, tolu i Wellingtone, to o tolu i Hunt Valley, tasi Nilisoni Marlborough, male to o tolu i Canterbury, to o sfuluonu tangata o lo tau fia i whale mai ona o le vairusi, ai le se tasi i te tono potu mo ngā se ti ngā ina.
O le totolu le pe ona ta ue Wellington e porirua ma lo so ina le soifua maloloina pe ono ye se so ta inga tangata ina fa mauni mua o le totolu le Heart Valley o ni tangata o ainga ia sa afia mua i le virusi. Na siasi se tangata na fa mauni e le COVID-19 i le Clock Tower Bakery and Coffee Shop i Pitone i le asoto ona i 5 Februari i le vao le afals fulu taiao ma le afals fulu maltasi i le taiao lava. O le siitio le tau le pensini o mafua ile le fifio nisi ave taavale ma faatutu lo lātou feitai au whaingalwenga pamu pensini o na iei nisi pamu o silia maltolu tāla le tau le pensini valima i nisi vaenga o le atunu. I whaamaunga le ofisa o whainumera whaamaumawina New Zealand wa vaaiele siitia maulunga le tau pensini i le tolu se 10% le tau sanga ma ia o ke topa e o ia te se mal tau sanga tanwai o le tau masani o le lita e tasi o le pensini e vatasi na siitia le lua tala fa lima Fa'atosto salta la ma le valufitu sene i le lita i le tolu masina mulimuli o le tau sanga lua feluas fulu peitai ele o sila fia ina nisi o le te leo le tau o le pensini e alu le ile la fonga le tu sama le 5% o le isi tolu fitu pasene o tau mole ngau singa ma le la unga o le pensini po o suau tuto e le isi sfultasi pasene e alu i company o lo fa so sol fa nga yo ingo pamu pensini e au fia le tutongi o tangata whainga alwenga ma le tau lo fa o nga inai fale i o lo ye la tau pamu po le rent e fuafo i le tau o le pensini le nuu ma le itu malo po o fia fo i o le tunu o lo o au mawai na fa alia le sosial au faita vale afi o le siitia mawalungo le tau o pensini e maafuona o le tau le tutongi e la umai le suwao i tutono New Zealand o le tau o le suwao ua siitia le 15% o le tula i mai o fe ese inga i le tua o yo Ukraine ma Lucia wa maafu le tūlanga le mautonu ma ualua i fo ilunga le tau o le suwao o lo o iei fo isa tūlanga le mautonu o na o le sapalai ma le mana o ngā tele mo le suwao taluai le whaamai o le COVID-19. I le Pasifika, o loo iei fiti se vaenga o tangata whaingalwenga mai le SpaceX a le tangata pito mau o loa o le lalulangi Elon Musk. E tau mo whai e toi whaalelea ato atoa le whesota ingo le interneti i tonga e whaongaina le whesota inga televavave le Starlink le whaongaina satelite e whaafesota iei vaenga tū mamau ese i le interneti. Walua sifulu ono aso talo na le toi mau whesota inga ato atoa matonga. Ina ua pāle maunga mua hunga tonga hunga haapai. Leana matua whaaleanga i nei whesota inga i lalo le sami. Sa whaalia le polisili o le Gorilla Technology. I le teo New Zealand le asona nafi. E ui ua tele tau sanga talo na yele interneti mai satelite. Pe itai o satelite le SpaceX e pito la talata i foi le lanlangi. Ma ole amatua le leilava le interneti e maua tonga. E le maua umai moto tonga le whesota inga o le fiber. E whaangalua ia lato whesota inga. E whaatau ni usila le au nanga le Starlink mo le se lauli mai iwa tāla. Ma o se tau e mawhai na whaasoai mai isi tangata. I ta'alonga, e lua awale la kapisu polo o whaanonofo e sea i Queenstown o na utuunga i le la talata i ni tangata sa afia i le whaamai. Na ta uele yuni la kapia New Zealand o lo whaanonofo e sea nei le moana Pasifika ma le Blues au Kelani i ala tau whale tali malo o lo o apiai. Ele o ta uele ingo se tamo le Blues ma se isi o lo o la potu whaatasi o lo o whaanonofo e sea mai le isi vaenga umole au e muli ta ia i tuunga al soifua maloloina. O lo o whaia la lātou fō mai su engol virusi e alai rapid antigen test o lo o tauli maina e au uma. O ta o fo i whaapia i se tasi o sui o le moana Pasifika o whailoa sala talata i se tasi wa afia le whaamai e le o iai le apitanga le au ai o lo whaataritali le unga wana suenga mo le COVID o le a whailoa le uni la kapia New Zealand se tala la tamai e winga i le unga o lana suenga. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. Toi whaatal whatul tātou tunu nei whaia so fau, alo maia o se whao pōpongo tātou telefou, tau tual se ufongo le lo mua mai Samoa.
E lima se la wafe ta la wa pasi el talafa te tau o tu o le tupe lua fe lua se fulmaltasi, lua fe lua se fulmalelua. Mol por kalamel faalinga o le talo mua le atunuu, e le tausanga ua mawai lua fe lua se fulmaltasi. Peita i o le tuai pasi o le talafa te tau o tu o le tupe lua fe lua tasi, lua fe lua lua. Na le mawhai ona whaatau nuina le wha moe moe, ai ua whetau i tonu ma le tō wha li liu le kampeneta, e na ua le whaatau nuina le fuafuanga na tu e whaatau nuu i upolu masawai, ai a nga ilo e tofu le tu malo ma le talo mua, ma le wha moe moe o le whainga malo i a fito i tonu manuia i le au whai whaato anga, le au whai whaiva, ma le au whai la fumanu mai a fio anga te tasi. O le lima se la wafe tala na whaanganga mo le talo mua i upolu masawai i le tausanga te nei, wa wawai se mai ele lua se la wafe tala, wa fuafua e whawina i se whale tele i Sawai, e tapu vai tasi ele tu whaata sio o loa umala whai whaato anga i Sawai, ma awina sao mai e upolu mal wha moe moe mo ma ketia tunu i whafo. O le tolu se la wafe tala o lo tutoe, o le a wawai e se mai e se lau lua se wafe tala, e whaatau ina mai ele transforma e whao ngā ele masini le ngā osi e mea ai a manu mo le au whai whaato anga, ai o leisi se lau walu se wafe tala o lo tutoe, o le a whaanganga lea moi tu malo o lo fia whaia pēa lātou telo mua, i tutonu o le tausanga ni nei wha le tupe, e pe ona whaatau nu waile talo mua mo le tu malo a le pata i tu pa i lalo, o vaisi ngano i whaleata, whaasale le anga numero tolu, manganga i whomaunga numero tolu. Sau no le fionga le minista o le whaatoanga, le fionga la auli o le mali atua le o tepola te Valfosi Schmidt. O ai lava se a fio anga o lo fia whaia sa lātou talo mua le teimile nei, o lo o te tala pe i ai le awanoa. O le vai aso nei nalo i ai le sau noanga le fionga le minista o Pisinesi a la manuia maleipa, le fionga le atinu o Wayne so i alo, e te tala aloa ia i na aini porkalame fsosoani se lua le malo, o ni fsosoani mo vaenga tu ma oti o a fianga le COVID-19 furuiva, whata se me fsosoani mo whalapo tonga atangata whainga wenga. Sau no le atinu, o le teimi newe Yesu inga le whaanga so longo teimi ma aso mo waa o loa, wa tele o na tuwai le awina mai ma le awina atu o loa, e mana o mia lo tātou vaenga tu ma oti nei, mo lātou fi whaatau wa inga mo lātou o nanga e tātou o te nuu. O se tasi leo a fianga tū ngā o tātou te mau a inga, o le whaiti tia lo le tupe maua mai a la manuia tau turisi, o na watapunia tua oi whaavao malo wa le mawhai ai, o na toe malanga mai ni turisi le atu nuu. Mai maila vai lea teimi, na tuli mata ia ele malo la fianga, o vaenga tū ma o te pe o isi pisi nisi watapunia, o isi wa wha malo lo lātou tangata whainga ruenga, a o isi pisi nisi wa wha aiti tia i tū la maso whainga ruenga, ma isi a fianga o lo o mai tau ina pēa. O le vai ino lef so swani, o itu ai ngā pisi nisi au fia ai i pisi nisi na resta le lua whelua se fulu, o le au wha ingo tupe o le a wha matu watu i pisi nisi anga waa, e iei pisi nisi taito tasi po Soul Traders, ma pisi nisi whai pā anga po partnership, e ta iafe lima se lauta la mole pisi nisi o lo lai sene mwhai untalo sanga ai. O company e ta iafe valu se lau le se leni mole pisi nisi lai sene, a o company e o vantu ma le lima lai sene pisi nisi, e na o le lima pisi nisi e maua le fesoa swani. O pepa o tau sanga o le a mawhai o na maua mai le matanga luenga o pisi nisi a la manuia maleipa, mai mawhai foi, o na maua i lunga o penga te wha i langi le matanga luenga, pepa whaatomu mo i lātou e fia tālo sanga. E lua lawanga ngase o lo whai malu i tau i nailo fisa o su e su enga whaasai nisi sa mo po le Sros, o le suka ma le kanesa, o wha mai fo ia, o lo ngā lulua ele o fisa o su e su enga, ina ia sa ili umala au sa mo lo wha o ngā e tau la sea, e wha au no mawaini fafoi te tonu lava o le tātou te nuu. Whaaliel te mai tai fo mai e a masu i suel mali e toa, Dr. Seise Ei Moli Mau sa masoni telefou, o le popolenga lo ia le teimile nei, o na ua tau au ina le au ngā whala au tui o lo whaonga i ne tangata soifua i le teimile nei, ai ua tau mawhai e lava sa mo lato i ana suenga, e whaonga ina i lava tātou la au e iai male la au leo le matalafi.
Nonu foi sina maisi e ngaosi e ia tātou lava fuala au. E ova ma le te lau tau se fulu la au sa molo o maue le ante nuu. Mai o le valu se fulu ma le whao ia la au me le se lau tau se fulu o lo whao ngā e tau la sea sa moa. O le lau matalafi wa maue an sue suenga e au ngā tele me ti ngā o le tino ai maise le ngase ngase o le whai ai se i tu lou. O le vai aso neina mala au le whaamasinonga le mata opu o le leu sta i o le whaatanunga le whaamasinonga le o lo tangi le fionga le tamaitai pale mia fia mena o mi mata afa ma sui o le vaenga wha opu whai le whaatua tui le tua sa mo o tasi e whaasanga le i le sa avea mo ma pale mia o sa moa le fionga tui le e palupe sori aisa i lele malia le ngoi ma nisi o sui o le vaenga wha opu whai le JPP. O le whainga masani le whaamasinonga au li amatalia le su e ngai le aso lusa fulma le valu le masina le nei, o le afa atu langa se e iai le su e nga, fa amasino e to o lua mai New Zealand la te fa atau teia le fa amasinonga, le fionga Fisher ma Justice Asher, e fa o ngā ai a la ata po video link. O le mata au po fo i leo loa tua iai le sui tai o le tua ngai, la wofo fontoi pia lo wofo, ma lesa ave mo ma fong fetalai o le maota le fionga leo pepe to le fofa fisi. O lo tua ia i lantau ne le whingo whaamtalanga e whaasanga le whaamsinonga e whaongai lungo le televise ma apio fōlinga e whaatatau i le whaatautonga na whia i whafo mai o le maota o le pāne mene ia i ulai. O lo ao fia i ma se tasi o sui whaasale lau le TV tasi le sunga sio eli alo whaifo tau lea leo sumai. Ina ua toe whao popo le swingo le tālo sanga mua na whaaulu le whaamasinonga. O a tātou tala fōwia mai sā moa manuia le nei aso, whasoi fōia. Malo whaftai mōla mino te whawhonga i telefou le tai au nei lava i le tau le iwa se fulu mo le 5 minute le haua te ai nei le valu. Tau tua le siufonga le na mua. Ia, malo, fa malo le, tau a tai, fa malo le tāpena pena. Te lo foi lo tāpena nei whanau moa onga o le nei aso. A o tātou mai tau ina le si ipe ilunga le tau o le pensini. Leo wha malama mai le vai nga o pasene o tātou pensini. Wha tata ingala, e inisi o pam pensini au kilani le wa taunu tāla le pensini iwa 5. O le vai nga leo te vai e tu sam tātou telefou. O le 5.2% o le tolu tāla le alono winga po le tāla 5 ma le whasene tāla 5 sene. E alu le la fonga. Ea o le tolu 5% o le tolu tāla lea. Ea o le tau leo ngā o singa ma le la wina o le pensini. Ea o le 6.3% e alu I company e to tongi e ala to rent ma meo tangata whainga aluenga. O no vai ana na fio lai faile sau noanga po le te manatu o le taitai o le national. E fa pe te tauna fiso soani le malo e fa iti tia la fonga I o le pensini o taungu tātele. Ngala na u vai atu fo i sau noanga le tātou palimia e leo isi anganga mo le teimi nei. O tātou mai tauina la fo i si ipe ilunga le tau le pensini. Mo la tau fo ianga I Wellington nei aso e fo ringa mai o le aso na tolu nei e le fiwa tangata I o so le te e fo ringa mai la fo uto e fai fo. Mai tawina fo ile le fia o tangata I nofo I Wellington mai se nai pisi nisi la ya fia ai. Ile fa la velave wa e pe yo le sile mafu anga wo va ngale fa tete. E watu la wa ngai le ini tui. Ai le tali I tono fa le ainga, fa le kofe, fa le fa fia. Ia o fa le tali ai malo, ma le tele o nanga ile o tali ai la to o le mafu anga na le wa. Tele le la to le fia. E le ngata te ele tui. Ia le ufa atu la fono le malo o tau ele ini tui ele talia ina ino fuanga nei. Le la ua fai na inisi o fale ainga, fale kofe, ma pisi inisi Wellington. Ia pewa a matana la tau sa waina I tangata fai ngā ruenga. A fai la te malanga nei aso wa le fa awau pe te e ia le va ia to le ua o le asolo na tolu. Ia fai o le tonu pe te alu le no foafi. Ia tu le lau ta vale le fale nei te ua poloka ia le maua le taimi o la appointment. Ya le leit fa fianga le tai ao oi ata lo fa nei tato wo ia mafuta mai so se va enga o le lalangi ma se le foi New Zealand nei lungo le tato Facebook ma le YouTube alo fa tele atu programa fa menuia fa va mtiu tele nei aso
ia mafuafuaga lau pepese le vaeva ia malo lava le soifua ali Osolela susulumai ma o mana tuai la usamo lo u o tino foai te fa apete na ngalo tu o ele mai samo o le penina o te via via iai Osolela susulumai ma o mana tuai la usamo lo o te lofo ai te fa apete la ngalo tu o ele mai samo o le penina o te via via iai ani mai se tangi e mamali atu ai oh alo fai la samo matalasi ani mai se tangi e mamali atu ai oh alo fai la samo matalasi Solo solo la foiano na paolo le sani I ila le sugia e le basina me fa a pepea na ngalo tu oea ita sabo o le penina o le vasa pacifica o aolele ma solo solo la foia lona paolo le sami I ila le sulungia e le masina me fa a pepea na ngalo tu oea ita samo o le penina o le masa pacifica ani mai se tangi e mamali atu ai oh alo fai la usamo matalasi ani mai se tangi e mamali atu ai oh alo fai la usamo matalasi Tangofie, le afi, le asava, le vali, le la, le, volinga e te lanuai. Te pa a pepea, na ngalo tu olo ingoa. Samo, o le penina, o yo le vasaloloha. Mama tangofie, le afi, le asava, le vali, le la, le, volinga e te lanuai. Te fa a pepea, na ngalo tu olo ingoa. Samo, o le penina, o yo le vasaloloha. Angi mai se matangi e mamali atu ai alo fai la usamoa matalasi Angi mai se matangi e mamali atu ai alo fai la usamoa matalasi
ali atu ai ua no whaina u Samoa atarasi. O le whaasisilanga tā ua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau ngai lungo le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkalame whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iaila o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. O le tautua le nā mo lo tau sir fia, o le tautua le sifonga le no mua lima te ina lava i whaasana launga le mano New Zealand, o le mela lea, o no iaia lava no e whailau whaasea i awala nau tu inatu. O le whasalunga le te whanongongo whaafonga ia so umalava. O le tatou whaasirisilanga nei o le a matalia o ngā tuspa ia le ia malamalama a Kape Bible College i le asonga fu o le vaso fau. Le aso sifuru mo le whao Februari o le taimi a matai o le afole ono i le fiafi. O le tuatusi le numele wha Gordon Street i Avaloni i Low Hat. Whaftaisa i nia le CEO o Simoto William. Ia mese foi le whaawa o ngā tuspa ia umale ia malamalama a Kape Bible College. Sunga Reverend Dr. Benjamin Williams. Moriso whaafsili wala au telefoni o le olu a fitu lua te stasi o tolu valvalu. O olu a fitu lua te stasi o tolu valus fulu malvalu. Whaaftai lava. Olo o iaila tolu o mawal whaama i pori lua le teminei. Ava pea e te masalo. Mwhulele o la te masalo salo ya o e wini a unga pe ua matana e talitale te ngalwha i ta whilei su tulo mbaenga uwha pena. E le leila walu e whaila usu e suenga o le test po le su e suenga. E e whaingo fiena i lopo le ale tūlanga o iei o e te minei. E iei le vasenga awha peolo walo ya onga kolisia mana. O le whalia mai o le vasenga iwa. E iei le vasenga iwa le kolisia mana lea e isolate pe wha malo lo le te minei. Ia nei te uise matua ya onga iso nalo e na te le iloa. O na nafina o whaitau e le tala i fuafuanga le tātou malo ni usila. E whapea mai pea ma le fitu se lau miliona tā la le tausanga i ofo ina atu i au nanga fwim tata ese. Au ale whaatau tai o courses ia me se fwoi wa onga mo ila tau ia e toi fia o ea onga. Wa le il por kalame le tātou malo ea o onga fua. Ele vai ngale nunga le tertiary level po le whaam tata ese Polytech ma university ea onga fua le tausanga mua mua. Oka lea soani le malo. A leo vai atu e una o tu tausanga fau a whaina isi au nanga la iti mana tua e tele ia Polytechnics i New Zealand pom tata ese. E ila atou o patino a pe ole fitireia o le Welltech ia maisi au nanga whapena. A ila isi au nanga la iti la atou te wamana ia le malo New Zealand me tau aonga. O lo la atou ki liva ina ma vatu fo ila vanoa o ngai tangata. E amana ia fo ila atou credits po maka e maua mai a onga nei. Fōringa mai, e ono a whaina la tau funding po tupe mai le malo i tau sang fau. Pe o lela li liu le malo i awhe nao, lau vanga lea, fui le alo ia lapo poa, e le Welltech fiti le ia maisa ua nanga whapea. Te wanga na o te roa isi ua nanga leo te tau manatua, maisi lava ua nanga te tele. Lana winga, awha peo isi fuanga iau e avisa u kōsi le tau sang fau isi a onga mtata ese la ititi. Le leilo fesili pe ye nei maolo tau mo fai atu ai to tongi lo pili lo no winga e te tau na eva ai e fa mau tu pe fa pe tau sang fo a ma tel fo fuanga le malo e te anga i se matata se la poa wa le sa ye le tau mi tau sanga e le po na tu na fo le malo ta si matata se si tatu talia le fo fuanga mo le tau mi nei e ye le tala le na mai nei sa mo sa o le ya o ngase le pipisi ia e au whiri suka me le toto maulunga. O lo mawhatia te le iho tātou tangata iso se vaenga o le lolunangi sa moa New Zealand Australia.
ia o lo ia le por kala me tatou le soifua maloloina mai se ia le vaenga lea o le por kala me ngas o le suka o la ua vaai e le vaenga le ausu e faasai nisi Samoa ni vai la au mai lau o la au i Samoa e tatangi pea i o talinga ia le por kala me le ausu e nga faasai nisi i le tāua o lau o la au o fua o la au ia o fatu o la au ia aualo tatou soifua maloloina le lei ia e se foi mana i o na fa soa i tatou proclame na so nga fa nisi ai e ia la le fa tatanonga le sa fa tau tai le tatou le tio stasi o tau sanga ua mavai o le la manatu e tatou le temine ia wala fa fo mai ia o le au ngao la au ia po lau la au sa mo vai ia umale ia o le tatou tala no le fa so ai tala tu tatou le na mana ia foi tatou to te pai tu tatou proclame na ia usme fa fonga ta lo fa malo so ifua ma o mai o le tina ai man ni sa ia o le na mo proclame na ia o que se fa so a ku e si le vai le fa pe e nga foi le a se o le vai o le la au fo le la wakia o tatele iwa aile la o tat fa longo ia le ka o la mafia sia ia la nga e ke longo fia kanga ka amakang mawan mai ngai e o nga foli ngai e amakang sa sama mai kongo ango pa o masa ia pa pela si avia ia o nga mai nga o mai fo nga akwai e win mai nga ia sale ia mai na ia lawa ke fast food wes ke le mai uns food nga mele ka fangi ele ku ia e top le ngai si vang fa fonga samo ia nga palu la ia le bom mosa ia ka sale ngumanga o le sekan kai ka fa ka sanga ingo le si pa aluang fai e fa ka sa pa aluang fai le vai le si fo i la au o sola au savai ke va ai ro ki nga ke le yo o ka mai ke la wa ku e mamai a me sa me le lo ku o ku malu ia o ke va ai la lo mo ku a va ku ka mai ki e la via le mai nga wa ka fe fa o pa mai le tina wa le ma fa nga sa se ni ai e nga le au mai au moi ki polo mama lo ma ku ai fa ma nga ka mai ki a ti si ia lauti polo ia lo ki polo ai pitisi ai le ngu ka mai ki pe ava pe ele o wors ke le mai ka mai ki ia ai fa pe fo ia le ma wai ma ka ma ku le mai le le ke nga sa fa ia o ngai I fara lupo ia nga sulu mai le ke nge wa mai wo vang fa fonga samo wo fa amanga le ngu ke nge wa di ma fa ngam wa wors ke le ma awo mangongi fo ia nga maale malo ki nga wa pe wo kai lo ma laula au e ma ke o au fa singo a e ko sala fa mo lau o le ala lo kai fa fu singa fa mo ngongu ia mal pa umilo e ku fa ka si uma yang ku le I sama I vai ku le mulo le ipu ya ku le I fa su ya ku le ia ngai ko ngoi ko o mai ia ia me ka I fo fula ma kongu lau faiva ia e famelalu ma kua afa pe fai aku ma suwaki mai pafu ia lau wastau sa fule ma inga nga wao nga ia e papa mai fo ilele e tau liva valele le anga I pafu e afa pe wes ke le ma ine nga ngumalu e fa pe nga fo ilaka mai afa pe bako ka mai kiki ia ka mai kiki wa ia o malu ma kua lau la au nga malipa umilo a fa pe ka mi ke basu ia e faile pe nga le lua la au fa malipa umilo ia ma ko ka mi ki kaskau sang mali wa ka sang ma ka so mi fu ia ke fa non ko si mo ko bo ka mi ki le limbo le fo fa o ngai ko kongo le ia nga ko le vai mo ku e ko o mai fo le
ia ai fa me lo makua ole vai fo I kusa le vai le lau kipulo ia nga me le atiloko kusa po aya kanga kala kumlonga atiloko ia enga le amai ia o kaka makua le mamahal lo makua le e kang fa lo makua amai fasting o ia mfayanga lu oe aola moi fa pe ongo e fa oe lamu fo le malu ia e kinga fa oe ko di fo pinga ko ai me yo o la mufupi a papala me lo akilo aya o se ki aya le koyoso koyoso le mainga ia o le sima e paiso ala makua ole ke lo makua ai nga pa ula ka vale pea male kolmasinga ia ai lava bo ka le kingi le vai ia ai bo wai koko mai le kingi fo ile a wo mai il wai e mo meu koko ia wo mai ia kingi ia nga vak fo le lo makua ngo va ai la o fai lo makua le la makala ka mai mo meu koko ngo e au fo ia laula au e fa e pasfulu kaka ia fai fo le wo mbota fa ai ngwai o laula au ia fa se fulu akaka apa ka ke ve kunga ele ai mo se koko a lo ke lo laula au es kama ilangwa ia la ka kilo ai I vai lo makua lai fai e we kai kanga ka umalai o akwe e vakuia la ko mai o lo makua ia wa fai kele ke minga la ia e ngabanga ia sal mai makongu I fala lupo ia o isia e o fal mai e siulo o fal mai me fal mai ngo mai lo la ia I lo makua e o fala le fo ngal mele mai le kele aka ko e kele ka wa fai ngai o le silailang silailang wa ese ia fongo silailang o lo kingala wa ia susu lo kakang kale mainga o le o lo kar konga fo I tinale fa te e kensa le susu il va nga fo mai ai ia wa im lo kar konga o kar kongi va lo makua o le kensa le ma fo le susu o le silailang il ka ko fa sa mo I lo le tonu ia ala lang o kay kongwa o sio anti ko kuilang wo ke ifamelang kamalawa aves pala mai o kensale susu lala wa kipi ayele ikele semia ang ofakula mai kay nga ba ako amano silo makua ay koyoso nga famelo ke la ke fai ele se kensa ngame e pawangame fo ma e bakula fa me wa kensa pa la ko le mai la ba ia sa wala ko yo so le fula le so lo makua ia ka fale meleng ki pe fale mai ia ngo alu la ia fo kinga o fo langa ke o le mianga le fai se vai e ngale si a o le mako o le mai le afi ia Ola tango la fo la si o ia nga fo ngo ka ngole fo ai so antinga la malus ia le Amerika malang fanga a po le luafe male ko luafe male ko lunga mai silo makua na manuia la ia manguia le ko yo so se ngale susu ka ia o ngai ia wa ia mo ka ko ngai e fa wa mangu le pakule melia ia fa me wa makankinga me le kensa le mianga ia fa me ma ko lo makua ia elengi ma ngon kensa o le fa sa mo nga ma yo kensa o mai e sila ilangi fa sa ko maka e sila ilangi o so mai fa fo ia fo lo makua kanga e lo makua nga mako ai ngo va le pa o me ia e o so ai kamanga me yo susu fina me yo kwa meia o sai kulanga le angorkingo o pakua ia meia o le pedi orkinga le mangava la lo ifo meia ia e se alma isuaia o so apole akele vai ia po le ngofo meia malu ia ngai o so alma isuaia e mai suai fa ngofia nganga
nga fo e kauli al mai langa sila langi e fain tanga fo vai e si ale asi e nga fo luma kua fai fo ilele fa ka milo nga lima mua pe e fai manga i kokongu fa mai o ave o le mea langa ale fai e fa pia e koe o so foi o malola ia ala waka fula si fa foi fa ave vela moku e mai e si ai ia au kafa fa mai e pite o mai ave o le mea ia ma pia ia male mai e le koe o so ole vaenga le te toi fi siringi ya o le tina o le mau le asi o le matua le fa pea e le o se kane sa o le susu tulo ai o le sila ilangi i le mau le asi o matua o le sila ilangi mai fa sanga kongu maka o le sila ilangi langa e we sa sila ilangi nga ia e ke va ka lo makua nga le mili ya fo ile le au ka fo le mele ki nga fa solo fa ala po lo nga lima mili ia ma lo fa ile le le asi a maka nga si e pe alunga ka sa le so ai fa me lo amaka nga mumu o amaka nga sa fa fole maka e po fia le tatu tina wa fia ai ma fa ina iso ifua ma fia iso ifua ia mane o so tina la le na ma ye le alu fo e manisi lu matu na e mai tawine lo matua na ia fo ina fa pe tina le ai wa fo i so o lo ansile kukuila nga ia la le nga fufo ai le menga ba ko kero ka ngakala kere loa ia nga se nga o kere o loa la koma ya ia te ia ai lo ka zen lai ko kuila te mingi nga mai fo i mai wa i fa mai wa kensa le skin o le skin wa kensa wa kensa el malo kasi ayo po baila au me fa nga ia ai ke la ia o la kuila ai fa nei o la wa amerika la wa fa inga nga land mo nga faku ia me dan fo ma ia le koi uminga nga ia ai ke la ia o mangwa nga le menga nga fa kinga le speaking isava o le ake povi ia o le ake povi e mai o kinga e kuka e ai e kasia langa ke le pasia ke povi e ai twice a week yanga meal ngo fai le ke vai ko anga e se ko ai ngo kangola ia kuka fakai kai ai e fa mai le sanga ai e sia po ai pe wa ia sia o langa kangola ko anga ai la fai le kuka ino le ate povi le usa e ngal mai le wa mong ko te se ngai ya slice fast steak kanga kong yala quick fry po ilele yang ada eselola yang ai kangola ia langa e failan yang ia ma fire kanga ayo kang kale ai yang fire kama yang ko kama little bit water or soy sauce mixed together yang ku lola ia mele mga salai kong tasty main ku lola ia ka samia ia faaluanga ai le vai aso ia se ake povi e mafainga ai nga ia every 2 days a week la tonu ye se te na mai hoi ala ai malo si le ama te so ka i ngor Facebook wa ki wala le ia wa ki fa me si kenga la fa me fo mai wala ai se menga ia patonga ia ke le anga mai ia ngo fa kleva ia langa o ngai ku le so ntario vai o poro ke le yo vai ke la kwa mai le vai ia ngai so senia ia o fa ku e lola ia vai e ma fa ngai kango ingule asamo ngo anga ni ngo fas yo ki fa vai e le ka mai me se ava e paru nga avela ye ku malai tinta mix pa kasi paru kasi nga vai mamale nga ku le fango e kango ku ai sai e kasala wi pu ingu vai aso pe le ingu se wota ma fa ke le ia nga fa kai fu ia ele ma fa kinga ingu e man ko ele avasa monga ia fa kasi vai tang ka pulo wi su ta filo manga vai ko lo ku le pu vai nga tasile pu ava le vai aso po le aso e kasile pu ava ile aso so pu ava le wa mix pa kasi mali tinta le fiu le fiu o suor fiu
ia o le sua si manguele avale wa mai wa manga wa mangu ku ile kongo pe pasaka I faloloa le e kango ku le avanga I ko kongo le ia nga ku ila ia male tinja ku ko kongo fa kasi mix male ava nga palu lola ia le vai nga ku lola ia sang vai nga ka le pul ai sa pe sa vai vo ile I te rama I sa I pu vai sa kasi so o e fa mo wala te mi nei fo fo si tu a pe e fa mtalaina ia o ia kanga ka lo ke help ai but o nye sa e fintanga ma wa ia la au mala ia ai kia ke kamu fai ke so sange ko ngai kanga ka pe afa pe le ke lo o la e fia mo se so soan o ya le we start wala u tanto le malo so fu fa tal fat malo oi sa no o minna ia nena o vidia tuana na fi ia le mina de Emmanuel kane so tomate ia le fa wala fa fena ino kane so tomate wala onala o tele loa ale ona o aula o lo kina ona o astola la na mawa mai o te pepe ai alu te iwo o mawa loile le mai po le kane so tomate pepe ia wa faya tuai le ave loa u le fale mai ia fale mai le moto tua sa ia la le fo mai papa langi mai America ia ma fo mai fo Samoa ia na fai lo na to enga ine se me ma fai ia na to au mai ale wa utua ai pela le vai le alo kina fa tasi ai male fa malo longa ma to fo se au ia le la o mai nei sai ia le ala te o te alua sa le vai le mo inuai a le vai le kina mo ka ne sa o mai ki pepe le vai e fai ngo fie a e ko sa mo o le lau au ta fe mo ni la au le o le lau au ta o lo i lo mala mai sa mo ia sola e so solo I ngo la au e so solo I la au a pela le o te sau ne tu no ni sila Elena ola au so solo ai fo so solo I au tafa pa so solo I la lo pala fo le malo o fa pelo wuita ima na ia la le ola le la au tu sala o le vaile na e fai ai tina le la na manuia mai ia ile vaila le na ai ngo pie fo ya wala ia o tupu e sini ai lo winu le lau au tai lo le mangsia vo le pai e sini lo kina ma le mangsia pai te le tai tai o winu ai o te hinu ai lana vai lo lau au tai e ingo fie le lau matua nei o le whaala o winu ai o nala toru ne masina no walu ai I wo talu ta o mai sisi o pa me o talu le le va ai o la so solo la o ngale le puke kawa ama oli le ilo ai le matu le o tui no walu le ta si ale la au no mawai le vai o kano loa o tele I fa anoi I se au kangwa uia tau mai male la au o le lau o ta o saulo o lo na ala ai lo lau o le ai fufunu na sango lo le wa o tipi fa la ai ti e tu ile ta no fo ile ia tu ile tu lo le to no le ie ai o le vai pa na fa ela o vai na mai al si o ki vai lo ia to no le mele o le la o tale o man tu ia fa ia lo ma tau lo matau ai fa atele la ona la o tango fai male la o tai le aso na no tau mai e pita tunule kanga pepa le a pekin safe o fai uma ono tele mana o e mai mau o tele mana o tu o tango ale o fai uma tu sala e fa lava o fangu vai na mawai ia na inu male e inu mai so uma e pule ala ta isa pole ale po e afari puti I nei aso tai au le siaso ma le siaso o te inua la fa solo fa pena ona la na le mawango fiele le lau au ta e se ase amo ngo fie nei ni sila
Ia o la waila le na ma le la wesi o le la wesi fo ila e au ngale le kanesa so tangata a le vai o le la wesi e le se vai sa mo le vai mai o fitu o le mana ia fo i o le vai o le la wesi ai ese mai le Samoa ese mai le Samoa ia o le la wesi ana so te esia tu sa ma le la wesi la sa so e mawhai ko ne wha o ngala wesi le o lai Samoa ioi tusala o le tasanga ni no mai ai tusala te foi la tala i tua le lua o pa no walu ai la po mai Australia na walu ai o tasanga i o ai ta o mai lo o saula le fali o saulo ai te vini mai po mai o ele me o tupu ia no fa pelo la tala ia o te talo la vai le ma o te le ale fine treatment ai la walu e fai le vai o le la wesi e la lo nesi o no foi e mawalunga tua o Brisbane i lunga me ka o te Huntsville e te le ai mo le si wai e bebe la tau pe a fo ta tau i Samoa no fai la e sau mani o la wesi fa mole o le mana o mia le la wesi ia ai te iwo o sau lo nesi e afa le tanga pepa ululi o le tanga pepa e tu mui la wesi tanga la pisi fo inai ola ia no fale o fai uma ia vai fai uma o fangu vai tu le esa o le fainga la le vai le o le la wesi e fai ngo fie foi na le fufulu a tipilua pe tipitolu e saka la le di ile e le sakanga la o ta a le di la le saka la va ia pala la wesi pala tu ulo fa ma adidi ia na fa ma adidi lo le ai la wo ia ti fangu mama o io fishing drink ia e tango loa utu iai ma tu ulo le pusa aisa ia na so male ma tango i fa fia la na inu le aso wa e fa longo atu e ona tele ia o le taimi la te siriena tango i pe a fia manuia o le taimi le ai lau tea time e te tango i ai ma inu e tele la longa ai se mtua ona lava ia wo fai ala le mena wo tango ai nu ma le vaile no fai ala wis ia o fo ma e fa atali mai lo la te fai treatment wo le se mea a le lua o fale na winu le vaile la wis au tani la le nei ia le ala o te mana o ana fa pe inta so e si Wellington o te le misia le nuno la wis a fa ana fa pe fo e mo no fiela o te misia fo la o ta so ata vai ana inu ia so ia le lua se school fitu ia se puali na sa walo usto ma u pusa vai la wesi wo fai ai mai olai Brisbane saula ma pusa vai e fa na sa ma pusa vai nei Wellington ia la wo ma pusa vai le ai o te o alu ai fai treatment ni me nei e estele nga ona o ala no fa masala tu a tonia nga mo nisi tangasa ona o a le o manuwi ai de vai me o la wis a tu so le wo mo wonga sfu to tau sanga taruna i le mai la le ka ne so te mai ti ala te nei la ya le fo la wo fa sanga fo le la wis ai le nisi a mo fo le la o ta o te an fo ya fa le o ta al fala vela e mo nga tala nei ya ta so ele a faina tu so le melo o foi ya o le te fa nga pelo o sama de la wis a fa te wo uma la o ta o tapa de la wis a uma fo le la wis a le la o ta tapa tu so la ke pui mai ai na o wana yo to mo le mai le e tu so la ka ke protect myself me fa pena ya wo le ya
e whaua i o mao ta malaoa o whale sa ma whale a unga no la pitanga i le bebela o le la matangi ma wha ta pesila whai o le la au ana whanua le tama ita itau uli masao sa moa le ingoa o le la au tau le whaia o ngā malela au le wha tonu tonu ai le whanau le la au e tonu ai o mai a whai o ngau o le la au e whai ai o la e o le tau salau a la le le a o le toa toa ma le fue tau si ai lo no po le le a o Yesu ma le wha o la tanga na mo le koluse a moilunga o le maunga o le la au le na tātou mawai le sa olo tunga e sa moa e sililo la le le o lau whanua lanu lau abala au mala Sene o lo o mana vaina e la awolo o ia kua ina tua mai tau mawhaula awa wha atu putere ina Nau whawhona tino le tātou whasoa le nā, le whatou taia le whasoa le nā i le aso se fulu vanu le masin a le aso wha o le masina leo Januari tausanga e luafe se fulu mo le valu. O le masina o Januari i le tausanga e luafe se fulu valu e le tātou whasona. E fuala i tātou talaina mai sa moa i tau mawhainga le tātou au su e whasainis. E ilo tala tonunga o le to tele a au su e whasainis e sa moa lea ua i uatu ma whailonga mai University Fafo. E matautia lava le mea lofa mareanga le leo le atua i nei tātou tina mātutua. Sa fofo ina tātou o tātou pepe, ia matau papalu mai le tō tele o whanau. Ia o le mamasi lo matua, masiana fofo, ia malaula au o le foa ngana whaia le atua. Ia lea na whaasoro soro manui ai. Aua o le manei foi tau estasi o tangata mai. O tātou tau te o i le whale tau le pharmacy, po le whale talavai. O le whale talavai le atua, ole si o manga mala au. Ea, e sa o le leia. E matau tia tele. E iai nisi o le tātou tunu, o le uwhawhisili mai i nu mela o telefonia i lātou, ia moloto silafia. O le whaasoa le nei na whaia i le tausanga i luafis furu valu. E le o iai la se telefoni. Aia e toi fia mai moama, e toi fia whaalongongo atili i whaasoa nei. Na e toi alu le lunga le Facebook, po le YouTube, po le simfonga le lau mua, sa mo Capital Radio. Nei le aso le nei, nea la e whaalongolongo, toi whaalongolongo. O le tele o vaenga o le whaasoa lea o lo o iai i le tātou le tio. Ai mana tua. A e mo lia le whaamitalanga le i seisi, o tele o whaatonua le tunu. Ia sa olo mo linga. O lena e wha pele mo linga. O lena o wha longolongo i le tio i le wha soa tangata wha longolongo. Ai le o se mata upuna whama ite atu fwe pia o seisi alo whainga luenga na watua. We tau momai. O no le manunga fwe tātou le tio i wha matalanga tonu e ta tauna ave i le mamanu o le tunu. Lona winga e mo lia o le sa e wha longolongo iai le wha soa a le tātou tunu. Ia le teminei, ia tātou toe e ta talala le tātou leina.
A fa pe fo isi o tina ia le fa so mai fa so le lua fe fulu valu e fa fonga mai. Le to e vili mai le pe uma tatu telefo ile iva le la lu telefo ia to e fa wa tatu fa so ile ta o no le pangati le lolangi le tele le mau fa mai suka to mau lunga fa tunga o ka nesa wa uma la mau fa mai e le te ma le tatu e fa so ia pe uma tatu telefo se mai fa fonga. Toi whaatal whatul tātou tunu nei fo ia so fau, alo maia o se whao popongo tātou tala fau, tau tual se fongo le lo mua mai Samoa. E lima se la wafe tā lawa pāsia le tala whaate tau o tua le tupe lua fe lua se fulmaltasi, lua fe lua se fulmalelua. Mol porkala mel whaalingo le tala mua le atunuu, e le tausanga ua mawai lua fe lua se fulmaltasi. Peita i o le tuai pāsi o le tala whaate tau o tua le tupe lua fe lua tasi lua fe lua lua. Na le mawhai o na whaatau nuina le wha moe moe. Ai ua whetau i tonu ma le tō wha li liu i le kampeneta e na ua le whaatau nuina le fuafuanga na tu e whaatau nuu i upolu masawai. Ai a ngā ilo e tofu le tu malo ma le talo mua. Ma le wha moe moe o le whainga malo i a whito i tonu manuia i le au whai whaatoanga le au whai whaiva. Ma le au whaila fumanu mai a fio anga te tasi. O le lima se la wafe tāla na whaanganga mo le talo mua i upolu masawai e le tausangan te nei. Wa wawai e se mai e le lua se la wafe tāla. Wa fuafua e whawina i se whale tele i Savai. E tapu vai tasi e le tu whaata sio o loa umala whai whaato anga i Savai. Ma awina sa o mai e i upolu mal wha moe moe mo ma ketia tunu i whafo. O le tolu se la wafe tāla o lo tutoe. O le awa vai e se mai e se lau lua se fulua whetā la, e whaatau ina mai e le transforma e whao ngā e le masini le ngā osi e mea ai a manu mo le au whai whaato anga. Ai o leisi se lau valu se fulua whetā la o lo tutoe, o le a whaanganga lea moi tu malo o lo fia whaia pēa la tu telo mua, i tu tonu o le tausanga ne nei wha le tupe, e pe o na whaatau nu wai le talo mua mo le tu malo a le pata i tu pa i lalo, o vaisi ngano i whale ata, whaasale le anga numero tolu, manganga i whamaunga numero tolu. Sau do le fionga le minista o le whaatoanga, le fionga la aule le malia toa le utepola te Valfosi Schmidt. O ai lava se a fio anga o lo fia whaia salatu talo mua le teimi le nei, o lo o te tala pe i ai le awa noa. O le vai aso nei nalo i ai le sau noanga le fionga le minista o Pisinesi a la manuia maleipa, le fionga le atinu o Wayne so i alo, e te tala aloa ia i nai ni porkalame fsosoani se lua le malo. O ni fsosoani mo vaenga tu ma oti o a fianga le COVID-19 furuiva. Vata se me fsosoani mo whaalapo tonga atangata whainga wenga. Sau no lea tinu. O le teimi newe Yesu inga le whaanga solongo teimi ma aso mo vaa o loa. Wa tele o na tuwai le awina mai ma le awina atu o loa. E mana o mia lo tātou vaenga tu ma oti nei. Moa lātou fi whaatau wa inga moa lātou au o nanga e tātou wa te nuu. O se tasi leo a fianga tū ngā o tātou te mau a inga, o le whaiti tia lo le tupe maua mai a la manuia tau tu risi, o na watapunia tua oi whaavao malo wa le mawhai ai, o na toe malanga mai ni tu risi le atu nuu. Mai maila vai le teimi, na tuli mata ia e le malo la fianga, o vaenga tū ma o te pe o isi pisi nisi watapunia, o isi wa wha malo lo lātou tangata whainga ruenga, a o isi pi senesi wa wha ai titia i tū la maso whainga ruenga, mai si a fianga o lo o mai tau ina pēa. O le vai ino lef so swani, o i tu ai ngā pi senesi au fia ai pi senesi na resta le lua whelua se fulu, o le au whaingo tupe o le a wha matu watu i pi senesi anga waa, e iai pi senesi taito tasi po Soul Traders, ma pi senesi whai pa anga po partnership, e ta iafe lima se lauta la mo le pisinisi o lo laisene mwhai antalo sanga ai. O company e ta iafe valu se lau le se leni mo le pisinisi laisene, a o company e o vantu ma le lima laisene pisinisi, e na o le lima pisinisi e maua le fesoa swani. O pepa o talo sanga o le a mawhai o na maua mai le matanga luenga o pisinisi a la manuia maleipa, mai mawhai foi, o na maua lunga o penga te whae langi le matanga luenga, pepa whaatumu mo i lātou e fiatalo sanga.
E lua lava ngasi o lo fai malu I tau inai lo fisa o su e su enga whaasai Inisia Samoa po le Strauss, o le suka ma le kanesa, o whaamai fo ia, o lo ngā lulua ele o fisa o su e su enga, ina ia sa ili umala au Samoa lo whao ngā e tau la sea, e whao no mawaini fafoi te tonu lava o le tātou te noo. Whaaliel te mai tai fo mai ia masui suel mali e toa, Dr. Seise Ei mo le mau sama soni telefou, o le popolenga lo ia le teimile nei, ona ua tau au ina le au ngā whala au tui o lo whaonga i ne tangata soifua i le teimile nei, ai ua tau mawhai e lava sa mo lato I ana su e suenga, e whaonga ina I lava tātou la au e iai male la au leo le matalafi. Nonu foe sina maisi, e ngaosi e o tātou lava whala au, e ova male se lau tau se fulu la au sa mo lo o maue le antu nuu, mai o le valu se fulu male whao ia la au mele se lau tolu se fulu, o lo whao ngā e tau la sea sa moa. O le lau matalafi ua maua e su e suenga, e au ngā tele me ti ngā o le tino, ai maise le ngā se ngase o le whai ai se I tu lou. O le vai aso neina mala au e le whaamasinonga le mata opo o le leu sta I o le whaatanunga le whaamasinonga, le o lo o tangi le fionga le tamaitai pale mia, fia mena o mi mata awha, masui o le vaenga wha o bufai le whaatua tui le tua sa mo o tasi, e whaasanga le I le sa avea mo mapale mi o sa moa le fionga tui le epa lupe soli aisa I lele malie le ngoi, manisi o sui o le vaenga wha o bufai le JPP. O le whainga masani le whaamasinonga, au li amatalia le su enga I le aso lusa fulma le valu le masina le nei, o le awha atulanga se e iai le su enga, whaamasino to olua mai New Zealand la te whaatau teia le whaamasinonga, le fionga Fisher ma Justice Asher, e whaonga ai a la ata po video link. O le mata au po foi leo loa tua iai le sui tai o le tua ngai, la wofo fontoi pia lo wofo, ma le sa vea mua ma fong fitalai o le maota le fionga leo pepe to le fofa fisi. O lo tua ia I lantau nei le whingo whaamtalanga e whaasanga le whaamasinonga, e whaonga ai lungo le televise ma apio fōlinga, e whaatatau I le whaatautonga na whai ei whafo mai o le maota o le pāne mene iai o lai. O lo ao fia I masetasi o sui whaasale lau le TV tasi, le sunga sio eli alo whai fōtau lea leo sumai, ina ua toe whao popo le swing o le tālo sanga mua na wha ulu le whaamasinonga. O a tātou tala fōwia mai sa moa, manuia nei aso, whasoi fōia. E toi whaatala whātua le whapoponga o talafoma le si ufongo le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. Ua pāsi elo na whaitanga mo mole tō la whono tau wha au Filipale mene le afiafiana nafi. Le ua tiri wha mamafa I tu unga mo whana. Sa langolango ina ume le Labour National Cranes Act ma le vaenga whapawhaya Māori. Le pili o le Firearms Prohibition Orders Legislation Bill. O le tu la whono tau whaawhi, e whaasaina I tangata mātutua na whaasalaina mua ni soli tu la whono o ngaonga, mai lo lātou mawaina po le umia ina ma le whaonga ngoni whana, mani pulu whana, o le ale mawhaifo I e tangata ina whaasalaina mua. O nā siasi, pēno no whaino whangolo mawai whana, pē wheso o taifo I mase tangata I umia ina se whana, I lalo le tu la whono tau whaawhi, o le a avea I masoli tu la whono, le aveo ni whana ma le iloa, I se tangatolo I se whaatonunga al whaamsinonga, e whaasai na iona ia umia ia au upenga. Na sauno le ministalio Leopoldo Williams, e le tau maunga telo le malo ina ia whaititia sa wanga mavevesi, ia e whaonga ina I whana, wa whailoi whaamaumaunga leo, na si itia ma paule whai numero solto la whono, sa whaonga ina I whana le 15 tau sanga utua nai, ai o le lua whelua tasi, o le tau sanga pito sili ona leanga I totono o lea piliota, o na iafe tolu se lau malevalo, lea wha ingo solto la whono, sa wha amauina I ia na whaonga ina I whana.
Ua whailole le fifi o le pahalamia Jacinda Ardern i se kampani e whaamamaina ni no fuanga na tutupuini soltu la fono o na olala tau ngā yoinga le sa whaasala waini ata ieipi itanga mani tangata na maali wai. Ia no fuanga ilunga upenga ta whailangi na whaato e ser kampani le Crime Scene Cleaners i le asolua. Ina ua whaasala lau ele le teoni usila ata na tapu ele kampani o ni tangata maali liu whaafosei o ni ata ni mta upusam salumi o le pule leola mani whaao o ngā lima mai lata ili lua tausanga o whaia ele a kamupani. Na ta ua ilato i eipi tanga ia mata upo ele ai masalato whaatanga ngai whaalau ilo ai ata o lo ilo ele whaaululungo suenga i tino maali liu pe ua solia le tu la fono o ia suenga ma ua wala o whaile komisina le tu mau. Mo tūlanga patino o tangata taito tasi, iso o stangata lava e manatu, ua solia lo lato vātapuia ina ia whaafsota i atu, le ofisa. E tatongi e la le malo e au fieli Kiwi Rail, uafui au kilani, o pule ngānu o au kilani makalai stete, whaapea i malamatanga luenga o whaamasinonga, lea kampani mo le whaatinonga o ni alato ngā luenga, na sauno le pale mia, e le talia ina le whaonganga whaapea o ia i tu ainga o ata, i se whainga whaalawa i tele, o le ala lea e elo na talutonunga, e iei ni vaenga le tu la fono e ona mawhai ona whaongaina, pe a whai e mo'mia ina i lea mata upo. E se fuluma le lua ni whailonga o loo ua filifilia i ele ata tifanga o le The Power of the Dog, e tauwa i ele tufanga whailonga le Oscar i Amerika, le tufanga whailonga pito mawalunga lea o ata tifanga. O le ata tifanga na pueina lea i le Ida Valley i o tako tu tutonu, masafa atonu ina lava ele tamaita ni usila Dame Jane Campion. O loo au fia ia whailonga, le ata tifanga pito silo na mana i o le tausanga, o le whaatono o le ata, o le tama au tū, ma le tamaita i sālango lango i ele whaatinongo le ata, ma isi lava whailonga. E ui o le ata tifanga o loo whaata mai ai New York i Amerika peitai, na pueina atoa i ni usila, ma o le toa telefo i o i lato o loo whaatinoina le ata tifanga, o tangata ni usila peona ta ua i ripoti. Na whaalia leo, o se tūlanga whaanono telele iai o tangata ua taloka i le tite elea na whaia i lumol palemene, ina ua tau mawhaini se sopo ia le poloka na whaia leo, maulu whale le palemene leo au liana nafi, o le lona lua i leo aso o ia solo tite e. E whaasanga i polo inga o tuipui o le COVID-19, le sa tele lava ina toofile mo, aina whaatuptupla ia lava le whaavevesi o amionga nisi, i le te aleo le tolu le awauli, mai tolu i la tau ia na taloka i leo, e iei nisi na talafoni upo tau whaaleanga, i le autostala, e taane le wha ua toi toofile mo le solo, ma ta ape fo inisi na iai peitai, sa tau maupeo na iei le tootele leo i luma mau tol palemene, sa wha awaupeo na iei leo i le po ana po, o le tae o na nafina whailoa toa i le fonga fitalai Trevor Mallard, i le au whaasala lau, e whaapena ave se whaalinga i tangata tite e le po le asolua e taua tu iai. O ni ngai o inga e le tu saimal tu la fono, le whaatutua ni whale i ele o lo i ele mo ta fono le palemene, mai mo lia i la tau le soli vale o le whanua pe a whaieno no foi pea. Sa whaawa wana poloka i ni ta vale mani loli ni awala e whaata amilo i le ele o lo i ele palemene, ma sa whaalave i fo inisi o au nanga a pasi. Ua wala auta i ta iopisinisi mai le to malo Wellingtone, ina ia whaise suenga whaatoma o tile awala le transmission kali. Wa awai whaatasi whaala potopotonga o Chambers of Commerce mai kapiti, podi ruama Wellingtone, e whailolo la tau fia i loa, pe e sawa whaawawai pia ona le tau nu ule tatalang o le awala. O le transmission kali, e le taimi, ma le aso fuafuaina, ai po oi fo ia mafuai. Ele o whaamaoni i lātou o whito i tonu malanga luenga, i le whaailoa ma whaamanino whaamatalanga sao, maolo o pisi e tosi lima le isi le tasi, e to saima se whina ngalo whaalia le taita e whono le asosio whaala patopotonga, po o tanga tolo puipuia mwhaalaulo ina vaianga tāua mo pisi nisi kapiti, se i te pai le tele o le taimi na o lātou toi eli nai le awala, ina ua umo na whai. E le ise me o lātou wa o ina mai ai, pe ona sauno le te whono, ma ua a fia pisinisi matanga te Kapiti Coast. Ona o le whaatuai ona te tala o le transmission kali, po li potia le te leo le ngāluenga o lo toi whaia, i le tā ona o le sua vai o lo sao mai ai, ma toa pe lepa i le awala tele.
O le 55 i le nei o aso talo na tuana i le taimi, sa te tau na tatala inai le awala o le transmission kali. E to olua se lau le whātanga ta fōsafa maonia le COVID-19 pio na whailoina i le asoana nafi, e to saimas whaasilasilanga le mtanga luenga o le soifua maloloina, e to o Valu Northland, to o se lau toluli mai Aukilani, to o toluli mai Waikato, to o Luai Lakes, to o Sfultasi Bay of Plenty, to o Tasi Taranaki, Luai Palmerston North, tolu i Wellingtone, to o tolu i Hunt Valley, tasi Nilisoni Marlborough, male to o tolu i Canterbury, to o sfuluonu tangata o lo tau fia i whale mai ona o le vairusi, ai le eise tasi i te tono potu mo ngā se ngase ti ngā ina. O le tolu le peona ta ue Wellingtone e i porirua, maolo o su eino le soifua maloloina, peono i eise fsota inga i tangata ina whaamaunia mua mua, o le tolu le Hunt Valley, o ni tangata o a inga i a saa a fia mua mua i le vairusi. Nā siasi se tangata na whaamaunia le COVID-19 i le Clock Tower Bakery and Coffee Shop i Pitone, i le asoto na i 5 Februari, i le vao le afol taiao, ma le afol maltasi i le taiao lava. I Ta'alonga, e lua awale la kapisu polo o whaanono fo esea i Queenstown, o na utuunga i le latalata i ni tangata saa a fia i le whaamai. Na ta uele yuni la kapia New Zealand, o lo o whaanono fo esea nei le moana Pasifika ma le Blues au Kilani, i ala tau whale tali malo o lo o apiai. Ele o ta uele ingo se tamo le Blues, ma se isi o lo o la potu whaatasi, o lo o whaanono fo esea mai le isi vaenga umole au, e muli ta ia i tuunga al soifua maloloina. O lo o whaia la lātou fō mai su engol vairusi, e alai rapid antigen test o lo o tauli maina e au uma. O ta o fo i whaapia i se tasi o sui o le moana Pasifika, o whailoa sala talata i se tasi, wā awhia le whaamai, e le o iai le a pitanga le au, ai o lo o whaataritali le unga wana suenga mo le COVID-19, o le a whailoa le uni la kapia New Zealand se tala la tamai, e winga i le unga o lana suenga. Tala fawia ma le si ufonga le lau mo le nei vaenga o le tai au. Ia, le o tala tātou leina pe fi faso mai fa wau tātou faso I fofo ia tātou tala i launa au fasa launa sa moa. Ia, tolu walu lima lu o fatasi fa wau fa fifianga o le tai au.
Ia, le lau e le tātou walau nunga le tātou leina. Ma, lo soi fua le tātou walau, whātalo whātu. Malo soi fua tu fue. Ia, Malo tālo soi wha. fua malo langi mama soi fua maua. Lo lava, o mai tai au. Ia mana ia tai au leli. Ke le sau lau wala au. No vala au a. Po fele sau i lau wala au. Oi, ni wele ntoni. Ia, ma. No vala au atu ole mai lea na o whanongo tu tina mua mua. E sape o le sila ilangi. O tato le sila ilangi le sape le maua le susu o le tina. Ia wa o te fia whaaso atu fo iona o awane no mawai. O le tausanga. Ile tausanga ile valu fitu. O le vala. Iyo le valu i Samoa. Valu fitu, valu iwa. Nei, o le valu. Wa le valu iwa fitu sulu tausanga whana ola. No mawai la ia lea, ale mea la e whaila utala. Sa o le leile sauna ngā tina, i mea le whai mai o le kensa i susu. Atea, wā iele se kensa, o sila ilangi, o le mea o le sila ilangi. O le maile na wā le whai mai nei le. O auna o matua fula atoa, watua le ma tufue le ngangana. Fula atoa lo susu, o unsauni o le matua o le whale mai o le mwhai se moe le wa mu atoa, matua o le whale mai lo la ia lea. E sa unila o te taoto le si vai aso ai la tulolo matua se o matou ainga o al matonu sa valvali atu la te whaataua whea tulolo matou whale la o le sa si atiti le lo matua whai mai ate whai lo tina awani a vea o le whale mai ai e saule a fiafi e fofola e vei tasi ale fofo ai tasi le asana vai ai pa vatua ai vai la le meo le mako le fa mai ele se kensa vai vatu ni fa pe foi o le meo le vatu ka oko kiti ai le lopo le ale le me ya te minga ka ke fa longo ngi ma i fa mo kensa ma le ai ma fo ai me na fa to i o time le vatu vai le ele aise ele sua lo susu wa mantua le nga mai ia na pea ia na o le mena le vaile le fa mai o le makalafi nga pa ko lo makua ka nga wa pala le ka e va kufusi ai fo le aso ai lunga lo nga pea ia inga le ma ila kelela fa ia ku waila kala ku fue male le va mal fa lo o ele ni kensa mea ia tamtala lo matua fa mai o mai o so pelang o falonga kwar kala atanga nga tinale mo le o so kwa o so mea le mo fo le vai fa ngofia nga o so ile mai nga o le a fo yo le sila ilang o le mena a se lo langa con fikile sila ilang ia o le menga en maua o le wa solo a ko ai le kingo le nga pea ia lo susuele ma se mea fa penga faing pa wale mea nga faing ai o nga ke le me o le mai la ma le ai se swa po le va ku fue ma le lo ka usana ia o le mea nga ma wai ai o ke mo ko ka kongo le vai nga pakalafi ma le fo singa o ya nga fa me lo mo ko ia ko anga ia e au mai maka ka mai fusi ai le pasa wai le anga fo le i fafo ia nga pele le ia la visili la na tuli atu la so fu malolo ina o e te sau failu ta tonga isamo nga mako wo ye le asongo wa umanga nga sauli lo makua le fai mai o ke alu ya mako wo lo na ye le fa pese i o pe po le ale ne ke lo o e lo kala mar sa ku fu nga mako wa ku ma le fai mai o ke ngo foi lo o e fai lo o ke moe o le fale mai o ngo le ta un e fai lo ko ma fai ye lo ki nga ye le mali te mako mai pe ko ngole ele fo le nga fo fai a fa pe e fai a ku le pole nga e se swinga
Mako wa kwa le fa ka ngule. Ke lo mako mai makele ko yo ai. Ma fa pe fo na ke alu ye fa se me fo le fa pe ai le mele wa kwa ko fo le ke le ole mak. Ele ai avenga mfamele lo mako e pe ya le va sa ole le. Ava ile aki minga ile anga ile vai mele ole makalafi. Bale me ole fufu singa waka fa akasi ai fusi ai. E o mai ke fai ya kwala kana male sa ole. E makele koyo se fale ma. Ma pe ya inga ele o papu al belanga kwa wow. Ko kele polite ma pe ilalo o lalo o susu ya ale me siri fa kai le anga usa mo fa pe anga ngei wa kipi moko foile le ya ya aftaile ia na wala sa so ni foi nei tato matu sa wala mai fo mo tato sa ole ya e fo na le vai le miole ole manga bakaka ko ale ole vai ngare mako ai ke va ila ye solo aku ye al mon mo le hesi al melanga e la kulo se a inga fondo le wa ka le manga e ke lo kasi ale ingu famelo mo ko ke ale valu le miole angole valu e pa ole si ai valu ma de mela piko ko kongu nga mai le fa yele vai le ongala aulesi yo le ongala au le pa o le pingole si ma ko fona le si e ngale onga ka ke kangwa kwa ye valu e se le pa mai kwa sa lu mai ko kongole le ye nga mai la yele le fa yele la le fa ngai fa ye kanga mai ku le ye ai ka ka fo le vai yauli pa wale nga ole ne a ke me ka fa ku e ngun ka a le a nga ia tasia io kasi ele fa pe pe al palungo le ava vo ile pe al palungo le ava pe al palungo le ava inu mata va pena pe al palungo le ava man ko foi ka ko e vai lo ni vai sa mo ia mai ye fo i ai le ai ma i o ma wai sa ole ia la kala ma sa pe fa pe o fe me ka ki ye ba le me ye mama a mai pa lo ile vai ngo ka mai ki ie wale vai pala fo ngi e ka mai ukai e mai fa ingoi ma ko ia so ele yangi nga mai nga mawai ade wo mai valo fa tai mono fa so ya ya tu foi mani tele le aso mani foi yo tina ya fa tele la mo no tato lena na tu tala tu tonu va lima no fa tasi fa na vili mai tato fa so ai ele ta ua foi o tatou laula au sa mo ola ta yema na onga ia ua nei ma vai atu nei lo matua mana to ina ona ngalo atu ai leo au wala ia faale na tula ua fo ina fo ile to mai nei tatou matua ia onga ia ila ula au ma fuola au ma aula au ma pauola au ia fa au pea e nisi au ngatu pulanga nei tatou mai tau ina le taimine le tele o le maufama ia o sauni ia la ula au fa tama ia le tele fa mai tato le no tonu va lima lo fa tasi ia mo la no tato tala no ma fa so ai ia to fa wo tato musica o temi le ua tele titile afo le iva ne o to e luas fulu iva minuto de tale fulu ma lo to tato o mai mo ma le fa no ni temi tai ao ia le waiting start valau ma lo se fu al tata valau talofa tu ia le wonu ngol e tato o ia okay se o le fi share to foi lo fo i we le fengal ver le yes se o ma ko campagni de mo me ka o le page leave e ko va yes asa merka le jungia le le force annual leave le la o verso le ma dente le ma verso le ia ai fu si o fo le me o le puna si tu lo le fa fo anga le tunu o le o ngai o le tele yo tangata o lo tama o fai fe au me kinga inga e mai nga
ai la fine fa le vao ele sua fortina te le fine na so fu mai fa mai uti fo le e otta le ave foi la fa solo na tanu tanga to la ve fa mai e ko ko ngo fo lu lo matua e fa tu lo matua a mai tu lo a mai lo tiputa ya ai fa makala na lo matua na mai il fo o ke ngonga le fa ina pe asia pe lungo le tio ya lo nga e fa o le punga nofo punga oso punga solo e fa langa fa le setina na o le usa moa ma fa ta mi lo tali me le puna ya ai fa valu na fa le second seat punga si punga fe papa punga fe ta punga fe ta la le lo ko tek sa ko pe o mun ta no ke ro e ile wo e fa foto fa film e ile wo sta man ma fa nga gona olona ni fiula mo kinga inga fa ma ilo hat ni o sa ni ta otto wole ai aso e dua e peto ia famiglia te o sta e filo si fo pu o le ma ia le la le illa e un kipi le spung ko kipi le spung ai to te puna fa na wala me o fa ko le o ke fo pu ia na ma fa no ile avo ile supervisor ai ma mai ele ma lunch sole ma mai tu wa ko ki nga ska makalo fai onu boye imbalon tinamlo to lo fatel talil kai ni ave ka ko o le lo ka mi kiksi me ya o la toalia fai va to lo zungara ora ko fai ma ko lo fa ko vai ele se ma lo si o tangata ai wa ia fo ta to mo ta to talo ile to ora ma yelo na mana fa o la i lo tingai ya au ke ma ke ko la ma va ku fa mu sa mo ya afai o fa ngoi la fo ma in kiam fo ma parang o kaule ma lira uri o le ko kia abre kama ka o ko mai fa tuto ai ke kilo mai pola me la fa ya na o la toalea o mo talo la ko fo stam ya o mo le no fo fa ko ro isi tinama fa ki lo ma fa ma ko yo nga ai fa le that's 12 minute o sulu ai fa le ma afternoon tea ma ro kama ai vi ko non kinga mo yo nga la ma ya kama fa mi fi ai ko pai sa fa se ta tonga ele foi o yo la tu na va ku le fa fonga na le tu na pa ke yo pa le a wa ni no pungo skam e vai ke ai le fi a fo mai ni ma ko kum kilo mai ma ko me le fai ya sa tu lo mo tu la ave lo tamal fa o ma lo si lo e vai sa vali ka vali ile aso na sole maka ukia nga me no tu po me fa penai i sa mongo o i umatua e fa me ko le o kinga sa fo ko le fa finge la kinga ina le e fa ma video ko ngo wa i masaro e si man tu sto no wa i sa fa me li sa fo e ya o sa ro ya fa me kinga a ku o fo ya o ngo tu o zo ya o sa ro ye fo le si fa finge e to fo ama e ke ai mo ke ala ma ali mo ngo fo ngo fi ai mo ke ai fa e te fa ma tala vole o le lo fo le tua ma lo na mana e tu poina me ya ai ai fa ro i upu se umo tango check sa tu e te ni upu ko upe ya ka iro yo al punga si o le punga no fo punga oso punga solo ngai la fa sa mo a le si la sete ai punga se punga fe papa punga fe ta la yo e te no si le fia o le te sa no fa mtala tala ya mo le mama lama o le atonu le to nga ma i te fa mtala ai a fuala ia i le onga o tangata le o mai al fa ngo fio fo so o le punga vo le o so vai mo i le vai o tangata o so fa malili ki na ina ai vai o sta malaria no fa tu le tinga ina le asi u lo ha ele fa me le ma ya nga le nga o la ki mai ele to o so ase puna o mai nei ma fa ko ele i deve ma fa ko fa o al punga mai o ke ya nga na ye si na si so tanga exact nga si na si fa so no fa tai mo fa so ya a lo tale lo mo tu nei
nga fesili le ro ki nga lo makua o kama lo makua wa maliu lo makua ala pe mai ngo ki lo matua na o le ma tangata o pa ile e ko nga mo o polo vo le vai dimo ya o tangata de la tio o e vai ku la au le mai o le matala o le fufuisina o a me fa me ro e o nga fem pe vo la tale de si tenen asi tina nan fa so mai e nga ke lo makua nga sa la di tangata ya so na ri ke me fa mai ma tau tia nga fo o le si fo tringa ia e lengi upo foi nga fo am ia se te saku o ka ka ngo o le si la o le si foi le la tata la no foi ta pula fa fo le tu e talo sia ia tau ave pe ai fuala ile taimi nei ia fa ngai upo la tamai o paso pe iso foi nei fo mai a wala se le mau mai ale no fo mata tua mo vai ale tu fa solo mai fo ne talo sia ia tau ave pe o le ngalo oi ai al ma ko inga le Amerika Australia o fa ma vai e fo fa ma vai e onda e como que ela vê ai ui se fa fitai tele a taila fa soa e al ring te video tu ta no ai ma la ya lo fa tu me nuia tai au ia fa mangalo fo si se ngana o sasi ono al fia fa soa tu nenya ia o pole ia se fo mo le tei ia fa taila sunga fa se fo ma le tele vala mai tato nei na tato tala noa tolu valu lima no fa tasi na to talatu ia nei vai ngata ua ia mole o le tato fa lo no isa mo le tamu finga tato malo ile vai nga su ia o fa sairis ia o ia lava na fo ma la ola au sa ni le i mo tato pe o fa so mai o le so sia ma le tama a inga o le tato tu fa o tato fa vi fianga o tai au ia sa uno mali tato wala malo so fu mnuia talo fa ia malole so fu ai la o fionga alo ia pangongo foi manga ia le pokalame fa so foi ka ko ra au sa mo ai la fele sa uno wala oi taita oi o man to bitunu ia banguia me uma le foleli ia malo fa tai ia sa uno mai ia o pangongo foi si so le fa so me le fole o le punga ia manga ia ora uia foi a fofo ele que ele acha me fai ai wa a o so punga lo nga vale e ngolo vai makua kamka ia a o so lo punga i kamka e ngolo vai makua kamka ola la me ola vai nga fa nga no ai e ngolo ko ngolo vai makua ka ku pole ase me fa nga o se si supusi o se le loi ola me ko nga mango o i malo e ke lo foi a e o po se ie ko nga me papenga ia ola u fa so foi be o la au ke lo ai kel me marango ia la au ke lo le langa ye le kusi le ke o la mai le i kusi so kamba o kusi aso ia kai mire ngi la e yo sa bo a la au wa ia o le ala fa sa uma ya la au ma me o faingo me ai me ai ye ngai ko inga ke fia manga o vaku inga si au mai e ke mai e dunga e fa so e mana mai fo la ku ngu i me wa ngalo ia au le la au le mangu ola la au le mangu o ti ai o lo ma tu ta te le lo le la au ia o le la au nga e o nga mo ka ta voi penga pa ngau me yo ko sivi ko foi le va fonga io ia o me o le kingo ia ka ke alu ai pe me ku wa ngala au e ka ke alu ai su e valu esele pa ule pa fo ai valu mai longa inga mai la ia saka e fa punga le vai vela ai palu ai e wo o mai foi ngi sila vai masanga na mai e wa ke le ga kai mangui ai ia e o le melo masambe ia kele la au e o le la au le ava iku ia e fai e me yo pe kuro foi pa angala ku ia wa ngaso e ingi me o kwa fo nge ya me o fa la au ia
sa whaonga ngai whawhinge ma I lako mai masangi hoi. Ia, o le whasoa ngā ringe kai au ai se kai ke mga e wakure le kusile ka ngoe wha makalakala mai ele o mea ai sa ai ka ngā kai aso ia. Te mai se aso pe te atu fo ia ngā te le soani statu utunu unai te nofo mai orna. Ele koe maua le kusile kai minge. Ai ke wa ai mea ai sa whao ngā aso ia ai longa e anga mea ai e kau mangkua mai whainga. Au me nga fai aso ya ese le manga ia ke lo ele ko mo fo ia le bulanga le ngai le kusila malo tai la fatalia tu saso da tu felo yai ia au le ku ko manguia lava le pokala me ngai aso mo foi fuanga tai lava malo faso fu ma le tele faso kala mo tato leina tu no lima no fatasi tato tala no ia na mta puta o ia mo tato o mo tama o ingana ina folo a sa mai wale Tato tunu fa wol tato pese malsunga ya fiu se mole tufunga tonu valu lima no ofatasi. Ya vili mole mobile le ofa tonu valu lima no ofatasi. Ia pete vili mai fo il numela aukilani kala estete po fea lava mo mole omi le ofa tonu valu lima no ofatasi. Saulo mole tato vala. Malo so fu talofa. Talofa la. Lo fue. Ia talofa. Malo so solta o amaltina. Manuia fatai. Ia, ele tau no mai. Vili a ku fiaka e ka waku foile fo fole. Okay, no for ma. Ia, tau no mai o ti na psalo le tele le tio. Ai, sau no mai oi. Ai va ai. Ole fo fole la ofia. Ia. Ei ma ngai fai mai. Okay le lo. Al fofole o ke fofole ngai fofole la fanga. Ai ke iwa la fanga ngai se ukama. Ai ka va ile kenge a kol va yaso ele o mo se ko file mo ngal ni mal pepe. Ia fa yo i ngali ti roilo. O vai o avere lo kama avere o ki ngai folo e foi lo kama alera wa singo ko le tres. Ai ke ilo wa vidia ku se ukama. Mam fofole ma inga e vaku. Fofole ma. Fofole e ka o ko ilo le. Ia o akulo. Ia ka ro fofo wo ka lo fai. Ol mai. E ka ma nga val kam kiki. Ia fakuro la le. Mai alu se si o su mai se fa sikolo. Ia alo kamalo albai kaimanga wo leva vai kaimanga o lai fai ma pa wo kolo la kulo o familia mako wo a mako mo lo skolo mako o mai lo a wo kanga wo fa apoio mai ia o le o kamalo su mai fa skolo ai ke wo la sia ko ku me do ngari ia o mai lo ga kula fai le vai ole vaira ole kolo o mai lo kan ko fai mual vai fo lo ia nga manga fo fai ngolo mal vai fa ko ia olo yo e mo manga fai ngolo vai ai ko ke ilo ko fai ngolo fa do malama lo ka ko mai lo ia olo le ai ke ilo o vidia ko le nga le po la kas ka wa fa ko mai ke lo oi ma ko mai ya fa ma ko ma lo yin lo le mo lo ka mo nga mo mai le ai mo au war ki fa ke ia mala mo ka ko mai lo le mala mo ka ko mai lo fa ko wa ko lo ba ka ma le pepi wa ko fa fikai da lo fa le tua o mai ai di lilo le no faina era ese me o le vai e so sangi ma lo ti le mai fa fol mere ko ngol kam si e so sangi ma lo ti fo me ra nga go video ko ka wa ko si nga fo o le ala le fego le vai o le tolo malea fa fe no fai o le kolo male popo mai le popo e mai do le me dolea a fili fasikolo kasi ale ponga
ia karo ba wat ia moro karo mal popo ia ba kasiro le iPad le meranga fai ngoro le pikiki o le meranga ai mai me ma dia nga kupu ai o ke le ro ngai le ngai fufu a le la fi fa kwela ukala o ba ke lo bo kuku ia desi e ke ma sangi tenki a un ko o le fa mai se fa mal mo se fo se ka kama wa ia mai kala fufu a un kula de inki ele fi ki kel ma ka halu ko wa ele fi fufu a wo ko le fufu ia ke lo manga fufu fa o ia da se kolo fa mai ia le ma ko aso ma ko ma ko mai ma ko sei le vai o lo le wo ma la ma le kai wa ai o mai wa fa sanga le mai ko le inki ka kala awa ku o ke de fa ke fa long kanga ya sa o pa kula ia fa ile do ko do a fa te ngange fo o ba fo sa mo kele fo mo alfa la le vai ngi sa mo la la mo ike mo le bai ni vai fa le yo ngamo ia o anga ia yang apa ai be le ya la ku fo mo pa wanga me nganga ni ya e o me o fa kule wa amakolo e kokora se fa kele mai o fainga a ko ko psikolo ya kia fa kule ka kale o ngara kam ave kolo de ave fa kolo ave koko wa o le popo e mo wa so ale kolo fainga ka la manga mo e su o kilam pa ya isi o kilangi mai kolo ko lo fa ya o kele rola inista a ele si vai se aunga nga ave ale ko la wo la le ko ale ko inga wo e ko kanga ya mai ko al me nga fa ku e kanga le o e aku ya mai ko le fa pese me mo fu a se me o se fala o inga yo ngale ko ya wa kawa wa le ko lo finga ka e su nga ka o vai te ni ka i po ko mo la wo la te ko lo si ia la uia ka ele nei foi o le wefa so mai le tolo a ini a ingo fa fonga mai ia to le le tolo a wole se ia e a ngai vai e tamaiti stay mi luma pe a mo mi o to ainga a fa tai mo la fa so ti na so ta o te atu ia manguia la nga do nga nge ya tai lava ia fa se vo e si to o le tamu fai mai o lo fia maua se fe so ani le ngase le o le ate fefete, o le ase vai o e silafia, vili mai le tolu valu lima lu o fatasi. O le ate fefete, ia pete vili fo ila numela na ilungo comments, ia po famtalanga tusia ilungo le Facebook o le Samo Capital Radio. Faftail faso mai talapel tatou laina, o le au ngao la au mo vai Samoa, ma lau o tatou la au. Ia aua le fofo ina o le tele o ngase ngase. Faftai i le atua ia na mea lofa na ave nei tātou mātua. Lea ia na mawailo la tua mai i le nā taimi pe afua le nei taimi. Tā lofa mālo so i fua? Mālo le so i fua, tu fui mālo ngā lue. Tai lava a whele sa wena wala au? Iei lo ha? O ia, o manuia maltau pitonu. Ia, no ia whakakai le, paisinga kimu lai kiki. O ia, le. Tai lava. Ia sa uno maia. Nga se fia whaasoa kua i le polkala me naka ngofi. Aftai. E ia fofo si o a inga e whao ngālau la au si fofo a o le fofo mua la o le la o fio ka maiki a. E whao ngālau la au kusa e lua ia koe ngā fo lo makua. Whao ngāle i koe whao ngāle lau e sera le Esko nga fonga e foni o le si fofo nga bakule le lau la au e la poko lau malores le eso solo le la au e malola longa lau e ngini e mo ni si la pe mo la sa mo wai
Le mau fa ingi. E mau ingi e mau le wafu le pito ne. E so solo i lai ngai le au kafa le wafu dunga le. O lau papare au kafa le wafu. Ngo fai e la le fufonga. E kui nga ku le ia ku le singa suka. Ia nga fakuru kuru le kongo le nguko ka mai kiki. O le vailanga le vai la ofia maliniu. Maliniu. E fai ana fai ni niu na ia fai fai foile. Ia em fai a mga aluma ku yo va be niu le mai la ina. Ia e fa ngani niu nga mai le pa u la lo pio ka wa isi nga. Ia spoka mo. O le sila vai o le ila ilo ka mai ki. E fa nga la la au ka. O le a foi nga le la au ka. Ia ku sa mai ku ia ai fa nga lai e ku ia ku lu yele mu e yele mu nga li i pe amale ongo fiku ko sa ma kalango mai ya ma família ol se vangi fo ia le lo e faile se au ka me ki era me marca ai pe o ma ilo nga manga ba fo nga le vangi ku lo ale nga nga ma o fa makala media ka ule le vai so we e we au me le vai lo ka ai le yo mai le i ai lua so ai koe o mai wopo ngai wanga ma o mo ko lua o me le vai o le manga ku ka me ki le ia nga va ia le vai le ponga fa ingo ia mang o lo le fali ai ke koe o mai le ya sanga so oivo o manguia le la woka o le sila o le fofo o le wawa mafuli kustala o fofo nga alo ma ku le ko ainga ia o le mapeva ia male muku malu mangi fa ale malo le ku uma o fa fo ngai ku la le ka e hao ia ngai ole fofole ole la ofie pena ta wona o tamaiti fofo ai a tangata matutua ma le tupulang talavo e ile le kamalo e pese meo le fas mo ku pon kausa ma ko kalangori le sia so ke o pa makala mai long ko o oi me ke lo o lo ko lo ama ko ngo fo fale ba pele feng la ka ngo nga wale ka ngo la ngo fo pe ka ngulu fo inga le longa pe fa lo pe ka ngulu le isu ma fa le sti ali ka ma lo so le fa pe ka i o la mo o fa ya kule ke lo ni la wa me ya o me lo wa i e ba ko e fa ai mo pe i o lo le pi to ne pe ka o le pa nga mai ape e fa aluanga fa aluanga ave mo ka mo fai mo ma fa asingo ye le fai no le bai le si ku ingo le si bai lo ngalo ma fa asingo ye le fai ne ku le stu kai lunga le ko kongo le o le ie ma le bai le ku iku inka ka le sei po ba mi fa ke le ngu manga ka ma lo nga ba ku ia nga mang via ya eu fa me que o ia le luanga vai fa malo so ka ke le ko fa ya la a se longa o ka fa lu ko ka lango si se me va piega ko a ka so soangi ia a le si o le vai ma peva la o va peva e ma e la o felengi a ke o si me longa fa fingi o ma kwale me fa ya ku o si me ku ko lo fale o ka ngolo le so soli o alfo fo se o kama ia ola ia ma kwa kangi si kengi wa te se me se fulu fa o le volingo fai se fulu fa ga fulu o kausa o ka ngale so soli le vai ia ai ke o ko o fo fala ia le fa ku se ko kiki ia ma fa ina ku ga e ku ga ku no le ko o me mala ku ia ko o le ka avali ia ngali fa fo ya fo ia fa ma vai la fo so
Aua o leisi na vaenga e ofo I tatou whanau ia e o le New Zealand. Pe a fofo tatou mape vai soli. A o nei e te latu le fisi o tau fofo mili mili. E fusi ma wha ia, pabero hana lau whanga, e makua fe kele ai, wa o usa soli ia vai lau whanga, mo ka alo. Ia e ki ngā se kāngisi ai, paku ele wa whainga ku ulanga longo winga e fula ilo vai me, winga ke sa wali e whapenga. Ai tasi al fonga wa tua sui. Ia, kasi al fonga ale leia lau fonga kai momua. E so soli. Ia wai uma so soli. Ia fa sa o ingale ia ngo foli dalo sa fa iska ka ia le sa fa ia ka ngo ingale fa lo le vai fa. Ia. E isa fa ina e fa tani melenga isi vai ngale fia mo wala nu mela tina pe fi ngalo ia. Ia, le se no ia. Ia fa tani mai fa mo le fa fi ngalo tai au se vai foi. Ma na ia tele fa so na tina ma na tama o fa so mai. Nau te tala le tatou leina tonu wanu lima no o fatasi le o tatonu se fulu. E ila tau ye lungo le tatou Facebook o lo mo miele fsosani le pion fa le watu o le fofo le ngase le o le ate fefete. Ia o le isi uso lea e whapea maisiona toa lua. E ti ngā lava uaua o le tino, e mo mia le fsosani. E aluna inungo comments le Samo Capital Radio le Facebook, ile aso nei te maua inu mela na tu mai ai. Ia anga le leia tu ia ia lena, e vidi mai fo ile tātou whasoa le tonu wanu lima lu o whātasi. Ile tātou leina na talatu, nei taimi wha uol pese. Malata
Tatou le statu valau malo soifua. Ia, malo o le fia o le fia failo aku po pe ingi se le malo le kungwe mga umia le melo le fufuesinga. O nai mau ino mauta? Ia, o le mau le si whangoni ko inga. O, i talo whawhita i tele. O le ala, ea, e whaingo whina ta ulau e dress te ua. Ia. So ni atu no mauta. Ia, o le kasi kolu lima kasi o High Street inge i loha. Tasi tolu lima tasi. Umi, tene la wala lea, Ia, o High Street ia maka mai o i Ellistown e kau i Pomare. Au inga la i Pomare le vanga i Pomare le kere ngai ele. Whaftai. Ia, poingi se, ia, au le. E ola le la au i lo fongoa. Ia, mana i fo ia watu tangata la tua mao la tua mai se a sa wia tuto i lona fale. Le ai, o le mea, o le la au le a. E kai mi e fu ai, Oi. E mai kai mi la le a, fole wa la ka fai un kausa. Ai ke ka ngai la e fu aloa. Le kai mi la ko ulu ai unga fua. Ai vai le ko kupu solo i fole le a. E ko kupu solo a. O le kai mi la ngai, o ke fai ka pe au mai e a. Ni kai mi la vola. Ia vola bo manga ila vola fole. Ia nga sua ko ale o le mea. Nga sua ko ave lo ia ko Wanga pe nga fole me ia mele nga o le ngi lo fongo. So la tai mi o tau sanga. O le la makan fa u ka usanga o le pe fa ngo ko ko ngo ku pa e mai la inga yang fole o la o ninga yo fale ma. Mane, o lo la termina o le pole foi la o fionga. Ia na lo la mai o la o mo la. Ia o ko po ia fu nga ko inga bai. E o la sulu fai na lo hole le o. Ia nga ko sua mai hole le. Ave tutu. Mi fa o la hole le ko yo la ko. Foi ka la la ko. Foi mau ka mara. Malo. Faftai tele lava. Ia lo fa tu le fa manuele tu le yaso. Ia tai lava foi ia mo foi le programming ia tai lava ia so foi ia le wa te se fulu te no le lava vai foi sta to fa fianga e il por kala mel tanga no leo le to fa sa le wo tu de sfuma tasi fuma le wota telefo ona kolosi foi le fa sa le ngai sa mo sunga ta se salem sem fa tele mo to no vala mai ai lo fa le tato o fa so ia ini si va ngale sa ili mai le so soni o le fofo le ate fefete na ilungo le Facebook o sa mo Capital Radio le sidi na comment o le aso nei po fina ngalo fa ali o le aso nei ia fa pe foi manu mela na ia ilunga na ia o kilani lo te vatu ile o le Wellington nei vala una o le isi o lo mo mia le fofo mo me o ati nga o le tino o lo ifo manu mela ilunga na fa ina so ta ia pe ile so soni wo ati nga le tino le o lua tolu tasi o lima ono lima fa o lua tolu tasi o lima ono lima fa o le ate fefete ia o le numela le vala au so sani si ainga sia o le o fa lima valu iva tolu ono no fa o fa lima valu iva tolu ono no fa ia male o lua tasi iva lima o valu ono fa o lua tasi iva lima o valu ono fa faftai tele tatu paanga lo mai mo mai fa mai fa wo fa fifianga o pese vai foi ia ona tape na mai le se tatu por club fa tele lava mo maftang mai tai au fa tai to no fa so mai alela se fele le tatu por club le e se tai mi foi to tai e au nga lava mo tatu uma e mo li foi fa tai nei tau la se sa moa fa tai le tu al poto fo ia to lo to wanga le le i si fo tanga to lo fi mo le ola fa wo pe na nga le ia o le ta fia ia awai ta to vai le tai mile te le wa on fa fo mai ai ta te ma o fa le nga le le tu ia sa mo ia to ina mal se lo ma tu nga solo ia i fo ia ma laula au fa tau va ai sa nga le ia le isi o ta to no ele ngalo foi nei matua sa foi tai au tale titi allo fatu yel por kala me ya to uma ya fa fianga o tai au
volo volo mai o mano le vovea e fia falonga Sona saulea E a eti e nei lau pasika ai o usue hena A ai lau kaiva E la te asoa o la taula liloi La mama sue tu pela o tauli Ole ala foi le mana mea hela o la sui puai Tuai moana, tuai moana Tuai moana, tuai moana tatu matala Ea, ea, vai mai a sauru Petuai moana, petuai manu Saui au pele, sau masina I puai malu Seinu ane amoi, ita maole nu Volo volo mai o mano le vale ai Te fia whalawa, sura soleo Ia eti e nei lau pasika ai o sua hena A ai I lau kaiva E la te la taula hiloia Lau mama sua tu pela o taule Alo fai le mana mea hela o Pasu I puai Tuai moana, tuai moana Tuai moana, tuai moana tatu matana Ea, ea Mai mai a sauru E tuai moana E tuai manu Sau I alau pele Sau masina I puai malu Seinu ane ai Ita maole nu Vali vali, uani malu le tau afia, ina ua tua na ia tuolelai, tau ane sousi e te tiruai, ta whao ane ia me liuliuai, ile solo tamaitai, sa vali vali ne ile laungatasi, sa sala e manongyo na tou la langa ani, mana ia le penga solo. Love.
Whawhonga mai nei whawhiwhianga o pese le teimi o le tae ao, ia o le isi fia. O le isi sifurulua minute o iluma o na toi whawhonga mai lea i le isi vahenga o le porokalame lea o le ao ngā o vai o la au Samoa. O le porokalame lea le whatautai i le tausanga e luafe se fulu wha. I le aso lua sifurulua i Januari. Le la toi so o toi le porokalame lea pe mai ana i whawhiwhianga o pese nei. Ia o le au ngā i o le toi whalongonongo i porokalame nei o lo i le sona tā ua ma to mai o nei tātou tua. Ia wha ua whawhiwhianga o le tai au, whawhitai whawhonga mai si whonga lo mua. It's me, Mama Ia, Naya Wo.
dancing on here. Bacardi, the party, red wine, feeling fine. Bumping Mama Ia all the time, turning up your music on the radio on. Rocking on your 2 lanes, leaving on the jet plane, back to Altara for the holiday people. Here it goes. Love
o te fo tonu wasa mo le to so fo no lo va se lua tai alo ele o isi fo i vai o le la au le te ole a ole tau o ia ole a ole paongo al paongo ia ole a ole maopo e tu fatasi la ai e tolu ia ole vai le fle tu ole fe au sa fe au makongu ua fai langi fo longa ia ai e kolu te fulu lau ole fau lau fau so se lau a pe lau moe so se lau a le fau fau fo de tu lungo le sami ai a fo e fai soa la ia e kolu te fulu fo i lau ole fe e fa pengala ia nga mai lolea ile kipi fatas kipi ia malu watu fo le fa fonga anga le tulu ia onga palu lolea e ingula le vai o fai de ngau ia olesi vai o le meo le sau fo ile ko ai lungo lau fai po lungo lau talo e salu mai la e mo le ipuka wava ia e onga ile malu mo ka mai ko e mo wen ku malu le tai po ala fai ia io o sa mo ai fai pe fai le se denga ia ole vai ole onga ma to ainga ole le meo le lau vi nga mai ia nga ku ia le fa malu palulo ia nga ingu lole el ka mai kiki ua ku ia le vai so se la va se me ua ia mai la le ta umanga ingo mai le lau vi le ku le vai ai fusi e fa ingofia ia pe ole la ka ikale fa so atu ho mo malo fa tai tan wasa tai au mo ia le aso ia so fu tai talo por balau talo por lava Rava foi. Alo tasi So fu. Abertai Ia vastai. Sa fa tu so ma mani. Ai we mo vai o pala nga ya toa ne tau la sea vai o pa we mau vai na pala nga ya to no matsila Foi. ia ole ia o que ro po ka wa coisas ia ole alo na wa ole vai nga ole ngifo vo nga le kinga o se ngifo vo nga le fula le o ka se i fo ma ma ka via la e fa ke le lo e pi ka u halu i kinga i ma le ulu ia ti ai ma talinga ia kinga i ma kalinga le ia nga ia ole vai la nga kusa e mai le suo mai le o le ale o ia nga balu ese la ia le pa maka via le me mu le ko kong ele ese le pa uri ku ai me mu von le o ale so ma le pa ule ia bela nga balu mai ku lo ko le ie pa lu ava ia balu lo vai malulu ia nga fa punga lo le apunga lo vai le uma palu ia fa punga lo vai le uma palu umorola fa mafanga lo ia ai le ngua la usai pu e fonga le mai kango omi la me ngai kinga lo se pu to lo mai fa tu lo pu am lo mai fa e uri ngua usai o fikala ile me ia lo i me o fonga lo fa fo mai ia na usai fa saulo kusale mera le kusale mere kinga lo pose si me pose si yama le ma fu ainga fura ngifo tatele yo ai tai ole se viu sili atu o wale o le tau no ya ala au la au tino la o meu a fere ala au le ava la no na ngal tangata oi ole ala le ava ava mo e ngai ka ngai au ingu ava ia le market ia ia fai ala o la kopi pelo vo ngai ma tu se tele pelo mo tele mo ma sta ia ila ko kala fai ya malo ma mia ka aptai sai vo no mai talo fa tu fui ia olo fifa so ku vai ia ole vai na te olo suafa o susi oi malo susi malo so foi la sungali ti atono lo tau la se la vai nate la au nate ole me ole afangi ya ole lau ole polo fe u foi le polo ni
polo ia puangi e o ngala I pa o ka mai Ma fela fine men e mai ka fangi I lava a mai lola io le fangu sa mo mix ai ke vai la ye mix ai vai ku ngwa langu me maka o mal fangu ia ave lola io o lau kama faka ele mai lo o ilo ile fangu la le o me maka longa su ala ye ma penu ole io la ia ma pengu ele ke le vungi pengu ia wai wo pala vo le ya nga I palo ka mai ki va ku fal mai ia mai kulini io ngala exma ia ole vai kong wanga wa le ila ia le va ku ngi fa mai la ko ia ole exma ala wa ka ku nga ia le se ole ila le mai nga ka mai ki ke le nga mau ka mai ki ngi le pa pala ki wa ole ai ia la nga fa ia ole vai nga lo mai ole la tu fia tu di lo ole ti dasus ia tu lo wa sai se sel fa na usa fa ina le ta u ole exma ni ia sai ia la o ka manga mau ai e fa ia lo vai le ngo fa ia la le vai nga ke le fa ia se kulimi ia wala le de o ye mo se me o ko o so ele ke le fo ya o fa so ia pe ele o fela o le mau nei polo feu nei nei mau o al ke mi pa u ai mau ya we house ma pani we house e kai ka lai va iva pe o nga mau ia polo la nga fungi I vo ia ka ko ia lau mau le la au atu mau la au a ko ka lu ala fa ka mai ave ese mai nga o lau fa nga ia o le si me ola lo fo ile ka pakale le lalo ile fai fuli makiki o vai ke mi koko ele kanso kele ya la inga in fanga ka lu fuki mai la wala ka ke lo ai e au ngai el fangu sa mo te fanga ina pol fangu fangu sa mo me lo mix fatasi mix fakasi le kele I falo inkia ia fangu sa mo ngali na mai lo la ia palu fakasi male la polo le ia o ka le nga o vai anga ke ngu fa ngai fa fia la na fa ia na yo walo hale fa kasi lava tasi ya uma ngo fa ya le fa kasi yang o fa ya o kamanga ko kasi nga mau wai o mal kimi ngi le ia I mas kami kiki o koe ko mau wai wa ka vai ko ka u ke la o ke fa so ai ele taton ele ka fa mi ka un kal polo o fa ko le ai ya ka mi pa u wai ia o lola ia au mai a mai la ka kang la fa ka mai ka ave u mala in ka lola ia ko Ia ke vaila ia koe ola fo ko kupula. Ia malo. Ayo isto nga polo na lo fale Kele ko nga polo le ko mu kupa. Malo. Ia fa tai susi. Ia mangu ia le aso pa. So no mai talo fa. Alofa. Ia, na lo fa la tau. Alofa foi yo. Ai se vai no fa fe no la o que kiti le malo le tau fa so mai. O que va ko ia local. Ia. Ele quero se fio ka ko sa boy so tu nga vai lo ko ma o ko i ki nga ka ma. Ma ia tele Yo, ma no ke. Ai pa ko pa ele vai va me foi ka ko pa foi quero eu com ma manga foi so nga venga po sa plafo. Fai nga so wow. Ia ngai. Ele vai va ver nga ka kwa ma fo senga midi. Sa ma ie. Fusi. Ma vai ko alu nga lo. Ai sa. Ai nga o fo fo ya ma saluda lao. A moi ko fusi. Ese foi de Waverman, namo so ko tanga samo. Foi ia me ka le so forma. Sa, ole. Ko fikia ka mi le mo la fe ka no. Ya pero se o fa so ngai vai ngai no fo wa mo fo fusi. Fo sing. Ma no va tai butau. Ya ma mo fo ya so lo va se no. Ya, va pela fo. Toto atu le tato laina. Ya sa no mai tato vala au. Malo se vala so tu foi. Right? Yeah. Malo. Ole la au le te fie fa so mai. Ole la au le te fa so a kuai ole la wal polo. Ia, la no naunga. Te ro asola. Asola fai o so se mai sua se vai. Ia. Alo kangwa mai le la wal polo. Pole a le fai mai wal fai savadi. Sa. Ale mai le la wal polo vi fo male suka. Ai matfangu po ai do. Suka. Mong yat kala le fai ya malama lo kaeo. Ia. Vai mo kwa pa le ma ia. Fa fela la fai suka, e tu suka no lau polo. Ia. E langi lau polo le afi. E langi mo lau polo. Ia. Ia nga mai lo suka ia ma fangu ia. Mix fatas. Ia mixa kasi nga
o vi folo le fa o le lunga ya wala ne ko mingoi malama ka ya o ke lo e ko se times 2 po se times 3 times 1 na me e mong ya la kala o wala ku ve saingo pola walu yuka se mau manga se so walu ngo masinga mai la vea ngalo ka ma ve sainga mili kakawai uma ele ko se times 2 po times 3 times 1 na times 1 na ia fa mala male amani o mo ko fianga ia va tai bright ya sa no mai start wala allo ia ai vos wafa oh Penny oi Penny malo Penny tai lava fa so mai ia e fia fa so ko ka ku ngau le malo fa e lua na ya ula au ye mo vai e se voi sila mo sa me mo e sena ole mo fo ku fu mo me ka mai ki ai kale ko cafe le isu se kulo ole vai la lo kinga e ke la o fo le mango ke la ko le i lau le anga ese pe ka ese le pa fo le piko mai kua e ali mai lona le ang sama ngai ko ngai kangole se spungi valua se ye e nga saulola ia sinka mai pe lu spungi vai kongole ti loi ai makakau ku fu le vai ol mkua onga ol ka fi finga mal povi ma ko pa ia so too light makulai e ka wala lo kinga ol vai pala ia ol vai pala ka ulo mai vai pala fai yo le mango po le milo po e lua ingu manga ku fue te ko cafe risu le foi se kale ya ngal pa wala mango me ngai val mal me sam ngai kong so se mango io so se mango sa ole vai fu le sila vai lo kinga mele ole maka e pa ia ole ase maka ho le pa ia e wa mili ho le pe wa ka ma sai ho le fu le ko wa ole mela fa lo kinga kero mon kai palang e le un kai kala ho un kai palang e ka mai la mo le altino ia e ka mai la lo kinga le la au nga onga valu e le songa valu fo le pa le ku lang ki wa lu ma le pa wa nga le ko wa ia nga valu ma le nga ka ai singa ia fo le pula e fa kurkulu e su e pusa la fa lua fo mo lua fa kurkulu ia songia ia ole fiafi wa fa popo le si dua e pe uma fa kurkulunga fa ko le sa o alo maka ko le a ko ala fu ngang masa yo em ka kia fu yo malo va yo o si fa so ku manga ir ka ku ka o lo ko fu isi va ele a fu fa so ku o te whaftaila foi il poto awe o tātou mātua ai fua le ai tu sao leo mai ne saintisi malato masine faiso suenga tu sao tong fitinga tama yam tua tu tia fo yam tua ma fa fo loto ya tātou laina malo so fo talofa lava ia oi fo suafa ia o te rini le lunga telefoni fa oi malo te rini ia malo fo ia so no mai o fe lotus ia la vai la au na te ia dua fo inai mai la sa wa se nai ya la au o le la au fo ile o le tongo ia ta fa si male la o le maklafi ia male tamale o moi o le sea ia ona ta le fa ni le o malana ta ia ona sa lo le sina fa yu o le si ia o le vai nga le o le mai fo ile o le mumu ioi mumu o tamaiti e pe papala ia vai ma puta mai pengi palungi vai ia e vai ngana te fa papaanga ia ma fa toa ina le tafe mai o le sua foi i mai o tamaiti ia nga foi le ia o le vai o le ua ma tania no walo tau au soifu mai foi se o kampa ia sola ia o le vai na o le ua la titi le ua pepele tupu ka tau lunga le la au la lo le la poa ia na blast lo le se mai lo le avel so ina ia na avel le so ina sang so ina ta sai la titi ia le onga ton el fasila au to ton ia kang lo le nga ngau mal fasila au nga o fasila au la ngai
e no foto ina ma o lunga le fala a mana o lunga le fala ia na feula la ia na fa tu le fala salata i lo masa ina pa ia po la wa ia le ku foi ngale ia o le vai foi le na ia wa tele foi ana i tangata fo u fa pena pa malo nai malo ia na ia ele se vai fazer lá e tu lá vai ele se vai fazer lá e vai eu lá ah tá lá vai ter vindo ia tá mania lá vai ter ia apenas vou vai lá não ia tá Te no ele mal tato no nei ala te Paulo Valau e to tolo foi le tai tato no talo fa Malo se foi la sunga ni yo ia talo fa la sunga viane le pule ole fa ngalo Malo ni teo alo foi ngalo e so sonia tu lo por kala mi teo ia le ole la au ole sila au e nga tele le yo mangu ia ma ko wa ye ko le no fi ye javi ole la ole masami ia ava pe ke la vea se kulo ia onga mama la ia le se kulo ia lau moi ia onga ku ula ia le ko ila mo fa malu ku ule le mangu mama ta itale manu ia ma po o fa nga mangu ia po se si fo ia te ale fa nga el manu ai fa ia la e ka onga la ki ale lau la ia ku ulo la ia le mangu e mele mala ma ku ka ia wa fonga lu ko fonga lu le fusi fa ta si ale lau le mama ia fusifa kasi ia le lau le mama male malmango ia nga le mala maku kai o kana ku maku fonga le mango o nga wa makanga pe ia o le si vai nga e fa solo ala ia so nga le ki kanga fa i pe fa ko fa lu le aso fa i e o me fo mo ko i pe le ia mango ia le vai nga maku fo i u ka ia maku kai lo ni si po la ko fa nga ia o le si vai o la ufufo o le melo ufufo le longo e fa ngana ya o longo ma le fu pa e fonga le longo ufufo le so le mata ia ufufo le so le maka po le su fo se kulo wa o si fu o so le su ia e fa ngana ye le longo ma le fu pa e nga e o so ia pio la vai nga malo so songa ko lum ka upu ka o ma ka ngo fi lum ka upu ya hasta yo mo la van ni ka ya se wo amni foi ngalo ko ne so viane ya pa tai ya so fu fa fa tele tu ai i telefonia tam foi mai ai tata tu la vala o ya le walu vala ya au te ro tai au pe au lia ya to e vatu foi le lava no fa fa matua tano falava Malo se fue. Ya, malo se fue. O tu afa. No fo, ya no fo mo lo ava no fo. Ya pa tu a vide kwa le ka lu usau ni. O le vana e malanga mai usila. O le va usau le va fi. Ale fa tu a vide mele letio. Vide lo que le lo fa ya kungu mela. A tu sai o le vana e fa lo letio. O le mis. O sole. E kai misi da vala o fia e po kalame. Malo. Aya. Ya fa tai. Ale fa vide kwa le ka fo ngai mukunga afa foi la ikia. A te lolo se ufonga. Pe se ufonga o se tene la fer longa televisi. Ili ai se kai ngo fonga fa vai ka mai. Era vola ku o se ku la. Ya le la tu la. Ya sa foi ai mako group sa moanga foi ele lo. Oi, e talo fai sa. Vai oi. Ola vai le ka fa ya. Ya. O le me ole onga. Tu foi ola pasu su foi ola lenta. Oh, ia. Apa susu? Pe fa pe ia kulo wa lo fa fonga anga fo ia o le kwa ia ka sa wa. Pe fa fo ia o nga se ka me ki fo ia si o ki nga fa pe wa. O ko mo le si pepe. Fa pe nga ma fa inga fa ia kula kala nga. Ta tele lo so le te wa. Ya, pe te vidi mai tu fa mtala mai ama. Ya fa ia fa. Ya. Ai fa pe ke fa pe nga. O la pa ko ko la highlighter. Na maya e ka ngoi. Pe fa pe foi que la vez me o le me foi nga pe o nga foi se. Ise ia po se. Se me foi de o nga ise me o se apa elengi. E me fa nga e menga le apa nga e ka tel spun su ke ku ia. Ma e ngua e ngwe oi. Ma wala ye o ma le menga le o nga le menga se elengi po se. O se ala va se menga e kausa mia. Yo la pasus ko nga fa nga. Ta mo le fai ti le so mali. Ya le pa fo le se suka ko ve ya. Nga spung suka su ala po nga. Nga e ngwa ro le. E se ale o nga le elengi po se i a fo nga e kausa mia.
ia le vai na le onga fo le se me la vea ia le mole a loi fo le a loi le koko i mo me o pala au fale ma ngale mai ale la unga nga ulunga alu fo e koko e fa singa i mangua ia nga fusi ai le ma fo ma pe ia fo mangua nga po te luangi ni fusinga ia o pe fo mangua le io me nga e fo ia ale mo me ale vai o le pala ia le o ape fo fa makala fo nga iska ma fo mai skuanga io le kingo le o ai e valu mai e fai le vai pala ka mai kima io ho ka ma ku pe fai e nga fo e ma wai ka ia nga fo i le kingo le ka le o io me nga ia e lo fo singero ma ku ia o ke fise so anga kwa lo por kalame ma ia o ke lo fa ke le ku la vai o lo manguia la va lo por kalame ia va tai no fo manguia fo o ko ni ia so ia fa pena ia fa sai fu alongo ne su fo no fo pe sina o vi so letio ma la malo no fo ia taulo la i da wala ule talofa talofa tu ina ia kai o ka le level ka pa ka ma mi oi talofa ia o ele o taulo ngata to waso o ele o taulo lunga il tato waso wale ma fiu le baby oi ia mo wala lo wa no tu ina ia wale fa tai ai fai tamai te tu la lo leo le tio o tu foi la sia vai ia le e viola ia e te lo le la ave ngor tala valu le ai la oi ia la una la fa esta te ali pata la aula na o le au ngai o lona vai o la au e fa o ngale la fa o ngama le o ngala au e fa o ngale ia me o la au ia o le vai la e taula i fo mai pe e watu le fo mai e le mai na mo o tai fo tiva o le vai la le vai le tala valu e o ngala le vai le pala me ta o le pala nga au fa Samoa e ta o le vai o le pala nga au ai a ver fale mai fe mo tai fo tiva fiva tai fo o le vai na o mo mai fo mai o le fo mai ia le pata no mo vai le na ne ta mai ia ta mai ia tina o tina ai le o au ni na la no lo ila le no fili le ia lo matua o ile lo ile vai o fo mai ia le pata na ta mai ia o le au ngai o le vai li tu foi va fela na fai e foi mo fia o le la au foi e su en ata le mau e ola i me pe ili o le vai la o lona lau tai pe lo vinga e lau fa tatia ma le lau fo le tilo pia o le tu faso ia tu faso e tu sa la lau este la o le tu faso pe patu lo na au le pipi le la ia i lo ngala au ale vai lo tala valu ele ai e tupu mawalunga foi por tu faso ele mawalunga tele e mawalunga ai le tu sa ma le tu faso e pipi fo le palalanga i lalo fa pena e pa ola le fanua o le tina sa le amua e pa ola le vai tele ia le vai o le au nga ai e me ole fa fela na fai ai alua le au mai la o foi mai male o ngala o esta lo valo tu i lola le ola voi le laula au valu ia ti male mele wa be estel me foi tu le pa o la au tu fa tasi lola le ia mai lo sine vai de la pal wai inulo le vera tele te vai o le au nga ia na inulo le la le o le vai ai na to sema to meno te lo ai te matalwana tare te matiti ia tawe o mai le vai e no ta mai tu tale poi ia le vai la na engor tala valu ia ma le si foi vai i vai ale te lo e au ma tu o le vai e mo le ngati poi le wa o tu la iso o le mamao walu pi o le mafai ona ia le au ngai e o le vai na mo le la o le matalapi na o mai la le tu fa ta si male malala fo ile lo fo ia ta to ta boa malala fa fie ia o mai le tu i lo le malala le tu fa ta si male la matala fie pe te puru mai pai so mai ia palu lo la le vai mambalo
a me loa inu le mai e te fiu ia wa fo le wole para o le inu pe ale la no le uli le lau le la no le vai a e ta siale inu ia e vai atu o kilia le na mai ioi ia malo ma tai duina ia o se ta vai le na le ta what ono te lo le mena ta ole me foi le a fa penar tanga ta mai fa pa ia mu le pai a na psila via pa ia mu le pai e tai fa penala le vai le o e te la nai vai a wala vai a ta wat malo o tai fo fiva ia la to al fiva nga au sa mo malo e fa tai tele lava tu ina Hello? Mom. Masinga o ka alo i lo mga ba Maki o le valukasi ai whangau mai o le kama Olai oi whakau fo ai whaai umai i apia Mam o ke leo fo se ua o palo fia fia e mai mali fai oi avele Wai ai swinga ke kele O makua alau kama oh my gosh e uru fele I kele a ofisi lo u fia makua ngai ai Ai a uro alau salu kongiri solo wha vai vai Le mawhaia onga o kua oi lau pele se kausu e aku se kupe mamakakalo mai i a kele E loka reta i e he lava yo Mama yo, lava yo, lava yo, no heta weta tu mama yo, mama yo, tu mama yo, alo te tu ke, tu mama yo, paka heta.
Toe upuna e whai mai ai Samoa e ia tō ale tai Tani ilangi so tātou ai Whaitani a Beretania Yeah.
Ya, fatalo fatule, pa ia man malo tato tunu nei foi tula le taiao, le fo mai atu ndisi proclame. Ia o tato wo mai foi le tato proclame. Ia o tula fono e pe ona fita i tunga e le sunga, le li malo le malo, e le sunga ia sua fa maulalo, sangato petelo, ia pe foi ona masania. Ia, e fatalo fatula sunga sua lei tula le taiao, malo se fo manu ia malo tawata. Ia fa malo le se foi lo fitalinga siliala ai. Ia fa pe foi le fatalo fatu le a whainga luenga mamalo le ofisa whasala o le si whonga lau mua i le whionga ia whamsanga ma lau whainga luenga ia ai wha pena whona u whatalo whatu le pa ia la silasi lu whonganga sa moa i ona tupu ma te maari talo whaila unga i whaletua ma tausi ia whatalo whatu fo i sunga i whawhiangainga ma o la tu whaletua i so se whata whaitaulanga pe fo le fio ia whionga i li plepitelo ma whionga tu mai taisa ia ai mese fo le tapua inga a o tātou tina mata mama tua lo mau mai ta tu fasalo ma lo so fo mau ma langi ma ta lo fala ya tau fai fa ma lo la val nei ta o le vai foi fa taile tua ya o vai se nga foi o mai at foi a finga ma lo longa mana tu ya o le wa silsila mai ta tu tu ya ele tu langa pe nei fo ta tu pola bokala mi tau amata ai ei fo le mana tu ya ele ma lo lo ala sunga tu langa pe nei ya so ma lo wa tom tanga ru ia pe o taimi e pito silio na pisi tūlanga o le foile o le tutau single tūla fono wa ia tangata lau tele. Ia e maro whaftai i o whaiwalo fia au e mese fo mtanga rua. Ia maro whaftai sa maua fo ia le awa noa e whaisi na malo longa i le vai aso na tuana ia tunei ia sa maua fo le awa noa e malo lo ai ma siku ya le moe ya e o le vaenga la vai a fia tele o le tulanga le o le lava o le moe o na usul va veao pe o ni mana va mai wa il va veao tulanga lava na e pe a mo lo le su malolo ya pe o le tele o su mo lua tolu tele lava famalitino moe ya malo le tawata i malo foi mesil na fa lo watu ya le na mo se fasil nga malo si ya wa foi le to ya la fa mai il tawa matino ngal wenga fe au ni to sang ya e manatu ol mutanga wenga ya o le tono dato watu no ni usila ya o se mutanga wenga pisi la lo na ya por kalamil fata tianga mai ya so mo januari ya se yo o la vela so tota se te se mai to sang teitas ya ole telton foi ole tu langa foi na lela anga ye tatu por kalamel ni ta se mai la ole fo po le altu langa lo ye lo silsile tu langa ya o me tau na ave ye fa mo ya me se fo tu langa ele tu la fono ma me tu pu le vai tau pe na tatu ye fa mai ya le piu vai foi ole fo ha e so no ye le tu langa wali to le ta io tatu tangata wali tu la fono. Ia e peona e ftalai silialai. O le pokalamil nei al mtanga luenga leo Wellington. O se au nanga ina ia mawhai o na maua te whiso soane mo i la tau o lo fia. Maua le whiso soane mo te vaenga fo i fia wha malamalama tili ai e nisi vaenga o le tula fono e le o malamalama tele. Ia le nisi o lo le mamalu le tunu o le mafuanga fo le na le e mawhai ai o na maua le au nanga le nei i le tātou lavanga ngana. Ma wa sila fo i le yani sila atua. Ele o iei se isi au nanga whape se isi ngana. Mai le matanga luenga leo i tamine. O le mantua fo le tātou matanga luenga le ana a mata mai lava wats. O lona te fulu iwa le nei o tausanga talo o na whaita le au nanga le nei. Mo tātou lava tangata ia mawhai o na malamalama ma mawhai fo i o na whawhisili i le nisi o le o nanga pe tala fea ngai pe le a o afo ia ia tatau. Ia pe o le a ngā o le plokalamel nei la u baba ia. O le taulongolongo ma toi wha manatu. Wa e le o pōte dilo e lava le sila fia ma le tō wha o le mamalu le tunu tele o tula fono o ia nei. Ai meisi le twaiteng o glato. Wa au mau ia tunu nei malusi le tula fono. O le au nanga ia na o te whamanatu. Ele ei fo se malosi ma se poto o ia po o tisi o le mātou e
Fasa o ai le tula fono ia o le tula fono lava le tula fono ai aua le mawhai ona whaafai ngofia i on tātou ngā lulu e whaatasi aua le pui puia ma le saongo le mō tātou uma o le mane le forsanga pe ona ia ese i fola lo fina ngā le tulanga i le tulanga le o iei le wae ia o le wai telefo ia tiute ma feibo mātua ia e pe ona iei le tulanga o le momoli o whanau o iei ni tula fono e te tau ona lima teitai nai e tātou mātua i le tulanga i le vale o le whalea onga na i le ainga ia me se fo o tulanga o runga wala tele ma tulanga o kolosi vaenga na ia e te tau na malama o mai ai maisia i le whanau le fito ae to ae le aonga o le whanau le fito ae pe o le vaenga na o le tātou te papa ai atuanga iai ma wha manatu atua i mātua. Po o e fo i o loo wapa i la tau nei. E fo i la tau te mata i tū i a le taimi lea e o ele whanau lea onga. E te tau lava o na e sea popo inga pe i e fo i se ma wha matala i a tūlanga e te tau na i ei o vaenga e ono a fia ai lo la tau saonga le mu. I le malanga atu lea mai le fale a nga i lea onga. A wha pēr o le tamaititi lea, o le whanau lea la fito a matalea onga. E te tau lava o na whauwhautua, matala noa i ele matua. A le o le nafo, e te tau na o le matua ma ave le taimi mua le whaatai le ave ina o le whaasapali ina i le awala. Au tafo le awala. E whaasino i ai ma whaamatala i ai, vaenga o le awala i le te tau ona o i ai. Whaamatala iai ia mea e ona awhia e lona saonga le mu. Ia i loa le tamaititi lea mea le te tauna whaia. Ia o la le taimi ua o na o lātou. Ia ala ua malamalama. Ua iai fo le whaatua tuanga le matua. Ua malamalama si ana tama le i tūlanga i mea uma e ona saonga le mua i o ia. Whapena fo i pēr atu e tu ua fo i lea onga. Ai to e hanga i mai le whale. Ia o tūlanga umalawa ia. A whapea o le pasi. Le whaonga. Ia e te tau fo i ona tilo i elima tua e whaataitai lea le tūlanga e tua i le pasi. Hoa tūlanga e te tau ona iai. Le pasi se i tū le lei, tonu tūlanga whapena. Ia ma le taimi alu e sai ma le pasi. E iai vaenga le awala e te tau ona tilo mua iai. Ai le i kolosina le awala. O le visi fo i vaenga tāua. O le whaonga le o kolosi wha le tūla. Fono le ua umana au mai. E whaonga mo le saonga le mu. E po le kolosina le awala. I mana tua whamatala i ai. Ai le i kolosi le awala. Ba ai i lo tūtomu tau. Po i ese ta avale o sau. A ba ai atu wa lata mai ta avale. Ona whaatari la ia le pe tūle ta avale pe le tū. Man tualo o iei le tai mane fo ile e le tūtam. Le tauna e lo atu a ele i le korosi. Le si vaenga le nai whamatala iei. A e va ai atu i lo tūtam tau, ai te le i korosi. O la e le i o me le taawale le tai mane. E tau mai nā o le nā lava le apanoa. E tū le taawale pe a e korosi ele wala. Ai a e va ai atu i lo tūtam tau, e le i lo atu tai mane le ona o le ua pasi mai le taawale. Ona e whaatari la ia le pe tū le taawale pe le ei. Vaenga la whapena. Ia malamala mai ia aloma whanau. Whaingo fia e fo i ona tātou tu atu lātou te oe e nā o lātou. Tūlanga fo i lea o ina o aloma whanau iti. Mai elisi matua e le whaonga ina le korosi. Ai wa ailo wa wanoa le awala. Tai toile tami titi el watu tula nga tono le wala si pasi uma si mo se ava no na kolosi le situ ele se fa tai inga le leil fa tai inga le o le tami titi a o le taimi te al wa ina o ia ma salo el watu fo tamu faila le ton a ele tu sala ma fa le tami titi ma le ma fa le tanga tu o le me le fa tu ai fa a nga tu la fono ai mese la o alom fana yo fo le taimi le kolosi e fa tai le kolosi moli Ia wa o iei fo inisi, la o whaatali le korosi. Wa le ini taavale. A lea o oso a ta tailita mai titi ma savali atu ili situ awala. E moni ele ini taavale.
Aele o mumu mole moli la no me mata whaatangata e mawhai ona savati. O le whautuanga lava whaatari lava ma o le whanau. Se ilonga e mumu mole moli la no me mata. Whaatanga e ona e korosi. Ona e korosi lea. Ia na i vaenga na e toe na le toe whaamanatu atu lava ma toe tau longolongo atu. Awa o te talitonu o lava ho le sila fia a matua ia ele awa le pui ngā walo ma whanau. Ma lor sau no ma na ia foi lo vai atu le vaenga le fesili le o so mai lo ma fau. Sa ia foi se fet ta inga po se le ma anga tulanga pona. Ia le fina o se tasi foi sa ma tala noai. E ele to inga kolosi foi le su ai e sila fia le to tonu le island e lo tau le sipito e le island to tonu yeah e stato e al foi il sima tal no le proximale tonu e me foi to tu la foi tu ele si pou o le mori e al sta kolosi foi le si tu ala o le ase tu la fono e fai ona ile vale avta vale ma tanta kolosi o le simale te tau tu sa o se malo longa le na al kolosi a fa pea e tu ava noa la i lowi tu o le awala. A fa pea o la esa wari mai leisi tu o le awala. O lona winga e te le tu ava noa iai wa o le i le malo longa le o ngato. E te alu lava la o i le tu le le yo mo el sa wari ngal tangata la. Le ta vale le. Le ta vale. Le te alu watu nei o la wa e tilo tu le tu tamata la o savani mel tangata le a la te va e to le ile malo longa le o ngato ele a faina la lo walu pe o ia se longa o mo le lo tu le fa pele o la ko ina la e tauna e tu ava no ye o le se senga la o le korosi le na ile malo longa le o ngato ma le korosi a to le sa wa le situ o le situ o le korosi la lava la le na o le taimi lava e tu o tangata e lunga le korosi po o le tu lai o e te taulona e tu ma atonu po a o le tūlanga ia i le whaautou le avita vale lon sao wha tūlanga ina e te tau haona iai i lunga o korosi io e te tau lava o le tūlanga ia i moni e i tu la fono e te ina i tato ai ei fo le tu e te fa tete ei ono e ei fa la bela pe on tupu mai pa ei fo le me al fa fo se i on tupu mai tanga tele o le me mo lava tau si le tu la fono o le lona lua a ona ia faina se si pa solia le tanga tele tu la fono ala wa e sa uni atu ya mana ia pe ona i vaenga na le o mana ia fo ia fa le fa fonga mai ia le tamale o le sa ola le tu la fono ya e ma fai a ona e alu li situ wala lau ta vale pe a fai ola e ma mau mai ole ai tu vai lua lo le tangata le kolosi mai lunga le malolonga le ia o tauna tau fai tu tau fai ne ta ofit ta vale stu langa e se fai wa ele si tangata na le lua tu ai le tu il malolonga le lo tu alu le to ono la ilo ma fofo o le kolosi e tau le ki wei uma ta vale o le faina la na o le tulanga po la no foto e le ta vale le o le taimi le o va tu la sa uni sa e o mai lautu o le taimi la na o tau lona tu la ta mane e ngaluang fai fantasia i la to sa vale mai la to lo feo i lungo o lo avina ta va ia pe o le vaenga le na o le tala ina su o ai fie fa so mai o le a foi se mata o polo fie mala mai le nei foi vaitau ia ona fa afsini ele o lo sunga tu la fono e ele si vaenga le mato le tulanga le mana tua o ye alo ma fa na o lo vili wila ia la tu te vili wila nga ile onga to e vili mai le o le vaenga ta ua la vale o te to e tamu faila va to e una iatu ma fa mana tu o lungo le awala ele ai se tu la fono o ye fa pe se ilonga e te malama mai tu la fono le awala na faile ona e aveina le na vilina le wila le awala o le fa ale tonu na lo ye o le fautuanga la i matua ai meso tamiti nei laiti e te tau lava la i matua ona o ia tu la fono o le awala i le whanau le la a vili wila wa mana tua o lungo le awala ia le laisene apta vale fato a mone laisene le sefulu ono tausanga ai pe na fo i fato a o ai tu la fono le awala awala so ai no lo laisene le
ia ai mana tua o tamaiti ia ila lo ifo se fulu ono tausanga le la tau te whaonga ina le awala o le whaatanga le tula fono ona whaonga le awala e vili ele wila o la ufaut ele ila se vaenga o le tula fono o wha malo sia le tulanga le wha pēr e te tau i tamaiti ia ila lo ifo se fulu ono tausanga ona ieni ona la tau malamalama le tula fono pe o le vaenga na e te tau lava lai mātua ona hapoapa i whanau, whautua i whanau, malama ia inga lo ia tula fono ia o le awala. Ia awa fo la la tu sang ole mu ona ole la tu em fai ona la tu whaonga inga le awala tele. O le ale tula fono ia afia ia le sau le wila i lunga na te poloka ina le taavali. Ai me se lava le 5 kilomita lea i le awala, o ngā ala lea alea dua toi le wila o le e na te poloka ina le awala. O le e eise se a whaina. O na solistu la fono el vaenga le lau titi wila. 5 kilomita. O le poloka i le awala. Le poloka i le wila le awala. E le eise tu la fono e mawhai o solina le wila le. O le efo i le aia le wila i o ia ilunga le awala. E te tau lava la i le avita vale o na fuafua se taime mawhai o na pasia le wila le. A vai atu e le mawhai o na pasia le wila. E le mawhai o na so o na oso e lisi tu le awala pia whapea e o na tupo es whala vilape. O le ono sa i lava. O le ono sa i lava le whaatalitari le avanoa e. Ia e mese o le wila le alu na uia. Ia wai manae malamalama e whaasa o o lua wila. Pia whapea le watu tawa. E tau si lava. Mana ia la lewa e o vaenga le wal vaenga na lenta o vatuli fisiki. Ele tele o tamaiti. Ia ia le te wila fo inunga le wala ila lo le tula fon. E moni e to tele isi le fia le tulanga le pe o wila e fa la bela pe inunga le awala. Ia anga ele isi tula fon o la to sulina. O ele la to ia ta vanga na o so ko inga te wila fo le talafiangai manunga le awala. Na faile se fufu pe la vi sa ale wila ia vai ti le wala o le ma fai ona pasia ia o le fautuanga lava ona sa ia lava le ona sa tu lava no se ma o se ava no ma fai ona e pasia le wila ia na fa ngale o lava no le male wa pe o le vaenga na lentu e le tole fisili o le tulanga le fa na ule o iao e le tulanga la le wa sa no e fa mamla male ma tu tulanga tula fono wa le si vaenga le tupu nei i tamaiti nei e telenta alo lungo le korosi i wila o le sila na fisili tau awalatu o yesi tu la fono e moli e le tangata ave wila le korosi le korosi fa lava le korosi ala te le wila pe taun ta ile wila o le ma fa mala le tu la fono le korosi o le korosi o le awala savali le taimi le fa ongai e te tau fo ila ona ta ile wila le taimi le korosi ai fa ngal korosi te tau na o so ila lo le wila ta korosi ai le o le lotba ia te va ila ia il te le o ila to le o fa ongai na le tu la fono le tu la fono sa ai ta ila wila i lungo le korosi o le awala savali na te ia se yo le situ Ja, pe la nei vaenga na. Ia le vaenga le ta toi fa na to fa nau. Ja. O le fa nga ina le o me fa longo vo le lungo le awala. Ai mesi o le te savali lungo le awala fa nga ia me fa longo. Ma le taimi fo la le korosi ai. E te tau lava ona ave ese me fa longo ia pe ai mesi le taimi korosi le awala. E te le loa le fa la ona tupu mai. A la me fa ona e langona atu le mele la tu ilo wa e wisi e fe wa ilunga le au wasaba vadi ai motua le langona la pase simia na o me fa longo ye e le tadinga wa le ilo al tangata le o ame ye tu tupu yona au tafa a le taula ile vai pe se si o so mai tu po se ta vale vala o mai se le ta vale la ele wa tua le langona le tangata le o me fa longo ne e fa nga ta silna vaenga au le fa nga ina fo telefon le fa nau e fa testele tilo telefoni fa tau telefoni ma savat i masalo tanga e fo ele iniata fo e fa ari i lungo o
whasalaunga sota inga. Whanei ona po I meo o tangata fo eo lai whai tau telefoni ma savalia te iaua o pa o atu le vai. A leo nā te o fito ai male pou. Ia. Mea umfa pena. E a whaina ai. Ia, ai mai se tangata ia ua e ta ua vaenga le whaongala ia phone ma savali. Ia ua le ano I le skolosi. Ma le ano I taavali. A le ua ano le musika mana ia lea. Ma lua tua kolosi. Le se vai. Ia, o peo le si na futuanga mana ia mo ele leipe I matua ona tau ona lato longo whanau I vaenga le. Ia mea te tau lava pa peo lai whalonga. Tau na e mauti noa o wasaonga le mu uma ia lau siu manga. Le taimile e te watu ua e te whalonga ai. Wa e le langona atu se isi lava leo po se isi pisa. I tua atu o lau pese le te whalonga e. E te tau na e mauti noa ua saonga le mu lau siu manga le taimile. Ia e matua a whapea le te ilunga le awala. Temi ele o sanga le mu o le feo ai awala ia ta vale o le feo ai wila o le feo I tangata ainga o mai ia malo su o leo fa o te tala na se I fala au mai ele tatu tolu walu lima lu o fa tas ia o le lava tala no ia ma fa solo atu ia vaenga o tu la fono e tauna ona fa manatu e tatou matu ai tupulanga tala vo ma se le ai ngoa o ngai te ya asolo mai le vaenga le tu matua la ia o momori la whanau la onga toi fautua tu pe le tele o le ngaunga sale e pe a le usta ia tu la fonu le taimi le momori e le whanau mai se la lungo whala onga a o le mau sau paka e tu le le e lau ta vale wha tu la fonu e te taona e alu e su e le se paka e wha tu ai e le leile saunga le mu peste savali mai mo se minute po se 2 minute. Ala e paka le leile au tāwale, ala e saunga le mu fo I la tō uma. O le tūlanga le o le paka se o tāwale I luma o whale a onga ona whapea. Nā se kone ana whapa ua tua o tamaiti I o tō etua. O le tais vai se kone nā e ona tupo le whalawela. O le tūlanga po il nā e o le fa marosi au lava I la tau whaia onga ma I la tau lo vava ia korosi ia mauma onga e li poti I la tau ia e whaia le tūlanga lea o le tū o le vai atu e le stala whia ngai le mela e tu e le ta wale e whaatua ia e le ngatala e le na o lau tū le na e ono a whaina I se isi o whanau taimila I titi a le te tū ai pe sau se isi ta wale le I loa ma le tamai titi le papuni e lau ta wale o ai la e pa u ia I lea le fa le tong ona o ele ana mafua I lau soli tu la fono le ele ma fa ona e paka I lungo o leina sama ele ma fa ona e paka I lungo o le no foanga tu ai pas ba ai le sino foanga pe ma mau a o la lava le taimi ma fa ona saunga le mu e malfana mana ia la le o toi fa manatu wa ye si vai nga le ma sanio na otu fa e pa ulu le sama le fa e le pa ulu mutia ia e pe tu fa afa fo le lungo foot paf male I luma tono le fala o mal no ta inga na mo ma ta mititi o so ton ta vale ru o le tele o le so tu la fono ons futala ma wai o pe po se silerta pe o le la tu foi se si tu spaka na le po la ta la ta vale ma taimi na la foto le o la ons futala ia pe tala fe ngai na ons futala le nei taimi le sa e tão fai e se fe mai minute po le 2 minute ai ons futala ia male tu pe mai mal ta voi fatta mala ia ma na ia tele le vai ngale o le si fesili ma nu ta tele ma mau se ma vai ngale so le tu langa le o tamit ma tu ma le molino tamit wa ye le si to inga matua o te tona ta si o ni tupu ai o le ngal fesili mau e foi manatu ia ele ma mau le fale mal fale au al tomatiti le foto a tasi po le lua tau sanga taluna e le onga le onga tuanga lua le primary school e isi tu la fondo e ono mori e le matua le tu la fo ina al tomatiti alu e le e ono e le isi se
ia vea tai au. Pea whau masanina na whiwa ia i tamaiti nei. Ele a whapea la o mauti noa le matua i o la ele a whaina i a lona ele si tu la whono. Whapea la. Vanga nā ua vai atu bo ese mea wa tupul tamaititi lea a lo tu su e ngal tu la whono ele se mea sa tatau na whai le matua. O tu la whai. Ai a whapea le matua i a la o mātani o la ua lau whai ua bo e lona whaatua tuanga i lana tama lea e mawhaina alu na o lea na whai momo fo ele o ese a whaina. Ele aila se tūlanga o. Le se tūla whono e tau fia ele tūlanga lea. O la lava lai le pau al tūlanga fo ele ia mata i tūpe mātua. Ma ia wao le tamaititi tūlanga i tūla whono. O a fo ia tūlanga te tau na whai o ba alisi whaengal na le te tau fo i o na o hao tamaiti. O le tūlanga lava lea o i o tangata fo i le masani ai. A le tau mwhai e tala noa ma i tamaititi. O a tūlanga te tau na i le tamaititi. O le tamaititi o a le ala na ngā yo inga e whai pe a whapea e pelongia ia e sisi tangata matua whapea o le ana o sau whapea mailo ta maa o te sau e watu. Ma e le masani ai pele le ai. Toi fo i o le whale a onga. Whai a onga e vili ia mātua. Tūlanga whapena o vaenga na e te tau o na i loa le lei e alo ma whanau le lana ua tele ia whale tonu o no tūla i mai pēa ia sa umo i tūlanga whapea. Ai mai se lawe i whanauiti. Le ale mea te tau o na whai pēa whapea e māsalo mia le tangata lea. Mana e te lele whamanatu lea wai e se tala na mātala noa i fwoi mo tūfue. I le mapokalame lua vea staluai. I le tūlanga o le o se tamaititi sa o te utu ta vale. I le pasto. E le titi tamaititi fito avale tō sanga. O le men whaftai ai. O le mwhai o nao so le tamaititi tonu ta vale. Ia laua o fuatu le lifi. Ia ona o le whatantali le tamaititi lona mātua. Ia awa tuai po o saupo loka. O le ia ale laua o lava tatali le atali le na saule newspaper le tala na. Ia ma fua i loa na langa ngāmana tō mātua. E le tauntoe tuai o il tele piki ai le atali. Ma ne fo fam natu le su amo le tato mātua le vaenga le. Ia, ma le tūlanga la vale ia milu. Ia i loa le le il whanau. Tūlanga tauna ia. A le māsani auane i tali tonuina sa tangata e le māsani ai. Auane i tali tonuina sa sina o mātua lava e mesel taimi lea e piki mai lea onga. Taimi mo lea e wha sa o na lātou oso i tutonu sa ta vale. A tamaiti fo i wata tau o na lātou malamalama fo i tūlanga lea o le mātau o le numelo le ta vale. Mātau po a whape i fo ringo le tangata lea. Ne whaingo fia i. O na whaile so e ngā pēr so mulmuli atu e matanga lua ngā leo leo. Ia, o te talitonu o leo wa whaafonga meana e tātou ia e maise lava i mātua o le tātou atunu o leo ngana al polkalame. O le toe whaamanatu atu o tātou tiute ma tātou ngā luenga te tau ona whaatinu. Ia o tātou iai li tau amatanga fo ne tau sanga i le hae o a onga ma, tuanga oma. Ia e peo na yentu la fono. Ia e whaasolo mai pia, ia sua e le tūlanga e peo na iai le tāpo karamania fiafi. Ia e pulea e neita eo, ia pulea o e pe vai atu sta pese. Ia e whaatani fo i se wala au mai polea, ia ona toi. Ona toi. O te mtalo le ona tātou polokalame a mata leo le nei fo i tausa. Ia te tau lava ona wha toi wha manatu atu vai angai masani ona tātou tala noa ina ia tele o polokalame o tuanai. Ia e mantua fo i o le tātou tala noa lava i le saonga le mua alo ma whanau. Ona toi ole o tātou tala noanga le whaonga ina ono foa. Whaonga ina ono foa le whanau. Whaonga sa ono foa le whanau. O loo iei au nanga e tele o loo mawhai ona maua ele whisau soane pe a whapea ele o iei ia te ia no foa o le whanau e mawhai ona whaonga. O le siwhaenga tā ua tele le nā o le fitu tau sanga anga i lalo e te tau lava o na iele no foa whapitoa e no foa ele tamai titile. Ia aua lava ne i eise whale tonu pe a tupu mo se whala vela vele le tāwale. No foanga o ia mauli leile no foanga o le whana. Ia e whapena fo i tātou ia mātutua le tātou te malanga i tāwale afi. O lo o iai lava le whale tonu o lo tūlai mai ona o baenga ia
o le lefa o ngā ina o le fusipa. O lo iei fo i li poti e ua umana au mai su enga. I e ua maali liu ta vale la vevea. O le maua mai ei, o le whaai unga le sa wai. Ana whapea o lo whaile fusipa u le taimina la vea ile ta vale a tonu e le mai mauru soifua. Le tele lava o taimi o le e alana whaile tonu o na wa ta vale po wa le whao ngaina fusipa u le wa fiti e le tangata tonu le ta vale po wa o mai whafole le fiti o na le eise fusipa u e mau le e ta ofi mai e. Ia o se ngalu ngai o inga whaingofie ele a toa se lua se kone a wa e masani fo i lava le tulanga le o le whai o le fusipa. So se taimi lava te yo o atu tono le ta vale a ele whai o ngai o le ta vale le whai o le fusipa. Pei e te langona ina e i o tino i ele mea la ele o atoa. Sa. Tangata i o masani le whai o le fusipa. Ia a ele o se mea le anga o le mea le leik le mea na. E pei taimi a ele i fusipa o tato ta vale o i sa mua le taimi tato tu te o atua. I te nofo ta vale, alu ta vale, talua il vai taimil na ele i wha maluina ni fusipa. E te wha longa tua i ele mele le o atoa. O na e mawhau ole, le ai o le o tato i ta mua. Ia le anga o le o tutusa umai a tato tula fono, le o wha ngā fo le fusipa o ilo tato o tino. O le tausanga o le tamaititi e wha o ngā elino fua. Fitu. Fitu tausanga ngā ilano. A wai e ia e fo i tamaiti o watu fitu tausanga e tino laiti. Ia e fo le svaenga fo le mentua o le tula fono ia pe o se taita inga le e whaafua a e atu le talawhiangai. Ia wa mantua i fo isi i ono tausanga o puti le ofisi no fola titi. Ia ona la ele o a whaina na le tūlanga na lai whailau fuanga i le tūlanga le tūlai mai. Mane o wai pe o le tūlanga le fusipa. E maari matua fo tamaiti o le pueata. Ia. Le la e ili teimi whaatonu ai o e tangata ta vale le tamaititi. E whai fusipa. Io. O se ata mana ia tele la le ile vainga. Ile vai pe o tamaiti o teimi au so ta vale whai fusipa. Teimi au so ta vale whai fusipa. Ia le la o ili teimi o la tua au so ta vale whaola mo ta vale alo e vala au e whai mai tamaititi le no foitu. Mai te whai lo fusipa. Ia moa po ila o isi o le whanau lea tele ina o ina mai lea onga le tā ua o le fusipa. Ia o la po i lea onga i tamaititi. A e alofa i lo umputa māmalo tina. Mana tua ia whaile lato fusipa o le taimi alu el tāwale. O le sila tamaititi a le whaile fusipa o lo no winga i le me tupu lo ta mā. Le wala awa tu lo whaile fusipa o dad. Fusipa o whamole mole. O le siwa engal na le alai o le maa fuan o le onga le ave le whanau. I o i le teime a onga. Ia peo nei vaenga tāua nā le e toi lato le whamanatu. Ia whamasani e ia le whanau. E mai siala le vaenga laiti le pito i la loa peo lato nā le whato a amata ia onga. Ia ai amata fo i lato fo i ese le susio manga le whale ese le susio manga le onga peo le mata le nofo ni tae. Ia le la wa amata rola ia le tau whairola ia le ina ia o ole. Tamaititi le alu le onga ma sa fale alu la onga ma sa fale e ma tu la fono ia e fo tupu e lava la le tupu langa la iti le wale to ese pole le lato saunga le mo wa le wa pe o le vaenga le o le lato wo langa o le o mala malama mi te tau na fai male ia wa to e fa mana tu fo la ia le o le fuspa o le a fa pele fa yelo fuspa o na o teleon silafia se lauli mas futa la la sala pe ale fa yelo fuspa o tanga matua se lauli mas fu a fa pe o ele ave inelta vale ale in fuspa o tamaiti la loi fo fulli matausanga o le se lauli mas futa la fo ila sala tamaiti ai fa sala o ele afta vale e sala o ele afta vale ile le fa yo fuspa o la pase se ia la loi fo fulli matausanga to fa manatu me no winga la wa fa le si sala i lunga le si sala fa pe to lu el fa na ulen to wo el msi se fuspa to ele malo fuspa se la uli mas furu o ta se la uli mas furu ta mai to lu ya winga wo to fa o bonus la tala ya
ele stulanga matamuafia vaega o le a te le lava le tonu le afaina pe nei e tupu na tulanga ia o te tonu ai lo masalo lava o tupu si ele o malama le tulafono po o faatala le fo le tulafono ai a tatou feo ai malama lava tulafono ai tatou te le faia tatou te le usita le tulafono o le tatou malama ia e pa uala ia o ele lo se lo fa tamana ia ai mana e foi fai falongo e te mi o le tatu o ina ita mai ia e foi te mi to fautu mai ita mai o le au ga o fa manatu ia ele fa pe se fa tonu mai el fa na o le fautu mai fa na to fa manatu mai e tu langa le fuspa e foi lá isi o il fa na o le la iti o e vai ngala ele o over to 5000 lem fa yan fa la tu fuspa o solo matua tão tá vale filosofia mal fa na vai atu tama na ia mas se foi fuspa tu ata vale le lo bola ele le nga pi le meu tupu il mele a to ta la toina pata teleta mit ya pe a to lim minuto fa fa tu lo ia il matua nem se o to foi fuspa il final ta vale pale a to fai o moto fuspa e la o masani foi fana o temia le sia o nga il fana el temia sto ta vale foi fuspa o wat fi fata tali temia lo ta vale o le ya mare o de tala ta to le no pe fi val au mai ya fa mana tu mai foi por ese meu fi mala mai tu la fono manua le o yesu o lungo ta to le ya em fai on talia toilo fa fitauli ya e fa solo to pel ma programi ya ono le o tatu el tatu programi tau amato nei tau sang ya war fam na tuino tu la fon ya me masani leva spa o le fa o nga ina le o le telefoni ma ave le ta vale ta si le na va nga ele o fa ti la va il so tu la fon la tolo fa le fa le ton o le au le whaonga ina, e o ale teim po lau tilo i lalo telefoni, e matua whasa lapa i le tulafono. Wala fo i ona whama mawha tulafono lea ono le to tele o i la tau wa mai maule soifua, ona o le whata mala i le tau mwhai e whaonga le telefoni ma ave le ta vale. Nā fo i e tele ina tau sila fia i a lunga le awala. Ai va ai au ta vale i e au tafa. Pe o le tui mōli po feo tu ai va ai au tafa i ta vale. E te va ai atu lava le tangata lai populanga i lalo na e loa le o la fo e whai tau le telefoni. O le whai tau unga la le nā le telefoni e o le nā e soli tu la fonoi. I tonu leo ta vale le ta vale. Tonu ta vale le temi le ta vale o le tu lungo la ola. A fa pe o le tu ta vale o le o paka. Fa ngala o telefoni le fa ina vale o ngai oi. Ai fa pe o le tu ele o ngai oi ona o le fa tali moli. O le na lava te lungo le ola o le na lava e a fo. E te taone e usita il tu la fono e fa sauna e fa o ngai le telefoni. Va nga lava le telefoni le maulo na tu langa i luma. Ma fai no e tala no ia o ngā ma le wha o ngā ina o se o lima po o ao. O na whatanga le? Le tūlanga le o le telefoni ma wha o ngā. Le ai. Awa pe o telefoni nā le te tā ua le wha pipi i le i lona no fuanga i tū i lungo le. O telefoni nā le o umana seki tono le Bluetooth o le tā vani. Ya ai pe foringa mai o lewa o ye tava la aule lewa sau ya atonu fietala no mai su atulanga pe ona ya le tato programe ya ai mana ya fa talo fane il tato wala ni tim ya malo tsai fu tato wala hello ya sa no mo na wa ma watu salofa tu foi ma siri la e male sunga ya sua ya malo tsai fu manuia ya o vilia tu ono e swa I va fita o le tu pu I lo manto le manto street ya sa no ma o le la ke via siri tu la sunga sua ona o
o lungo a wala. Yeah. O kele o mala po o kele o maukino foi. E ingi vaenga o a wala e whapito e me foi o patu foi le tu lungo le wala mo fa le muina o le o ta vale. Yeah. Yeah. Ona o le mato street in Esco Park il meta o Parsami Street o Parsami Crest famol mole. Yeah. O e olo i le afiafi e fai matu ngā tā vale le mato street. E eili ele i fai alani patu i o le awala. O le vaenga la le nai ma fai ona wala au i le office o le council. I se fuafuanga whapena. E mai a mata mai fo i lava i le wala au o le office o leo leo. Pea whapea i intu unga ta wale fai le tau awala. Ona wha a mata leo ona tu whaatasi li poti ia. Wala au fo i la fai se wala au anga i le pulenga no o Wellington e se whaatataunga le tūlanga lea wa masalo ele ngata i lau sunga ai masalo le to telefo ia i la to o alala i le to awala lea o lo whapena ona la to wa i ele whawhita auri lea. Yeah. O te whautuanga lana o le amata ona aveli poti le ofisa leo wala au i ai tūlanga taimi e tupuai. Ia ona whaile o se fuafuanga e wala au i ele pulenga ua Wellington po le ase fuafuanga le lau to wala lea wa le tele ina whaonga e whaitu unga ta wale masori e tūla whono ia ele ngata le nawaenga a o le lamatia o le soifua ma le saunga le mua la tau o tau le la i le tu vaenga le o le awala. Ia e sa ole saunoanga sua. Ele mantu vole ua matana e a onga whanau. Yeah. Ia o to tele o ta maiti o le Mato Street. E sa bali atu i oili. I le meolo e whale a onga. Yeah. Yeah. Ia ale melana leo titilo iei. Ai a au ni no maita wale. Ia e o ale te mitu ele a onga e whai ale mele na. Yeah. Ia e paulala o le mele au titilo iei e mo e set soson. Oni patu whapena hoile, whaile wala e tau tu i titi ele, le sona o ta vale. Pui mai ei a whanau nela, le ua matena whio, sāwa vali vau, o telo ta maiti e sāwa vali e oi le whale aonga. Toi sāwa vali mai pe atu ua le aonga. Peo si melna leo, no vila to pia mala mai. Ia whaftai mo le sosoan mai. Ia, matalo a mata e le vaenga leo o le hui o awala ia pe o na talanoa atuai. Ia, wa o le tele la o le whaasea, o le tele fo le na o le whaafita uri le la whiangai mai lātou o lātou wawa ia tūlanga ia ona wawe whaile ia o se whaaiunga. Ia. Wa pe o le si vaenga manu le te lunga le na pari. Ia, pe sua e tala whiangai le pu e o ata o ta vale la wori ia ma li poti atu le city council ma le fiso le o fai uma vaenga na pe atala fianga ia pe le vaenga le na le o tali atu le malo ia ai pe mana ia le va ai lo telefone tapu e ia ta o number plate o ta vale ia ai momori e ma le fatasi ma se tusi tansanga foi le e fa mawina ile ma avel si kanto mana o faini patu nai fo il fa fitau ia fa ta le lava wa tel tonu ai fo yo inisi o lato avel fa fitau le luma ele o sila fia la sunga ona ola ave sa o anga o le ofiso pol tanga luenga tala fenga ima fa fitau li ia tal sia ja, whaftai wala mai. Whaftai mo la no. Ja, ma mia la po kalam. Ja, ma mia foi na sunga. So i foi. Ja, o whawhitau ni masanga asua. I mene o tabiti foi e wape o le atunga runga le iai ia le sunga ia pari o le tūlanga o le o tabiti a onga whiwa.
Ja, jo le saunga le mula vale I mo le whanau. Ja, tau tu lista walau. Ja, alo tai fua. Alo tai fua. O le wa yunga ka tātou. Ja, wa yunga tātou, taimine, sa no mai. Te ofisili ai, ia, mai mo fa talo fatu ilo va se luo ni tā, mana ia po kalame. Ja, paftai. Ao la ofisili. O le website le famon mole le eli poti e toinga tangata fui e aveta vale pa le mafafau se tulo tao. Yeah. Effective le website le. O e lua le tangata no li poti a tu le website le. Ai le to me la se tali po me u fa i fuanga pe. Yo Sicilia tu le famiglia. O e te tau ona wale na eli poti lungo le website na ia me ia tutupu. E te tau ona i se to e tali mai e whailo mai o lea wala tō maua. O le tūlanga e mawhaifa la ona e wala awina pe to e awa i se isi emaili le ilungo le website lea. Po le ale tūlanga o i eila u se a lea na apatu mua. E whesiri lawa i ilungo le website lea. Ma whai e wha mole e tali mai pe a wha pe wala tō maua ia lau wala au. Ia wale leila whafta ke leila. Ia ole pe ole nganga la Sicilia fo i wano pa longo ku fa pe ia le case number pe a ole. Ia. So se wala aua. Ia. Ia no ku ringa kula le sia so ku walua so va ai ona o le sia le intia le tipia I mai I mato au wala nganga no ko vilia tu le ofisa fa mon mo a fui tanga I foi lo que isilenga ko ia a fa medicala mai ta ile no talia me telefoni se I baba ele o mau lunga le con sistemi le la foi tiole no foi tio tu ai e te taua na maua malava fai tionga ia na e vatu ia ila tau ele toi maua mai la se tari ele toi maua mai se tari fa me e vili mai ia o tau sanga le te Oso, ia, le tala whianga ile nā wāenga e te tau ona toi turi loa po wheo iei wā o lape I o le au nanga e te tau ona whaali mai ma ia, ma teu ele matanga luenga pe a whape o ise whaali tongu au nanga nei e te tau ona sa o ma le lei ma atoa ia le au nanga ele te tau ona lape I tūlanga whapea e me whai ona e toi tulturia lava po wheo bo I ele tūlanga lea wa a whape o ise whaali tono le au nanga bo te tau ona toi whasa o mo toi teu al mea ia fo e continue al ko su e ngala mta upua ia e tali mai fo ia o e po le ale tūlanga bo ia su enga wa a whape o se so tūla fono lea na e ta ua I o e te tau ona whaili su enga wa taltono na wa ave I male nu mela o le ta vale ona o leo la tau whaili su enga I tangata lea po le alfa mtalanga ona toi fo I mai lea o le whaamtalanga lea ma le whaai unga ona toi longo mai lea o lau sunga le tūlanga bo iai o le au nanga le nā tau ona iai Iwa le whaftai me sile la le ua o mo watu lau saunanga ia lae a fo inga lugu e le ofisa ma effective le ko site lea wa ia tualanga whapea wa e tele lava me whapea tupuluna da wala ia li poti atu fo ile si fine ma fine a palang se tulo na ma ko kisa ungal moto we ola ya lu le sa fo le se la ala tanga le telefoni o kango mo ka u ma lo fale o forma di poti atu ko website na ia na tali mai la si tene auto official na matar no me wole leila va ia tanga buena a ole ulta vale o si ta vale belongs le geo ine o bilan ia le na o tau vale tau le anga toi mal le geo la taru ele fale tono le o tanta fainga venga le na loi ia o le fainga na o lo fo el company ele o sa o ele o tal fainga fo el la to au fainga venga mal le tau singa tu la fo no va nga ia tau na fa tete ia
Pela va pe. Le silina manuia o lua. Ya, faftai vala mai manuia fo. Ya, so fo la. So fo ya. Pe vala mai au kilangi le vala au lea. Pe le vala au le pe le ta vale fo le Samoa Capital Radio la i tu le tele ile numela. Ale lo silia la ia lo tu la fono. Ya, on vali poti le tangata. Ma wa silia la e to ta ule anga to ele ngole o le Samoa o le ilunga. E fa pena fo la ile fautuanga ile ita vale nei a campanile pe ia numela o campani lunga o loli me tulanga fa pena ma a soli tula fono le vaenga le e te tau ona ni poti ia i loa fo ia pulo e matanga luenga ia to inga avta vale ia ma fainga ni faianga ia la to ta vale ia o campani fa ta ta vale tu mai la avta vale fa ile le ivio la avta vale ia la to mala mai ele case na o fa ile na vili le official ole e ona le campani ona le ta vale ole fam tala tu la fa mai oi ia faftai ole o loanga le ole olanga warning mun muli la o le la ave o la ilo ia ilo fo e matanga luenga nei mapule o ngal ona tole fa so ina le tupe el fa tawino ta vale ia fa inga luenga mfio ele au fenga lo a fa pela e lo ole so ona fa in fa tautala ia ta vale el company ele au fenga luenga ole va engal na le na mi ala to li poti atu ia la tu ta vale ia sol tu la fono lungo la wala ia la tu malam lama ia la tu afta vale mana afta sua lewa no fo tatu tatu por kalameta wa mato ni to sang ya e mana tu foi no lewa o mai temio tatu telefon ya le mo le toile fa afta tele faima fongo le tu mo le toile fa malo mal fa afta ya eu foi valo fi a walem tanga luenga mal tau longo tu la fono ya mai la vailea vai aso male vai aso ya ma to fa manu ya foi o foi ya lo fale tu ai foi pel malo si ya to ya me se foi on tanga ya wal to tu ino le malu lo telo le tunu e le ngate tu la fono lungo a wala mata vale afi ya tu la fono fo ile va fe malanga ai peole tala le ya ai ha o mai so no wal ta tu tunu ya na ma ele na lo fa tailo ftelenga si le ai fa tai fo le malu le ofisa fa salau mo le no foi en tatu tal nom tatu fa so fo ile nei ta au tatu proclame amata ia ole fa mo lava ia mo lava no tatu to e velo e sistemi o ilum a fa pe o sala fo le o le ona ia fa mangalu Samoa o ia manuia telefo fuanga o to le nei vai aso male alo fo il sapati il vai aso nei ia ai fa manuia le tua o fa to fa so fo Se ilunga ete mo ilo fala Be malulu te mo e mafana fana Be ofea ole nei la lolangi te au mau Malo fa tai le fa forma tau tua si fonga le no mua Nei taimi o le tai au le uto e 5 minuti o na tale o le Se funu ma le lua A mai alo tātou telefou ne nei au auli on kolosi leo whasa launga I Samoa sunga tā se salam sam. A wafo le tautua mai le tātou tunu. Ai mo nisi o lo whapea mai o lo yeise whawheta auli po se problem e lunga o le tātou tautua le ai. Mono tau silifia o le tautua nā le sunga sua. A luatu lo le upunga lo le podcast. P-O-D-C-A-S-T. O le no winga le porkalame ua maia. O le whailo na tau tuai o le podcast o le porkalame ua maia. Tanu wai le o avanore sunga sua I le asone nei.
E o manatu te tātou tautua, e te tau na toi tāl por kalame nei o na tā ua wha amatalanga o iei te mi nei. E o le whamni nonga le lau sunga li fuanga. I le iswafi tau li aisida sila los por kalame o la tole upu o le podcast. Ia na sila fia lea, ia o le por kalame ua maia. O le nato e tai natu, pero tautua si ufonga le lau mua. E toi tā por kalame nei ua maia ia o ngā mo le tātou tunu. O lo iei le tātou whaasida silanga o le avano o avano whai ngā ruenga. O tau sa ili sau ngā luenga sau wha malustino i a wha whonga mai. O le vai taule nei e piki na aile la au o le Blackberry. O mātou o le Western Harvest i o taki. O lo mana o mia ni tangata whai ngā luenga e piki ina le la au o le Blackberry. O lo iai i a awala e te malanga mai ai porirua a ngai o taki. Runga te le popole i so o wala. E mana o mia i a te tau na whai au tui e le tau na i tasi lo tui pe te tau ana whai lo tui ai wha mole wha so ta ila telefoni nei mo lis wha mtalanga o le o ono tolu ono wha lima o tolu o ia toi wha whonga mai le tātou numela o ono tolu ono wha lima o tolu o ia po le o lua tasi o lua valu fitu tolu o iwa tolu o lua tasi, o lua valu, fitu tolu, o iwa tolu. Whaftai o lo sainia ia ele company bole whatoanga le Western Harvest i o taki. Whasitina ngā tāua le nā mo le tātou tunu pe hawhai o tau sa ili sau ngā luenga le nei vai tau. Ia o le o langa o lo tātou i nei, ia malo whaftai. Whawolu tātou musika. Iei leisi tātou whaasirisilanga le fia whaelo atu le rei teimi au lei whawhonga telefona kolosi e leo whaasalunga i Samoa. Mai le ia maala malama a kape Bible College i le avatele ma le whaelo alo i whaelo atu ai o le ato ia e le a onga le ia maala malama a kape Bible College. I le aso ngafua le vaso fau le aso sifu ma le whaafi puhari o teimi o le a whaleono i le fiafi. O le tuatusi no me le whaa Gordon Street i Avalon, po Avaloni i Lower Hutt. Whaftai sa ine si motu William le CEO ia me le whaao le aonga ia Reverend Dr. Benjamin Williams ia whaftai lava. Nisi o whafsili wala telefoni o lua fitu lua testasi o tolu valu valu. O lua fitu lua testasi o tolu valu valu whaftai. Ia usi mai al whafonga i tātou telefou o le nei ia auli. Tui whaatala whaatola whaapoponga o talafou mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Sa whaaliele te ita ileo leo le tō malo Wellington o Corey Barnell o tangata umalawa iana solo te ele palemene wa lātou solia le tō la fono o na ole o tāpunia le whawhitalai Trevor Mallard le whanua po ole ele ato lo o iei le mauta fono. E ui o lo i oe leo e iei le aia te taua tangata e te ai peitai
E au ona whai se awala e lea a fia ile atunu o matangata lau tele, ona ile tala fia ngai, e silia male se lau isi leo leo whaopopo na wala awina, e au fia ile leo mai nisi tu maa lo le atunu o, e lango ile ngā luenga, ile whesanga inga matangata te te. Ufautua ina tangata lau tele ne ia whaawawa na mata i tūle poloko wheo inga i te tono le tau langa. Ma ia tau mamau e se fo i ma ia vaenga o le ai pe a tala whianga iai. Na ie nisi tangata te te na o lātou tautu lei ma leo leo. Ma wha pasini whangu vai fōlinga o leo leo. E nisi tangata na ave e sea. Na wha atonuina leo leo tangata te te na ia talai i lalo lātou fale ie. Ma tu ua le ele o le palemene. E to sai ma wha atonunga le whonga fitalai. Maulo o wha o ngaina leo leo ni sipika po o masini wha leo tele leo. E fiso o ta iai ma tangata te te. Sa whaato e sele matanga luenga o tamaiti pole oranga tamariki, o na ulola tau whailo ina un whaamtalanga le sao ile leite o New Zealand, e winga i pol kalami o sa wanga mātanga mo whana witi, wata uala matanga luenga, i sa la tau tali tau sangatalwai, e whaatesi mal whamiliona tala, e le i whaaluina mo lea polo kalame, ai o le uato ilo, ma uailo ai e whaatesi mal 5 miliona tala, e le i whaaluina, pe tu sale malfas full pasene o le vainga tu pe ato na whaonga mo ia polo kalame lua. Sa wha ilo e wha la putuputonga. Ma tangata i whina umumta upo tamaiti wha pia male malo. Le wha anoa noa i le oranga tamariki. Ona ole le wha alua umale tupe sa wha avanoa mo ia polo kalame. Na ta ua foi e le wha la putuputonga i le leite o New Zealand. O le vainga tupe le i wha aluina. O le asifianga i le vainga tupe ngalua le tausanga nei. Ai o le ua toi wha ilo atu, e le o le tūlanga moni lea, ma o le tupe lea sa le i wha aluina. Na toi wha afo i le malo e tu sai ma wha atonunga le tōla fono. Na tali ane le matanga luenga le le te o New Zealand ma wha ato ese, ona o lea sasi. Ua whaalieni se o tangata Pasifika i ngā lulu e whaavai taimi whaatoanga i au se tālia, e whōlinga mai ua peila ato ni polonga i le taunga whala au aina o whaatoanga i au se tālia i lalo lea polo kalame. E ni reporti lunga le SBS News i au se tālia, o lo whailo ina ile moli maua nisi o alo Samuel tūlanga o yeia lantou ngā luenga whaavai taimi, na whaalia le li o Alex Mo ese, o lo na taunu ua i au se tālia i whai ngā luenga ai, o se miti ua taunu. E to avalula na whanau na te tausia whaatasi malona to olua, maona mātua. Ina ua maolo na visa i lalo pol kalame o ngā luenga whaavai taimi whaatoanga, na ia manatu o le amawai sona tutongi lele e tausia lona inga i Samoa. Mua sa iele talitonunga e tutongi i la toluta i 25 tala i le ito la. Ia sofa i ngā luenga e 5, aina toi suia ia tuunga ina ua la tau taunu o ngā luenga, ma o le taimi nei, e le o le tutongi le o lo la tau mawaina, i le tele o i tū lau lo o whai ngā luenga ai, na ia tā ua e umane, pe tolu se lau tā lalo na tutongi e na tutoe, mai le fitu tolu i tū la sanga lua i le vai aso e tasi, na tā ua e kone Ferenisi Maiava, e fitu tolu i tū la e tā wale strawberries i le vai aso peitai e na ole se lau tā la le tope tutoe, o le susunga le tamai ta i a lieta sau i luma dagan, o lo o whai ma wha matala upo, ma sa upo mo i lātou i o tangata whai ngā luenga wha vai taimi. O lo o momoli ma wha leo ai la lātou mta upo i luma le komiti filifili ale senate au se tālia, mo le pui ngā ngā luenga. O le masino November le tau sangatal waina wha silsila il minista al vai fafo au se tālia, Maurice Payne. O le atu wha atasi pol kalame o ngā luenga wha vai taimi mai le Pasifika, ma le polo kalame o le Pacific Labour i se visa e tasi leo le afa ingoina le Pacific Australia Labour Mobility Scheme po o le PALM e a matafa mamaluina ia aperilo le tausanga nei e pui ai tangata whai ngā luenga ma wha awhai ngofia i fo na whewa i leo whai ngā luenga ma isi company isi pisinisi e ngā lulue ai. Ua pasi elo na whaitanga mo molto la fono tau wha au Filipale mene le afiafiana nafi. Le watili wha mamawhai tuunga mo whana, sa langolangoina ume le Labour National Cranes Act ma le vaenga whaia Māori, le pili o le Firearms Prohibition Orders Legislation Bill, o le tula fono tau whaaufi, e whaasaina i tangata mātutua na whaasalaina mua ni sol tula fono o ngaonga, mai lo lātou mawaina po le umia ina ma le whaonga ngau ni whana, mani pulo whana, o le ale mawhaifo i e tangata ina whaasalaina mua. O nā siasi, pēno no foi no whangolo o mawai whana, pe wheso o tai fo i mase tangata i umia ina se whana, i lalo le tu la fono tau whaaufi, o le a avea i masol tu la fono, le aveo ni whana ma le loa,
I se tangata lo i se whaatonunga le whaamsinonga e whaasai na iona ia umia ia au upenga. Na sauno le ministalio Leopoldo Williams e le tau maunga telo le malo ina ia whaititia sa wanga mavevesi ia e whaonga ina i whana wa whailoi whaamaumaunga leo na si itia mapaule whai numero solto la fono sa whaonga ina i whana le 15 tau sanga utua nai ai o le lua whelua tasi. O le tausanga pito sili ona leanga i tutono o lea piliota o na iafe tolu se lau malevalo le au whaingo solto la fono sa whaamauina i ia na whaonga ina i whana. Ua whailole le fifi o le Bahalamia Jacinda Ardern i se kampani e whaamamaina ni no fuanga na tutopueni solto la fono o na olala tau ngā yoinga le sa whaasalala waini ata ieipi itanga mani tangata na maali wai. Ia no fuanga ilunga upenga ta whailangi na whaato e ser kampani le Crime Scene Cleaners i le asolua. Ina ua whaasalala wele le teoni usila ata na tapu e le kampani o ni tangata maali liu whaafosei o ni ata ni mta upusam salomio le pule leola mani whaao o ngā lima mai lata ili lua tausanga o whaia elea kamupani. Na ta wa ilato yeipi tanga ia mata upo ele ai masalato whaatanga ngai whaalau ilo ai ata o lo ilo ele whaaululungo su enga i tino maali liu pe ua solia le tu la fono o ia su enga ma ua wala au whaile komisina le tu mau. Mo tūlanga patino o tangata taito tasi, iso o stangata lawe manatu, ua solia lo lato vātapuia ina ia whaafsota i atu, le ofisa. E tatongi e la le malo e au fieli kiwi rail, ua fui au kilani, o pule ngānu o au kilani makalai stete, whaapea i malamatanga luenga o whaamasinonga, lea kampani mo le whaatinonga o ni alato ngā luenga, na sauno le pale mia, e le tali eina le whaonga nga whaapea o ia i tu ainga o ata, i se whainga whaalawa i tele, o le ala lea e elo na talutonunga, e yeini vaenga le tula fono e ona mawhai ona whaonga ina, pe a whai e mo'mia ina i lea mata upo. E se fuluma le luani whailonga o lo ua filifilia i ele ata tifanga o le The Power of the Dog, e tauwa i ele tufanga whailonga le Oscar i Amerika, le tufanga whailonga pito mawalunga lea o ata tifanga. O le ata tifanga na pueina lea i le Ida Valley i o tako tu tutonu, masafa atonu ina lava e le tamaita ni usila Dame Jane Campion. O loo au fia ia whailonga, le ata tifanga pito silo na mana i le tausanga, o le whaatono o le ata, o le tama au tū, ma le tamaita i sālango lango i ele whaatinongo le ata, ma isi lava whailonga. E ui o le ata tifanga o loo whaata mai ai New York i Amerika peitai, na pueina atoa i ni usila, ma o le toa telefo i o i lato o loo whaatinoina le ata tifanga, o tangata ni usila peona ta ua i ripoti. Ta alonga, e masani o na manatua mai loa o i ele ta eia i o ni mea o ngā ainga. Po so se fale fo ia nga iai, ia po le a whaina fo i o seisi a teia. E tu sai ma se tala leli o Carlos Ulberg, ele o toi ato se vai ason whaatau nu o le fusu anga tau fea alo na lua, i le UFC a leli o Carlos, ina ua maua sana kone karate e mo le wha anga tama i atu no oi fafo. O lana fusu anga mo mona whaia ina i peitai, sa malo sila no so wha ilita amirsanga mo mua, le na o la maua i malana panga, le 5 afetala Amerika o le pōnesi, o nai wha apeo le fusu anga pito mata ina leo le pō. Sa tala noa Carlos le tele o i tu ainga soifuanga na o lai, mai lona la ititi. I se o langa whaatasi malona tamaa, sa o oina oia i eiloa kuka mawhaitau masipela upo. Sa ola fo i matua whaafine sa moolo na tamaa, sa o oina oia ina ia whaaloalo matua angai fufulu ipo. Na ola fo i tutono ni ainga ese, o vaenga umai sa fofua mai eilona o langa i tutono o tara. Olo na tamaa na o oina oia i le taalonga fusu. Ma o le taimine o sauni mo lana fusu angalo na lua i le UFC. Tala fo wia male si ufongo le lau mua mo le nei vaenga o le awauli. Toi whaatal whatul tātou tunu nei whai aso fau, alo maia o se whao pōpongo tātou telefou, tau tual se ufongo le lo mua mai Samoa. E lima se la wafe tā lawa pāsi el talawhate tau o tu o le tupe luafe lua se fulmaltasi, luafe lua se fulmalelua,
Mol por kala mel faalinga o le talo mua le atunuu, e le tausanga ua mawai lua whelua sifurmatasi. Peita i o le tuai pasi o le talafa tatau au tu o le tupe lua whelua tasi lua whelua lua. Na le mawhai o na whaatau nuina le wha moe moe. Ai ua whetau i tonu ma le tō wha li liu le kampeneta, e na ua le whaatau nuina le fuafuanga na tu e whaatau nuu i upolu masawai. Ai a nga ilo e tofu le tu malo ma le talo mua, ma le wha moe moe o le whainga malo i a fito i tonu manuia i le au whai whaatoanga le au whai whaiva, ma le au whai la fumanu mai a fio anga te tasi. O le lima se la wafe tala na whaanganga mo le talo mua i upolu masawai i le tausangan te nei, wa wawai se mai ele lua se la wafe tala, wa fuafua e whawina i se whale tele i Sawai, e tapu vai tasi ele tu whaata sio o loa umala whai whaato anga i Sawai, ma awina sao mai e upolu mal wha moe moe mo ma ketia tunu i whafo. O le tolu se la wafe tala o lo tutoe, o le awa vai e se mai e se lau lua se wafe tala, e whaatau ina mai ele transforma e wha o ngā ele masini le ngā osi e mea ai a manu mo le au whai whaato anga, ai o leisi se lau valu se wafe tala o lo tutoe, o le awha anganga lea moi tu malo o lo fia whaia pēa lātu telo mua, i tu tonu o le tausanga ni nei wha le tupe, e pe ona whaatau nu waile talo mua mo le tu malo a le pata i tu pa i lalo, o vaisi ngano i whaleata, whaasale le anga numero tolu, manganga i whamaunga numero tolu. Sau no le fionga le minista o le whaatoanga, le fionga la auli o le mali atoa le ua tepola te Valfosi Schmidt, o ai lava se awhio anga o lo fia whaia sa lātu talo mua le teimile nei, o lo o te tala pe i ai le awa noa. O le vai aso nei nalo i ai le sau noanga le fionga le minista o Pisinesi a la manuia maleipa, le fionga le atinu o Wayne so i alo, e te tala aloa ia i nai ni porkalame fsosoani se lua le malo, o ni fsosoani mo vaenga tu ma oti o a fianga le COVID-19 furuiva, Fata se me fsosoani mo whaalapo tonga atangata whainga wenga. Sau no lea tino, o le teimi newe Yesu inga le whaanga so longo teimi maaso mo waa o loa, wa tele o na tuwai le awina mai ma le awina atu o loa, e mana o mia lo tātou vaenga tu ma oti nei, mo lātou fi whaatau wa inga mo lātou o nanga e tātou wa tino. O se tasi leo a fianga tu ngā o tātou te mau a inga, o le whaiti tia lo le tupe maua mai ala manuia tau turisi, o na watapunia tua oi whaavao malo wa le mawhai ai, o na toe malanga mai ni turisi le atu no. Mai mai la vai lea teimi, na tuli mata ia e le malo la fianga, o vaenga tu ma o te pe o isi pisi nisi watapunia, o isi wa wha malo lo la tu tangata whainga luenga, a o isi pisi nisi wa whaiti tia i tu la maso whainga luenga, mai se a fianga o lo o mai tau ina pea. O le vai ino lef so swani, o itu ai ngā pisinisi au fia ai pisinisi na resta le lua whelua se fulu, o le au whaingo tupe o le a whaama tuu atu i pisinisi anga waa, e iei pisinisi taito tasi po Soul Traders, ma pisinisi whai paanga po partnership, e ta iafe lima se lauta la mo le pisinisi o lo laisene mwhai untalo sanga ai. O company e ta iafe valu se lau le se leni mo le pisinisi laisene, a o company e o vantu ma le lima laisene pisinisi, e na o le lima pisinisi e maua le fesoa swani. O pepa o tau sanga o le ama whai o na maua mai le matanga luenga o pisinisi a la manuia maleipa, mai mawhai foi, o na maua i lunga o penga te whai langi le matanga luenga, pepa whaatomu mo i lantou e fia talo sanga. E lua lawanga ngase o lo whai malu i tau i nailo fisa o su e su enga whaasai enisia sa mo po le Sros, o le suka ma le kanesa, o whaamai fo ia, o lo ngā lulu ele o fisa o su e su enga, ina ia sa ili umala au sa mo lo wha o ngā e tau la sea, e wha au no mawaini fafoi te tonu lava o le tātou te nuu. Wha aliel te mai tai fo mai e a masu i suel mali e toa, Dr. CCA Moli Mau sama Soni Telefou, o le popolenga lo ia i le teimile nei, o na ua tau au ina le au ngā whala au tui o lo whao ngai nei tangata soifua i le teimile nei, ai ua tau mawhai e lava sa mo lato i ana so e suenga, e whao ngai nei lava tātou la au e iai male la au leo le matalafi. Nonu foi sina maisi, e ngā osi e ia tātou lava whala au,
E ova ma le se lau tolu se fulu la au sa molo o maue le antu nuu. Mai o le valu se fulu ma le whao ia la au me le se lau tolu se fulu o lo whao ngā e tau la sea sa moa. O le lau matalafi wa maue an su e su enga e au ngā tele me ti ngā o le tino ai maise le ngase ngase o le whai ai se i tu lou. O le vai aso neina mala au e le whaamasi nonga le mata opu o le leu sta i o le whaata nunga le whaamasi nonga le o lo o tange le fionga le tamaitai pale mia fia me na o mi mata afa ma sui o le vaenga wha opu whai le whaatua tui le tua sa mo o tasi e whaasanga le i le sa avea mo mua ma pale mia o sa moa le fionga tui le epa lupe sori aisa i lele malie le ngoi ma nisi o sui o le vaenga wha opu whai le JPP. O le whainga masani le whaamasi nonga au li amatalia le su esu enga i le aso lusa fulma le valu le masina le nei, o le a whaatūlanga e se e iai le su esu enga, whaamasino e to lua mai New Zealand la te whaatau teia le whaamasinonga, le whionga Fisher ma Justice Asher, e whaonga ai a la ata po video link. O le mata au po fo i leo loa tua iai le sui tai o le tua ngai, la wofo fontoi pia lo wofo, ma lesa vea mua moma fong fitalai o le maota le fionga leo pepe to le fofa fisi. O lo tua ia i lantau ne le whingo whaamtalanga e whaasanga le whaamsinonga e whaonga e lungo le televise ma apio fōlinga e whaatatau i le whaatautonga na whia i whafo mai o le maota o le pāne mene ia i ulai. O lo ao fia i masetasi o sui whaasale lau le TV tasi le sunga sioeli alo whaifo tau lea leo sumai. Ina ua toe whao popo le swing o le tālo sanga mua na whaaulu le whaamasinonga. O a tātou tala fōwia mai Samoa, manuia nei aso, whasoi fōia.